ele tele o lona alofa na foa ina mai ai lona ola awa o sota sa olotonga o te whatara whatu i le tunu o le nei eso fau, wha malo le folau, tautua le nei le siufonga le laumua la mtalia fo i le tautua le nei aso. Aso whawhaile u tātua o lia le aso valu le masina o Aperila, tausanga i luafe, luas funma le lua. Ia usi mai al whaafonga le tātua sauni ngā lotu o le tau nei, taita ia le sunga le whaafengainga Reverend Whaapepele taitu ave, mai le kālesia Nazareta Samoa Grace Field i Low Heart. Ia usi mai al whaafonga. Ka manuia i le alofa le atua, ma le ifua maia, sa moa le atunu pele, tātou vi ia le atua, o maia fo i le nei e so fau, i lau tau soifua ma so mātou wona. Ai o te walau atu, ma le anganga maulano. O pia o leo tātou tāpua i atu i le atua. O leo tātou tāpua i atu i le atua i le nei tae au. Ia tu ia o tau ia i eova. Au ai lei lava o ia. Au ai whawawau lava lona alofa. E tātou talo mo le angang pa ia. Angang pa ia e. O e lava o lo mātou whesoa soa ni sili. A pia maia i lo mana. Ia e whapa ia ina o mātou loto. Ina ia o mātou langona ina le ato toa o le winga o le tapua inga i a te oe. Mai whai lava ina ia maua lunga ai sovi inga. O no Yesu. Ameni. O le tau tatou pese atu i le pese wa o maofa i le whaatasi mai o Yesu le Nazareta. Oh
whaitauina o le a fionga pa ia le atua mo i tātou. O le amaua se tusi whiriwhiria mo i tātou le neitai au. Mai le whenga inga fau. Evangelia ia Jesu ke riso na tusia Ioane. Ioane i lona mata apu sifuruma le lua. Ai au te whaitauina le whaiupu mua mua e whaangata mai le whaiupu e valu. Ioane Evangelia sifuruma le lua. Whaiupu mua mua e whaapau mai le whaiupu e valu. Ia whaafonga maia i nisi nei o fionga tusia lo tātou wali. O maliu atu Yesu i petania. A o toi ono aso i le whai elpa seka. Sa iei la salo na oti. Na ia toi whaatu ia te ia na ie wa oti. Ona sa uni ei lea e ila tau o le whai ngā ai. Ma ia i lea mea. Na au na i foi ma reta. A o la salo o ia o le tasi o e na ta oto. E ai whaatasi ma ia. Ona tango ai leo Maria i le li tara. O le unato tau tele. Wa ia ai vae o Yesu. Ma so loi ona vae i lona la ulu. Wa tumu fo i le fale i le manongi o le u. Ona fai ane lea o le tasi o na so o yuta le atali o Simona le se kala. O le faalata ia te ia. E se a le mea na le faatau ai le nā manongi. I te nauri e tolu se lau. Ma avatu ai i e mātitiva. Wa le faapea ane ia. Ina ua lofa o ia i e mātitiva. Ai ona o ia o le ngaoi. Wa ia te ia fo i le ete. Mana tau ave mea ua fafao ai. Ona faapea atu ai leo Yesu. Tu upea ia i a te ia. Wa te ue ia le nei mea. Mo le aso o le whaatai muanga o loutanunga. A wā tau te nonofo pea ma e mātitiva. Ai tātou te le nonofo pea ma ao. Ia tau ina ia whaamalama lama mai e le anganga pa ia o le atua. Ana fionga tustusia o tātou whaitauina i le neitai au. O le launga i le suafa mamalu o le atua tolu tasi pa ia. Le atua le tamā. Le atua le alo. Ma le atua le anganga pa ia. O se tasi o tala ua malama lama foi i le tātou whaawafonga ma le tātou whaitau i le fionga pa ia le atua. O le ainga lea, o le ainga toa tolu lea o Maria ma Marita mano la tua ngane o la salo. O le ainga e ma sani le leima Yesu. E le o se taimi mua fo ilea ua whaia ai e le tina lea o Maria. Se mea sili mo lona li o Yesu. E le o se taimi mua fo ilea ua vivi ai e Yesu se mea ua whaia le tina lea. O le tina na te iloa le lei lo la vama lona matai. O se tina e whaalo i a Yesu. O se tina fo i ua manino le lei i lona soifua i aso faiso. Le numera tasi o Yesu i lona o langa na ilo se isi lava mea. O se whamau ninga o le manatu. E eile tala na o loo whaamatala e luka wa tātou maasani ai foi. I le taimi na afe ai Yesu i le fale o Maria ma Marita i Petania. E le i ai la alo la tua ngane o la salo i le taimi le na. Al whamtalanga le luka i le mta upo se fulu. Na tatala e Marita le fale. I le taimi le na. Whaulu fale Yesu i to tonu. Ona pisi lo leo Marita i tā penanga maa.
ma ngā luenga sa tatau ona mana o mia e whai i le nā aso. Ona o lewa iai le maa lo wha alo alongia i lo la whale o Iesu. E toa lua le au uso e pei o le tātou mala mai. O le whiriwhilinga ala le na whaia e maareta ia i le nā aso. Na ona tau atua o le waaia maareta i mea o le whale e tatau ona ta pena ma whaalelei. Whaatasi ai ma mea maa e tatau ona mana o mia i le nā aso. Ona ua malo tia lo la ai. Pisi loa ia maareta e whai mea nā ele i toi e whaatali. A o feo iei Maria. Paua le mea na whai e Maria i le aso le nā. O le nofo le lei lalo i tawhatafa o vai o Iesu. Ma usi le lei la na whaalongo. I upu uma sa o matala noa i Iesu i le aso le nā. O le whiriwhilinga lava fo ila le nā na whai e Maria i le nā aso. Ua ia whiriwhili e whaao ngā le leile awa noa le nā. E whawhanga ailo nā nganga i awa onga ma upu o leola. Ua matua ta puni a e Maria le whaitotoa o lona loto i mea o le tino nei. Mea e maa sani o na o tātou popole i ai i aso uma o leola nei. A ua ia whiriwhili e whaalu lona taimi a toa i le nā aso mo Iesu. O le mea lana tupu o le komumu a maareta i le aso le nā. Ina ua tinga ina to atasi i le tele o mea sa ta pena le nā aso. Ai whai mai le tali a Iesu. Maareta ua e popole ua pupulo loto i mea e tele. A o le mea lava e tasi e ao ina ia maua. Lea ua whiriwhilia e Maria le nā mea e tasi. Mea le lei. Mai le toi ave ai seina i ate ia. E ti ngā ona leo telele to mumu a Maareta i le nā aso ia Maria. E le ai ma se la ngona o le leo Maria. A o Iesu lea na tali atu ia Maareta. O le mea ea e whauninga ua whai mea whaapito Iesu ia Maria. Ona o le ingoa i le ingoa o siona tina. Ia wā o le mea moni lava. A salu tala noa whaapea se teine sa moa. Ini maa lo a lai tinga ina to atasi so na uso. I le whainga o le tele o isi fe au. O upu wae maa sani ona whailoa ima le tuainga tangata whaapea. O le whaitonga fiti. Fe alo whai. Pai e. O le mea maa lie ai o Iesu o le maa lo wha alo alongia i le aso le nā. A o le maa lo lea na tali i le komumu o Maareta. O le mea le nā sa ngalo pe sa misi foi i a Maareta. Sa ngalo i a Maareta. O le Iesu lea ua avea maa la maa lo wha alo alongia i le aso le nā. O le Iesu lea fo ina ia whetalai i lona au soo. O lana mea e ai. O le whai o le fina ngalo o lona tamā. Le ala ua pisi Maareta i le tāpenanga o le tele o mea ma mea ai. Ai whaafonga i le saunoanga a Iesu. Maareta. Wa e popole ma ua pupulo loto i mea tele. A o le mea lava e tasi e ao ina ia maua. Wa whiriwhilia foi e Maria. Le nā mea le lei. Mai le toi ave e seina i ate ia. O le whailonga mau tutu lea. O le le ave e seina i a Maria. O le mea sili. E tasi ua ia whiriwhilia pe o le sau no Iesu. E o mai i le taimi ua lata i le maliwa Iesu. O toi whaatino fo i e le tinara lava le nei o Maria. Seisi fo i mea e sili atu ona tā ua. Pe ona o tātou whaita wina mai le moli mau i o ane.
A o le moli maula mareko i le tala lava le nei. Mareko sfulfa. O lo ta ua ai. Na ta tae Maria le fangu ala pasa. Ma le lingi fo ai le unato tau ngata i le ao Yesu. O le whaatusa leo le numera tasi o Yesu. I le loto le neitina. O le whaatusa o le ofo ina atu a toa o ia. Whaatasi ai ma mea uma ua ia te ia. E whaatino ai lana tau langa i lona ali whaola. Wa uma le taimi ina sau whai e Maria i lalo a au Yesu ma whaalongo lei i ana wa onga. Pei o le taha ua. A o lea ua ia whaatino ina se mea sili mo lona matai. A o luma na i ei lona maliu. E sila fia le lei Yesu le loto o Maria ma le mafua anga o lona whai o le nei mea. Sila fia le lei fo i Yesu. Ua leva o na whaapolo polo e le nei tina le nei sua au utau ngata. E whaatino ai lana tau langa i lona matai. Whaafonga fo i le tali Yesu i ai uta ma isi tangata na whaitio. Tu upea ia ia te ia. A wā ua teu e ia le nei mea le lei. Mo le aso le whaata i muanga o lo utanunga. A mu ia le nei tina. A mu ia le nei tina ua whaafia o na vivi i Yesu ana mea sa whai. E le gata na whaalu a tolo na taimi e sau whai ai. Ma whaalongo le i a Yesu i le taimi mua mua. Lea ua toe tasi le vai aso o na maliu leo Yesu i lunga le sātau. Ai o le ala lea o le nau o le neitina. Se i whaatino maa mea sili e mawhai ona ia whaia mo Yesu. A o le i o lunga le sātau. Wa le gata ina tae le whangu ala pasa o lo tumu i le sua au manongi sili o na taungata. A ua toe whaao ngā foi lona lau au. E solo ai a ao Yesu. O ni wa inga e fou e le maasani o na tutupu. O le solo ina foi o vai, o le tu e maasani e ita ngata Israel. Ai whaao ngā lava le i e soloi ma le apa vai. E le au auna. Pei foi o na whaatino Yesu i lona au so. A o lea la e fōlinga mai e fou i le sila tangata i. O na ua whaao ngā e se tamaitai, lona lau au, o lana mea sina, e teu ma wha me melo i ai. A o le ua whaao ngā e solo ai vai o Yesu. Pai mai le sau noanga wha ai ua Yesu, na whai e whaatatau i a Maria. Po whea lava o le neila lo langi, e tala ina i ai le tala le lei. E alu atua ia ma le tala i le mea le lei lea ua whaia e le neiti naga, mo lona matai. O lea ua uma ona sau noi Yesu ia Maria, i le taimi mua mua. O le mea e tasi ua filifilia, e le to e ave e sea ia te ia. A o lea foi ua to e sau noi Yesu i. O le a alu pea le tala, i le nei mea le lei. Ua whaia e le tina o Maria mo ia. A manuia le atua i lau whaafonga. O na o Yesu. Amen. Tātou whaai ui le talo. Whamanu ina lau suafata mai le neitai au fau. I ia lava oe. Whaafetai lo o lofa malawanga le lei. Wa e toe whafangu ina foi. I mātou i le neia so fau. Whaafetai lau pui puinga malau lawe a inga. A o mātou malo lo i le pōngi sā o le pō. O le a mawai atu. Whaafetai tele a wai le ai lava so mātou loto i whai. E ana ulia mai le neia so fau i ni whaanoa noanga. A ua o mātou maua le ola ma le mālosi. Mai a te oe. Ona o lau pui puinga ma lau lawe a inga i au tangata.
whawhetai tele le atua i iau whaamanu iaga e au ala e se mai. E sili lava o le ola whaalea nganga i le musumusunga lo nganga pa ia. Pei fo i ona o mātou whaita wina awa fionga tusia i le nei asu. Ia o mātou talo i lau o fio, whamagalo lau whanau a wao i mātou lava o le whanau e anga sala masise i o luma. O mātou manao i le nei aso tama. Ia e fisoasoa ni mai i le ala whai atu o utangata i se au mga aluenga. Mai se fo i o whanau i awa onga. Mai fo i iaini a inga ua ala whai mai le nei tae au i whaanoa noanga. Ona o le malanga le maliuma le oti po ni whaalawe lawe tutupu whafua se. Whaamole mole tama se i a whaamawhana whana atu lou. A au whaamawhana whana ia i la tau. Ia whaamanuia foi i le auso ngā lulue i le se ufonga le lau mua mai se foi i le pūlenga a lau le iti o whaasala lau. Whaamanuia i se au mga luenga whai i le aso ma le aso. Tau tua ina o si o mātou atunu. Ia alofa mai tātou ma oe le nei aso tamai mea uma o le ao mātou anga iai. Ia amata i lau o fio tamai. Ia i ufoi le nei aso ina ua pō a tō maupea lo alofa ma lo anga le lei ai mātou. O le mātou talo le tamai ala atu ia Iesu ke riso lo mātou walima lo mātou whaoli. Tō mau mai ai lunga o i mātou ma lau whanau i le lalolangi a toa le manuia o oe le atua le tamā. Le alofa tū noa o lo walo Iesu ke riso. Le mawhatanga whai pea ma lo anganga ia. A mata atu nei. E o i le whawawau lava. Amen. Amen. Ole na ua whafonga lea tunu u di tātou sauni ngā rotu o le tai au nei e le ngatai lea. Ole ne iwa yaso atoa le tāpina ina lea e le sunga le whawhirenga Reverend Whapepele taitu ave mai le Kalesia Nazareta Samoa Gracefield i lo hat. Mo le toile ngā whawhitai tele lava. Ma lo tāpena ia mo whiau le leia le li ili fo iwa yaso tai mo te tano whamanu yanga le mātou fo te tano i whamanu atu le tua le sunga. Fo le tua no fuhalo. Ina ngatu fo ilo tapo inga le Kalesia anga le lei fo ilo tua i tāpenanga o no naspa ia o muamua whawhitai tele lava manuia le nei aso. O le taimi lea ua luas furuono minute ua te ailifitu a mai ale pese whale nganga o le whawhonga mai ai. Ia o na mtalia leo le tātou polokalame le ata o le tai au. Peter Crichton, avela uola iau ngā. Ave lo
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Tato por kalame le ata o le tae ao, ni fu tato tu e whelo e nunga pia ure. E maloso i fua malon fo lau. Asa fo reide wa tato o lia le lofa malanga le leo le tua. Te te tonu sa manuia malononga o le po. Ia le ngata fo i leo le au ngā lulue. Whaafitai mo le tapua inga. Ia sunga i whaafenga inga mawhale tua. E mais fo i nei tamama tina mahatutua. Ia olo o tapua i mai a inga i maota malawa. Pea foi ia fale o lo tausia le o tau malo whaafitai. O alo atu nei whanau ia awaonga. Ia maise le to tele ngā luenga matiu te o whe malanga inga. Ia o lo tapua i pea o tau whaafitai tele lava. Ta maro atu nei taimi fo le asforeli o tatu au lia. Ia, ta tonu lava he whesuisu ia i le tau le fua amata tau langona tatu le malulu ni usila nei. Ia o le tala fia ia o lo so longa le leime uma le tatu tau tua le si ufonga le laumua. O le tatu ia i le aso whareile, ia wanga i tui tatu le wha iunga o le vai aso.
Ia o le masina ni o apewila ia o le masina e pisi lau fo le kālena whakewisiano le tausanga le nei. Ia ngata i le tu ua i fo ia o ngā le whanau. Ia matatou anga ia toi fo i le aso fo i le o le Anzac Day, whamana toi fitfita na mani liu le taua. Ia le umia la tatou ria fo i me. Mele, malo fo lau malo lava le tapi na pena fo le aso la saun fo i nei whanau ia onga. Isi o le a fe malanga i fuafuanga ese whale a inga, whale kālisia. Ia le tau te whiawa ia i nei whasono tua i Australia maisi atunu ia le whaitatu o i Samoa. Atalo whatua i ia mani mamanu le tatu au whaafonga. Tatu wala leo, lungo le app, whapere Facebook, mali YouTube, whaftai tele lava. Ia le talia ina whole le tau tua i tono mauta malawa. Whale whainga aluenga, tono lau ta avale po o whia lava. O e maua mai le tau tua i so o siaso. O le tami nei. O le a whanga solo na i whaafifianga o pese ina minuti o le whaafonga no le tatu talo le tau. Ma wha manuianga o asa so i fua tala mena tupu lau langlia so ia mai si le wheltu lango le tupe na ia fua ila fo ino lau se ileni nei taimi po nei foi vai so whafifianga mani kolisi o manu o fau ia o na whaafonga le tatu tala o le tau good morning talo hani si ufonga le lau mua talo whalawa.
men fa fonga le tatou tala o le tau mo le nei tai au pia na lipti fo le official le vai tau. A mata tu lava nei e tau le aso lua o le vai aso fou e langi le lei le tau. Lona winga o le amatua i langi le lei lava o le tau le nei aso fa solo tua i le aso lua o le vai aso fou. Ka piti le nei aso fa mele official le vai tau ia e whelanu nua i nei aso i nisi taimi e timu ai nisi taimi e la. E tutusa le le tala o le tau i ka piti manua tu whanganui matau naki. E langi le lei le tau Marlborough o Taupo, Hawke's Bay Mawairu Rapa. Matua i langi le lei ale tau i le asole nei. O le maulano o le fuore e malulu whamawina o lo iai. I le whae le ule o Taupo le e mawhanwhana o le maulunga o lo whamawina. E luas fulu ia i le ule o Taranaki whapea fo i whanganui ia ma Marlborough. Pena foi ma Hawke's Bay. Au ki lani le so matua i langi le lei le tau whapena foi Hamilton. Langi le lei le tau le asole nei. Ma vai le motu i sau te le asole nei pe ona whaari e ofisa o le vai tau. Na ona wakako lava te olu te munga le nei aso matua i langi le lei lava le tau. Maulano le fore a maluru whamawina. Whaaro i ei Queenstown. Ea mawhana whana le maulunga whamawina lufu le tasi ne le soni. O leo te renga o leo tunu unei aso i fōringa mai, ia pe ina i timu, ia i fōi le mate o le lai nisi o taimi, i tu i sisifo le motu i mātu nei, le whaasolo tua i le vin, le watu i whanganui, New Plymouth, tau Mauranui, te Kuiti, a o lona i tu i sasae o le motu i mātu nei, le so solo tua i lau tafa leo Martin Bra, Mastone, le watu i Waipuku Rau, Napier Hastings, whaasolo tua i Kispen, langi le lei le tau le asone nei, le ala au fie ma Wellington. Au le motu i saute, tua i langi le lei ale tau. Nau en vekako le to ulu i timu ngai le asone nei. O le angoto i fone la, i le so, i Wellington pe ona whaino mai 5 minute te eleono nane le fiafi. E oso ele la tai au, le to i sifuru 1 minute i le fitu i le tai au a tai au. To i fo ia tu ia pia ni aso ina i timu i le tele. E luas furu iwa le fuole vela lu furu ono le e mawhana whana. Tala o le fuole e malulu whamawina Wellington manu tua oio lo ia di se furu whaasolo i lunga se furu mle lua. E a mawhana whana lo ia i di se furu iwa whaasolo i lunga luas furu mle tolu. Mo le au whangota ni aso tu langa o le tai. Sua le tai Wellington le afa se furu le tai o nei pe le tai le te o le afa le whae le fiafi. Toi sua le tai i le toi se furu 5 minute i se furu tasi le pona nei. O polidua leo whaalia le ofisa o le vai tau. Pe le tai le toi 3 minute le valu le tai o nei. Sua le tai te o le lua le awa uli o le toi pe leo le tai le te o le valu le pona nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silifi le tunu o i lava e lafo lan tupe ma lo leanga le lei. Tupe sa mo le utala fitu se furu tasi tala i le asone nei. Ta la fitasene i le asone nei. Tasi tala niusila. Maula o tupe sa moa ta la fitus furuta sene. O le tupe Amerika i ono fitu sene. O le tupe fiti ta la fas furu sene. Tasi tala niusila maula o tupe Australia ivas furu sene. Ia la fola o tupe nei fa ingole vai aso tasi tala niusila maula o tupe sa moa ta la fitus e furu male ta sene i le asone nei. E malole nga lei manuia la foino lau se leni. Tatou se e mai lava no fa manuianga o aso i fua. Ia o lava na so i fua nei aso o lo fatu Paul Kalabe. Manuia tele o to aso i fua nei aso. Na fa yo nei lo as fa nau i fa manuia to tuma per tatou emaili. Aso fa nau at samocapitalradio.co.nz. Ia manuia lo aso i fua. O le tusi fai tau no maua le tusi ile ale mua pe te rum ta mua fai upo e luas furu ma le lima. Mai upo pe te ru. A o le a fionga leli e tu maulea e whaavavau lava. O le a fionga fo i lea ua fola ina atu i ate o tau na. Ia o le ase a fionga leli ua fola ina mo oe le foin fola ina mo tātou le nei tai au. O ana fionga e tu mau e whaavavau lava. Na fola i le fia afe tau sanga taluai. Na tu maui o mai taimine. Olo o ao ngā pēle fionga le tua mo tātou. E isi awa o ngā whapea o le toi a ngā isi tusi le tusi pai. Ia alo ese mai o ngā sena.
Ia e whātua pe o le upo le atua e o ngā o mea te mina i o lo ngā pēa. Manuia te le lo waso i fua, pe se nei whamdia i as whanau. Ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau famanu ia le atua ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala. Talo falava usimel whaafonga le vavai fo ile nei tala o le tala whaasolopito lo langi mea na tupu ile so tau sanga o mawai i le aso valu a perila. O le sol tau sanga tasi fitu valus furu tolu o Catherine II. Ia penta ua The Great. Ia mai le nuu leo Lucia. Ia ola na vaenga sa lato a vea wha maalosi le nuu leo Crimea le ai tono Ukraine. Tele taimi ia e va i Ukraine mo Lucia ia onole o ngā ele nei ia po le nuu le nei tausanga tasi fitu valu tolu o tausanga tasi valu fitu tolu ia na vea il tangata leo Julius Vogel ia ma premier ia po le uta ua whaneo na po o le pāle mia o le maloni usila o lona tula i maina ia whaailoa ai se fuafuanga tele wa ia tapena iai i le mata upu tau immigration po whemalanga inga meiso ngā luenga te tele ia po le mtanga luenga le public works a Niusila. Tausanga e tasi iwa tasi tolu o le sona wheiroa i mo le taimi mua ia le parlemene a Saina taimi mua. O le tausanga e tasi iwa o le pati ia po o vahenga au whaakomenisi. Oigo le ami whaakomenisi ala malo o Rusia. Na tūla wile ele tono Crimea fo ile asole nei. Le nuule tono Ukraine. O le tupu o le malo Albania. O King Sok. Na sola ese mai Albania ile so. Ina ua taunu atu Italia. Ia ma ave whaamalusia lo lato watunu. Ia o vaenga auia Italia. O te usanga te siva fasi furuono na fono ai mo le taimi muli le League of Nations na fono le Geneva na le wata ua nei a le fono tele nei laulangi o le United Nations. Te usanga te siva valus furuono o le li fayati fanga o Clint Eastwood na vea o ia mapule nuu o le nuu leo Carmel i totonu o California i le astonu nei te usanga te siva valuono. Tama foi lea na autua ia taka au poe ia so ia ta o tātou to ina o kilingi o le ata o kilingi ia o tamo Clint Eastwood. O le lua fesfultasi le aso le nei matu ave velai ia fete ina inga ma fetau inga le vāo tangata lau tele ma le au te
ia ma le vaenga le malo suria ia umane tele toi ia soifua na afia i le aso le nei se inga ia le fifia tangata lau tele ma le tutu te e pulenga ia al tangata le olo ia i lava le teimine o sad tausanga e lua fesifuru tolu na maliu ai le pale mia tamaitai mua lava o Penitania o Margaret Thatcher maliu le sol tausanga e lua fesifuru tolu tatu tala na to e maua le whapoponga le tei masani whaafitai lava. Fonga mātongo whia le suna sunga ia le seto whaale moe i le teimi o whaasa lunga si fonga le na mua o le ua toi 5 minuti ana tāle o le valu. Tāle valu tātou tala mai sa momo tala fau e pe on tāpena ina fau i le tautua le si fonga le na mua i Wellington nei. Mālo le tau atai. Ia va pe le teimi o mua le ua e whafonga i le nei tautua. Ia na whaava ina le tausanga te si iva lua. O le leiti o Pasifika mua le nei New Zealand. Tausanga te se iva lua na whaavai ai. E lava ia lana manu lau ti e lima te ina ia ngā luenga o le whaafia whaailoa lapita ia ma o ina i tātou i mea lo tupu. Whata ua te tātou ngana Samoa. Tu ma tātou wang ai mesi o le tātou te nunga whakewi siano. Ia on melana e pi tai tama iana na manu lau ti le whaatinonga o na ngā luenga. Ia e melana o pokalamene ia fia lalo whaafianga. Ia le tatu por kala mele ata o le taia o tatala ila wata to fa sala lunga mai le aso fua ile aso for really o le aso ne o le aso umi
te le fo i tātou por kalame nei aso. O le anga i tu fo i tātou le whai ungo le vai aso. Ia, o te ilo e tofu o le tangata mana fuafuanga. O le saonga le mu le vai ngai pito sili o na tā ua. E isi ulu ngali i ni usila no fo i tonga ma fai lapi sinisi. Fate ia uma tātou le talan au mai umani liu fatasi isi ulu ngali i lunga o le lava. Ia pol lava fai la. Ulu ngali i fai lapi sinisi man no fuai. Le lau wai usu esu e ngale malo tonga le mafu angale mali usi ulu ngali. Tu lou a mata to e tātou tai au i le tala. Aina fai na li pea pena to e wha fōni si vai ngole va. Ia e spaka i le ulu ngali i mali ua le taimi alea. Peila le winga o lau tala le whātāua ina o le saonga le mu. Ia, mua mu a le saonga le mu i tātou ngā luenga matiuti o le nei aso. Whawhiwhianga mai a whanana Jerome Gray to tonu minute o na tā leo le walu whawhonga no i tātou telefone. Tātou te whaaftei whaatasi le tua ina watau mai le whaai ungo le vaiaso o na olana tau singa alofa ilo tau soi fuama se ola. Ai o se whaapoponga o tātou tala fau mai Samoa. O le tala lata mai whaamaumonga a le soi fuama aloloina o pepesi le whaamai o le COVID-19 fruiva le antunu o. Ua whaapopo le si to alua se la wonus formaltonu o le malu le antunu lau tele. Ua pesi le siamo le COVID-19 tonu lus formal whai tu lau tu nai. Ma ua whaamawina i taru mai le aso se formal fitu o mati. Ua tolu a fe lua se la wonu se fulu. Le au whai ato i lanto wa a fia. Peitai o le afe fitu se lau se formal le lua i lanto mai lea fwai numera. Lo ola i pele siama. Ai oto e whaafo i sia le malosi e le isi to afe lima se lau fasa formal valu. Na a fia mo mua. E to eivalo tau fia le temi nei e le maota ngase ngase mto tua. Ai ua watu i le iwa se funmale fitu tesi male ono pasene. Le mamano le atunu ua maea o na whaiolo lato tui mo mua. Ai fitu se funmale taksi tesi male iwa pasene. Ua umau lato tui lo na lua. O le au whai atoa o i lato se funmale valu tausanga malunga atu le matutua ua maea o lato tui wha o popo.
o fas fulvalua fe fase lau fitu se fulmale lima. O lo numero se lia lava le vai tausanga le luas fulu lima nga le luas fulu iwa tausanga le mātutua. I le to telo i lanto e a fia le ua fase lau se fulmale ono. Ai o pepe e anga ia tu le whātausanga e le i anga wa i se tui pui pui. Wa si itia lava le whai numero wa a fia le ua se lau iwa se fulmale valu. O le au mātutua le mai le ono se fulu lima tausanga nga i lunga. Wa lua se lau se fulmale wha. O lo tu mau pēmano no tai ma a poli matai, i le lei wha ma wino se tasi wā a fia mai ai, i siama o le COVID se fulu wiva. Wa wha alia i lunga o peng te wha ilangi i wha noa noanga ma le wha angau le malio nisi o sui o le ainga. O le te maa lea na to tolu i eile au maa le liu o le COVID se fulu wiva o wha ma wina, i le sa au wha amtalanga matustu singa na whaia nisi o au wha asala lau. E wha te tau i tau sanga o lo lātou te mana a fia, ai maise o le TCI reporti, e le i whaia ni tui pui pui o lo lātou te maa. Wa wha alia nisi o whina ngalo le ainga e le valu se fulmale fitu tau sanga le matua o lo lātou te maa wa maliu, e lima se fulmale ono tau sanga, ai wa mai a whoi ono whio na tui pui pui e tolo, le e whoi ne mai tu mausa a fia ai. Wha alia sui o le ainga i lungo peng te wha ilangi, o le te maolo lātou ainga wa wha mawina wa to tolu i eile au maali liu al COVID-19 furuiva. O le mai o lon tau tonga le mautanga se ngase ulu mto tua, ai maua i loe li siam mo le wha mai, mama liwa i lava. Wa toi wha upopu isi maasina e tau atu i ai uni, o le porka lame le ofiso wha atu angam whainga whaiva, wa ta o le Saffron, le ua wha amatu o tua i awa noa e ta alo sanga ini wha la apaputonga e o atu le lua se fulma le lima, mo se le dia mawhai ona o atu le lima se fulwafe ta la, e fausi aini ati na e tau wha atu anga, malwhainga whaiva. O le toi wha au popo o masina mo ta alo sanga o no le a fio le atu nuu, ma le porka la me le wha ma el COVID-19 fulma liva, malwa vau o lo whai matapu ni ai le atu nuu yaso te tasi. Wa toi matala i le awa noa mo nisi e fia ta alo sanga, mai leono le tai au e o atu i le lua le awa uli, e aso e pei o na wha atulanga ina mai e vavao o le COVID-19 furuiva. Wa visilingia nisi o ainga wa mai a ta pena a lato fōwhanga mo toi sauninga o lato tangata wa maali liu. Ona wa mai a whaia lato fōwhanga e tusa mai a inga o polo inga o wha ta titia mai. E lea wha i o nisi e wha tasi maliu a toi masauninga lotu. O lo visilingia i lato ia o le tolu se fulu tangata ia o lo wha atulanga mai e aia inga o vavao i o lo tu ina mai e le malo mo le atunu i teimi o le COVID-19 furuiva. Pe ua na o se fwai numera, ai se whaatasiane le toa tele o lātu a inga o loo fia a wai i ia toe sauninga tā ua, ma fia a wai atu i toe sauninga o lātu tangata wa maali liu. O loo tālia se tali mai e le komiti o whaavilavi whaafusei i se isi whailo inga male autu stalolo manai. O tala fawia mo le tātu o tunu umanuia le whaai ungarewa yaso, whaasoi foia. Tala flava al whaabobonga mo tala whauma le si ufonga le lau mua mo le nei tai au o le aso valo a perila lua a whelua lua. O whaamaoni ele whaatulanga ngā whau le vai ngā pitonu o porirua mo le whainga pālota a whainga malo la haiti e se whai ua na whaalauloa ina le aso ana nafi na whaamausali e le komisi mo whainga malo la haiti le whautua ngalpule ngā nu ina ia yeini situ whaapālota po awards mo porirua. Le au fiai o ne poto ma paua tahanui whaatase ma le parirua Maori Award. Na ta o le pule ngā nuu o ingoa i o whaingoa i nai awards o se whaao sofia ngā mailo lātou tala whātai le te awarua o porirua na whaamea alofa ngā i le pule ngā nuu e le mana whenua o ngā titoa. Ua pasia le palemene le tula fono e whaatulanga i le aso malo loa le tunu o mo le matariki le o whaatulanga ina mo le aso luas fulfa uni le tausanga nei. O le tula fono o whaapopo i le aso malo lolo na sifululua i le tausanga whaalinga alue ngā ni usila.
Na pasia le tulafono o le te kāhui o Matariki Public Holiday Bill ilona whaitaunga whaatolu e au noa ma le lango le National po le vaenga whaupwhai le Act. O whaatulanga mai lea pili po le tulafono tau whaaufi ni aso mo lea aso malolo e o tulawa le tau sanga e lua whelima lua mai pa uile asfaraile o se piliota i le vao iuni mai ulai e whailonga ina ile a matanga le tau sanga fōa Māori o se pāti patinga pito sili leo na tāua le kāle na Māori e mata i tuwa le tūlanga o le la o le osoa e o whetū ma le taamilusanga le māsina ma isi mata uptau le si o manga o mea e ola o lo ufa ngā solo ni fuafuanga moni polo kalame le atunu atoa e whesosoa ni e langolango ai le pāti patinga ma le whaamamalunga o le Matariki. O ana nafina te tala atua i le minista moa onga Chris Hipkins i le atunu le avanoa e whaalini fina ngalo i se fuafuanga e whaasai na itu a ingo wainu uma lava sua malie mai a onga tūlanga lua ina i whaatu mawina i le ola malolo ina o whana witi e na o le vai auli ma le susu e whaatanga ina na whaalia Hipkins. E fia maua fo i le malo ni fina ngalo ni fuafuanga whaapia mō kolisi e ui le se fola sangaloa i le malo wa iei le taiminei mō kolisi na saunoa Hipkins o le palau nifo o le whaama i pita ta atelele i tamaiti ni usila masasi itia maulunga fo ilfo numero tamaiti ua mawali tino putanga ele. Ili vao se te malua whelua sifulu ma au kusolua whelua tasi o le tele lava wa onga ua iela tau polisi mō tau mawhai mawele o la maloloina whapea i mawai inu peitai e iei lava ongolo o tuwhaina pieni vai inu e mama iai o vai inu e whaasuka e mawele silia ma le kuato le suka o lo o inu pe ai fo ia tamaiti i tutono New Zealand pe ona ta uele minsta o se ngā yo inga ta atele le whaalauloa ngā tau mawhamalolo ina le lei. Whape mawai inu i tutono a onga i isi atunu ele sauwha inga le OECD po o atunu ele lei o lāta wātina enga o lo whaalia fo ini whaamaoninga o le vave whaasino mawhailoa i le tamaititi o ni whainga e mawele o la malolo ina le lei o se tūlanga o lo pitosili atu o na le lei. E iele tali tonu ngol minista mo tamaitai Jan Tinetti o le whaupopoina lava whainga whailonga lanu e whaasanga ia te ia a o whaanga solo tauwanga inin fua whaito malo tauranga mo le whainga palo tala i titi i reporta le staff na ia ta wai i se whaatalanoanga mal tamaitai minista e whaatitau i sa wanga ma whainga whailonga lanu i lunga upenga te whailangi e whaasanga i whaipule tamaitai ni usila le na saunoa i Tinetti. E maasani ona ia mawaina ni tustusinga ma whaupunga mtuatau whaaleanga ma ta o mawalalo inai o ia e winga ilo na leo ma iei fo ilava whaupunga sa wae whaia ia te ia talo na whaalaulo ina lo na tau wāmol whainga pālo tala i tete sa ia moli mawina ini whaupunga le tala whea ngai e whaia whaasanga ia te ia whapeimal tamaitai pāle mia Jacinda Ardern i lunga upenga ta whailangi. O le nufua whaitu malo mō tauranga leo lea whaia iele whainga pālo tala i titi ina ua whaamawai le whaipule Simon Bridges o le National. O se nufua ele i tai sau whaise sui le leipa talo mai le tausanga e tasi iwa tolo 5. Wa whaasirsila le pulenga mo whaasalaunga le Broadcasting Standards Authority le whaamawaianga lo lātou polisili Glenn Scanlon. Na whaalia le te whono Susis Daily e matua tā ua lava le te inga Glenn i se teimi na whianga ile au nanga ma le tele o nilu i tāu ma suinga i whaasalaunga ma le societe ilo na teimi na ia le BSA sa ia wa ai seilo ilonga atoa o le Broadcasting Standards Code Book le wala teina maea ma olo ngā lulu e vāwāla lata masui o le whaalāpatupatonga o i lātou AACL whaalāpatupatonga e whaatitau lea i seilo ilonga o vaenga o le tola whono o le a whaawau peo na teina e Glenn le BSA se i o le taimi na titu uaile ngālwenga i le māsina o iuni ma o le a wawe whaanga solofo il sailingo se tasi e sui tūlanga ia te ia. E to asfulta si awhiono se lau tolu sfulfata ngata whauma i titono le atuna o sa whaamauni ale COVID sfulwiwa peo na whaalia i whaamaumongo le asoana nafi ma le to asfulu tolu o tangata maali liu.
E to ono se lau tolus fulu iwa tangata o lo tawhia I whale mai ona o le vairusi. Ua si iti atu I le to oluas fulu iwa tangata o lo tawhia I tono potu mō ngase tinga haina. O le to tolo tangata mali liu mai le lise o ananafi e ta I tolu se fulu mona tuputau sanga le mātutua. Pe ona wha maoni ele matanga lwenga soifua maloloina e to tolo mai Northland, to tasi mai Aukilani, to lua mai Waikato, to tasi mai Bay of Plenty, tasi mai Whanganui, to lua mai West Coast, male to tolo mai Southern, wa ato ne iele to whaase lau 5 o tangata mali liu mai COVID-19 I te tono ni usila. O toi tā paele kampani ngō sina sukalata le Kinder Surprise Chocolate Eggs, le toi whaafo I atu mai whale o lolo o whaatawina I te tono New Zealand nisi o lātou sukalati. O na iele talutonunga o whaaleanga ina le siama o le salmonella. O ia o loa na ngausi se whale ngausi o loa I pele se uma. Na tā ua le Ferrero International SA. O na uali potia o ni uta o ia o loa o whaaleanga ina. Ma iele so o tanga manitanga taulo o ngase ia tunu o I whafo. Na tā ua le mtanga alwenga mo Primary Industries. E nisi o loa al company e umale o ngai le asolua sifultolo au kusolua felua lua. Na sapala ia to I si fale ulo I te tono New Zealand. O nisi o ieitu aingo sukalati ne ia o fiele Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobon, Kinder Egg Hunt, Kinder Mix, Kinder Maxi Mix, male Kinder Happy Moment. So se tasi o ia o loi le fale e le te tauna tau mawhaina e ia la fua I loi le la pisi, pe toi whaafo ia tol fale o lona wha atau mai ai. O fua mua sukalata le Kinder Surprise e fia lava iei whana witi o na iei mamea ta alo la haiti. O a fianga male salmonella e whaingo fia lava o na mawaita mai ti lalo ta 5 tau sanga le mātutua. O tangata ilunga tolu ta iono 5 tau sanga, ma tangata vai lava o lato immune systems, po lato tino, o le to telefo I o tangata fia le salmonella, e maasani o na mau o le manava tita, o le fever, tinga o le manava, e maasani o na I le va o le wha ma le fitu aso, e a fia le tangata le ngase, ai o le to tele lava o tangata mātutu e soifua malolo ina le lei, e to e malolo silava, e au no manitonga fitinga. E to oivani tangata na tau fie leo no se osfa inga na whaiis whaloloi au kilani le pola solulu. E au fie ima se tamatalavo ave ta avales fultasi tau sanga le matua. Na whailoi leo ni ta avales tolu. Na masalo mia o anga iatu leitu is sifo Sandringham. Ile te au le tasi peo na ta ua leo. Na whaonga haina se ta avale whaieleo sfa inga. O se ngau inga, aina so sola I se isi ta avale, mani o loa ngaoi. Na mawhaiona maua leo I lātou umai to oiva, maal to olua I lātou nei, o le atu la ilfa msinonga mo tupulanga talavou, o le isi to ofitu fa asino anga ilif sosoani mo tupulanga talavou. Na ta ua leo, o le itu aingo le Toyota Aquas, o lo ufa awau peo na avea mata avale ta atele, e ngaoia I te tonu o Aukilani. Ua mai ase palo talfono tele a malo au whaatasi, ma ua whaate a ese mo se taimi leto maule malo Lucia, mai le lala au tu al whaala potpotonga, moa ia tatau, ono tua inga leo ngau tūlanga ua solia, moa ia tatau e fita a Lucia I te tono Ukraine. Le uata ua le United States ma Ukraine, oni soltula fono tele whaia I taimi o taua. E iwa tolu na langolangoina, I le luas fulfana titee, ai 5 malo sale I palota. Sa ofieni usile le lisi o tunu usa langolangoina, matalia ia whaai unga. Elona lua ia Lucia tunu una ave sea ia tatau ni suyo le Human Rights Council. Lena whaavaina tausanga I lua afe maleono. Ile lua afe sfultasi na whaate a esa I mostemi le tō mau le malo Libya. Ono vivesi titele lena whaato ilalo ai, maleta itai o Gaddafi. Ita alonga, o whaalia le palemi o Peritania Boris Johnson, e le tatau ia li ia ua mai o na whaiata o tonga I li liwa I avea matama itai. O na toe tau vai ta alonga le tu pa vai, o lo va aile atunu o Peritania e whapawhala ini fuafuanga I whaia sefono u whaapitoa. E whaalauilo aia ia tatau o tangato I tu ainga tutusa I le lalangi. O lo o te eni whaala potopotonga vsosoani, manisi whaala potopotonga I lea whaatasinga, o na ofi ese inga I whaatatau tonga fitinga I li liwa ia li o fi avea matama itai, o fia avea maa lii. Na Sauno Johnson, e le tatau I e na whananau mai o nia lii, o na tau wā ita alonga tama ita.
A tonu o se talo le a ese manato tangata peita I a te ia lava o se tūlanga tala whea ngai, mai te tau fwoi ona yeile awanoa mō ta maita I la tau wia, po o te tono whale mai, whale pui pui po o potu e sui ai, e whaapitoa lava mō I la tau. Ua whaatuptupla ia lava whaatala noanga ia te tau, a I la tau ua mai o ona suia I situ ai ngā tangata, a oanga I eita alonga e whaapaleni le whaawa inga o tangata uma, ina ia awane I eise whailonga tangata, pe ona ta uaile te leo ripoti. Tala whauia ma le si ufunga le lau moa, mo le nei wahenga o le tai au. Nau whafonga na tino uta te fau, maua na wanoa te whafonga I le iwa I le taio nei. O le taimi lewa 15 minute o te elevalu, e inisi o tātou whaasile silanga, e fia whaero atu pia umale tātou whaafi fianga lela e whafonga mai ai. Tā le iwa o tātou te fau I le wha moe o le kuata te ele iwa, po le 15 minute te ele iwa o le atala nomu le fionga le minister. A whale iwa o tātou porklame, tala launungo le mai aso, o le whatau teia le fionga le lipule, whapesa vili na kasiano. O le afa o le sefulu, o le tātou porklame o le asi singa, whatau teia le sunga le toi ina malolo pensione, Reverend Aldari Satis o le ete. Ya, o le sefulu ma le tasi ana I whawifianga, afa sefulu tasi, porklame le ina ila utina, whatau teia le whale tua malolo pensione ia whereni ete. Tāle sefulu ma le dua tala fau, whawifianga o le awauli, Tāle tasi o le tātou porkalame o le lanolangi o aso nei, tau atu I le lua. E ona I leo nei whawhiwhianga e tō wā I le wālea, se I pā I le awhale tonu o tātou telefou, tāle whā porkalame lau telefou. Ia, ona tau ulunga I leo tātou I le lima nā nei le fiafi. Manuia tele whia umgano ngā mata le yaso. Wā I lau appointment po lau whelo inga male fō mai. Po le loia, po le whaletupe, po wai lava te whino I le aso te ua ngalo iawe. O le mele o le ngalo sole le matua I matautia lava. E male tua so ye te ruata tautu atu le aonga e whamele whai aonga ia. Mai ruma I le laulau ia, mai ruma I runga I tau api mo homeworks fo ia vil whale whai. Ia, tangatala lele I whai homework. Oh, ia we. Ia fsile mele whai aonga. Mo le whai homework. O le talila, ua ngalo. Ele solo lau papa malo, ngale pea le telefoni lea. E tuu ma ele moaulu, whamele tala. Oi, loa o meo ngalo e puta moaulu. Ia tuma loa ele whaiao. Ili mala ia. Pisa o ngana, teimi o le temine. Ai toe whaiala I tamiti a o ngana temine, ia. Nana uma le whaivini no ma leo leo, tua tu leo leo lea ia mastala. Ele toi whakatanga ina le siusi o manga o tātou e neiri saua ino tamaiti. Manu ia le tai au whawhiwhianga. Ia ma le sunga ia. Ta ilonga I pule ngase e mai ia o poisa vai. Maso ulangona, mali monia
whanga mātua ko whiera tama o tai longo I pule ngā se. Ia mai le motu I sovai I le nua opo I oe. Na ia le pesa le tamiti a opo o tamine nisi o tātou whasile silanga. I lewa tele mani whaano le whana ua tua I le mamano le maafutanga whaiwhiau so whaatasi Wellingtone. O li rua ma le Heart Valley. O le a whaatau nuina le tātou whonutanga le board. I le aso rua a sausifuru ma le rua a Perila. I le e kālesia me tutisi Wesele fitu lima Taranaki Street te aro I Wellingtone. Amata le sifuru le tae au olo o te tala fo I le avanoi so se whawhenga inga I fia mafuta mai. I lea mafutanga ma le whalo lama whafutai. Se nia ele lau lau afono. I le isia tātou whaasiri silanga lea usmaili whafonga whaasiri silanga. I lava tele ma le whaalo alo tau ai li pa ia ma le mamalu o mātua Samoa o loo o ina o lātou alo le korisi o Porirua. O le a whaia le tātou whono I le asolua se furu ma le rua a Perila lua a Felius Furulua I le itulai ono I le fiafi. Whaia lea il poto o whaia onga. O le tuatusi ono se fumu le wha Driver Grace Center I Cannons Creek I Porirua. Ma le whaalo lava sa inia lau lau a whono. O te ofo se matua ya o ngala na tama le korisi e Porirua na tele ile o le me tu o le korisi e Porirua. O le melea. Matua sa mon Pasifika o e whalongo mai. O le ngalo me se lava matua sa mo le whatau le whono. O le ngalo lau tau whono na nei a ile sorua le vaso fau le ono ne fiafi. Pe yo na whailo atu. Whamalo fo ila tolo o whamau popo ina so sia matua I tono le aonga. Ta ua fo ilo tau whaiva o lo whai. Ya malo lava mo nanga luenga le lei. E le isi ta maloa o te masani e. E tasilo na tali. Ta malo lea. So se a onga luelo na tali. E ta mawhaia ta malo lea alu tono le board. Kumiti whaafoe leo. E u te iloa. Au te le masawi. Te whasao atu. U te le masani e u te iloa. Ia o le mela la ye le la lo na tali I le kolisi ala foi la lu fo kolisi le lo na tali e fi alu tono le port por komiti fa foi ape ma na ye tele so le tau fa ngale ta ma lo so le ranga te ma lo le ye muli ai le o ngalo na tali me vola na e fa ta ye foi nei matua ia o matutua la to fa nau sa la to foi vo le mele o la no ina me fa ye le onga ia la fu o tomiti o matutua ia te lo foi ia vai tamiti na mai foi whamau popo atu ia me whai ale aonga. Ua le foi la tatua nga I le whamila tuina o ngana Samoa. Ia mana bia foi matua Samoa o te whamau popo me whai ale aonga. E whai la tatala o li poti foi ale aonga le sa aonga ila whanau le aonga tūlanga lua. E ianga ngana foi le SL Pasifika I whamina tui tausanga uma. E o olo ngana Samoa, so le vai aso a toa na tu a fiu fa ya onga I so le fiu e tau mafa. Fa fanga e matua Samoa so. Se o le aso au tu. Oi we. O pe ya sap suyo se me Samoa so le fiu fa ya. Yo le mena le mo tau wina. A onga uma ni usila yo olo le aso ngana Samoa fiu yo fa ya. A wa e ile te mi mana o mia I fo ngana Maori le watu matua. Ia masina vahenga foi le so sori la tau hangi. I o tuala o lisi matua e lua ka alote o watu. O le te la tu matamai maukeni whapea o isi la tu male lua pateta. Aya o atu la sa mo me fai. O ka si atu ulo. O le leison. Malo. I o le anganga leo matua sa mo tato ulo me foi sa mo. E mana o fai mele leima me sili. O lona anganga. Ia manuia o ngal whanau. Ele foi la fa au tato nei. Ma lo lava ia monanga luenga le leo o to faia. Pio ni sina na tato fa silanga. Mo le tai au le nei. Toi fa wa la tala tu langa o sanga le mu. E ma nei foi nei fa manatu ia mo ia le tala le lei ia o sanga le mu. Pe la surunga li ile no foi I tonga fa la pisinisi ia le sa idi sele ni ma ia tino maliu ni usila mala me to tino la ye o lo vai le ainga se luas fulu mafe te minei la u fai sa ninga se le ni lunga penga of sota inga la u mo wai se tupe tu sa mal fa fe mo te minei ya e se le fenga ta o le mele no foi nu e se atu po le fa de lave
E lili poti leo te whaitau le tau nei le te leo a fianga o mawhauwhau nei la tau e no fo sala I whale pui pui ni usila. O le lua fe sifuru valu o le fwenu mewa le whamawina I e se fulu afe valu se laudua sifuru leo whai o la tau sa no fo sala I whale pui pui ni usila. Ia pole upu masati o le pango tā. Se fulu afe valu se laudua sifuru pango tā ni usila lua afe sifuru valu. O le lockdown po le mele sa loka ni usila vo ilea pevi o Samoa. Te lei o le afianga I mawhauwhau I la tau ino fusala. O le tala le nau mai, tau sangan te nei, se furu tasi I la tau na afia so I fua le pule leo la tono whare pui pui ni usila. O whamau maunga I e tele na mau e tono whare pui pui, to tele la tau e afia o la tau mawhauwhau talo whai. Tele a ina ono so I fua afia e tau sanga umma, e pero tau sangan te nei, wa iai le afianga o tangata ona ole COVID-19, si itia I loi lunga le sifuru ma le tasi. Afa pio e whalongo mai tono se whare pui pui. Ya, alo fatu por kalame. Na o si na taimi ai te ia ina, ia le aso I te maanga loi mai sa ua I tua, I sa ua swing a fau, au te ilo foi. O le tele I o por kalame le lei al maloni, usila na e whaanga solo I tono whare pui pui ia o onga I tangata. Ia, le ngata ia o onga I te fo I mai tua, wa sau malo qualification. Ia po o se ka muta, po spalama, po se insinia, po le halava sa uto mai. Na yo o toa por kalame nei tonu na, afa pela o e whalongo mai. Ia sa ili. Sa ili po se a, po le ase isi taleni olo ia o e wha ila e tonu na, e toi fo mai. Ia, alau matua e sau mal whailonga. E te ila alvanga le tapo ia tumato. Ia wai fo me ma le whailonga. Ia le sa e ruatu e tausalaina, tu lou lava le upu. Ia manuia le tai au fuafuanga le tunu. Nei whaafifianga, ia manisunga ia alo ese po e fua sale. Tama wha sale le angale le nofo le ven. Ia o whaiva e tapua ia. E sa ole le ia le pese. So se whaiva e tapua ia. E ute loa le e no no, ma ilfo I tau leo le pese ne o tatu ta ua umati ute mga aluenga o whaiva. Ai aso ia nei mātua mātutua, alu se whaiva. E wha tali tali e alana, e wha pūlo alana ulu voilele a bure tāmu. E au tawhal mele langa e le whala pe o la fili ele matofi. Wha tali se e mele whaiva. Ia, ona tāpua ia leo le whaiva se ia e mele. Taimina le e mai e manuia oka se mana ia. E ta te ilo hawa le manuia le whaiva ina ua ui ma mao mai le tautai. Ia au te ilo foi. O le langona o le tautai o lo mawhatia. Ona o le tapua inga le whaatari atu. Na tawa aia I aso ia, e le manuia lo le whaiva te wa aia tua le mawhatia o le tautai, lulu whapea. Ia, a o langona la le tapua, ona o lea lofa le tapua inga le isa I ana mau o le whaiva. Pei fo la le tapua inga le whaima I le whale le temine nei mātua. E te tau ana lu atu tangata I le whale. Me fo I le atatou ia o whainga aluenga, alu le whale, o ia alu whainga aluenga, ia I lori lei. O le tapua I mene o mātua le whale. A fai foi to telo no fatas. Ai la talata e lo foi fengalo, ma ne lo mana ma e afi ai. E fa to e lo fale. A wa nei le so for really. E tele na mi ai le o takata. E usu le ono de tai. E to asa furu lo de ponis. Ia a lo tapu ia tu nai ma tu le fale le mele. Ai lo tu ai ma e vidi e to ina. Ya. Wa fa so malo lo te tu ai tu no le ia ina I fo tanga pu o nga lu nga le. Ya na wa I lo al mena la tamil kamil de yaso. Whenga tahata po inga. Whaiva e tapo I usmai wha whonga.
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Lama
Ma lo whawhitai lau vipese le whitulima mo le whawhiwianga. O le whaiunga le vaso nei le la ta alo le tatou au o le manu sa mo taito fitu i le fitu le i Singapore. Ma na ia foi lo o whailoa atu o ta longa nei mo lo tau silfia. O Singapore, whai tu la e vaveini usila ia Singapore. O temi nei, ia la ua lata i le lima le vaveao. Temi Singapore, ia le la lata le iwa tatou. E whālai tū la vaveni usila. O tae aula, e a mata ita alonga i le lua i le au auli. Taimi Singapore. E a fuala i ona whai tau leo le lungo lua tolu wha lima ono. O tae leo no le whiwhtai au. O a mata male taito o fitu i Singapore. Lea lai tau vaeli tatou au le pulu lea iai i a Australia, Samoa, i a Engelani, ma Spain. Wha au nei le pulu na, lea iei ma Samoa, ia o le pulu na o le pulu pi. Ta longa mo mua la Samoa tai au. Ia o le taimi Singapore, o le toi se 10 minute i le wha i le fiafi. Ia lono winga la whai toi se 10 minute i le wha i le fiafi. Lono winga 5 fitu valu. No inga po toi se 10 minute i le valu. I le po tai au, ta lang mo mona sa mo ta alo i Australia. Ia, fa forma pe le yaso i tatu fasa longa. Ia, o le la fa manino to i taimi o ta alo. Ia, e lua so le fa mo le so iwa mana se fulu o tai au, male aso sa. Tai mo mo le uto e va yeri tatu au lunga o fa langa mai al tato fitu. Ia, o le COVID le sa pangatia ai tatu i la kapi. Ia ma fewa inga fo, e meso le tau i le whaingo fie. Ta long mo mona sa mo. To es 10 minuti le valu po tai au ta alo i Australia. Ta long lo na lua ia o le ta long le ma Engelani. O le taimi le i o le ono tolu sful fa i le fiafi taimi Singapore. Ia na winga fa i le taimi le na winga ono fitu valu iwa se fulu. O le te au le afa o le se fulu. I le po o tai au. Te ala for sfulu le po tai au. Ia po se fulu tolu sfulu fa. Ia taimi na o tatu ta longa. Ia male au a Engelani. Ia male tatu ta longa fa iu. O le vaveao le o le asau tatu au o le se fulu o fitu minute te ai. Le se fulu le po tai au taimi Singapore. Ia fai tau le fai tu la iluma no winga fa le se fulu su tas fulu lua. Tasi lua. 5 minute te ele lua le vaveao la sa tatou ta longa muli ma Spain. Ia ona ilo ilea po fe alu i tatou pe alu quarter final. Ia po fe le tu alu iai. Ia fua i ta longa ia. O leva no tofia matamata tatou au. Ona le mafuanga. E fou umal tele o tamaiti la o le tatou au. Tele o na i tamaiti fou. O leva fo ina koleni.
Ia, o le winga la, o le mawhauwhaunga le i tātou lau tāpua, o le matua i lava le manawa le tātou au. Ai loa tai au. E loa tai au, pe au lia le tūlanga, ia, nei mātua, te loa na eno fufale tātou. Awa pe fo i, le na o la uatala, fo i le na o uai. Awa pe fo i, e fia si au ta mama, si au tina mantua i ta alonga, e mo e fo la fia. E mana e fo i le sao leo le whanau, tongi le Sky Sport e matamata nei mātua wale la malulu. Pe a whape masa, na lusi au ta maa le fale o lona uso, po le fale o sana ua e matamatai. Ia le sao mana, ia leo le whanau. Pe ana le, pe na le fast food, pe i lima sfutala, pe o le sfutala le masina. Ia la no fo to ina le fale, matamata i filo, ferwa isto ina le malulu o le tau. Nasa tala e pule au. Lo sao fo, ina le tau singa na yo matua. Ia o talonga i o le whai ungo le vai aso ni o le suparakapi. A fiafia na nei fitu le fiafia la ta alo le Highlanders ma le Moana Pasifika. Whai le talonga i le lo i Dunedin. Ia o le toi 15 minute i le 10 le pōna nei o le ta alo le Rebels ma le Force i Australia. O le stonai a whai le fiafia o le awhitau i le Hurricanes ma le Aufilia le Crusaders. Ia o le fitu le fiafia le awhitau i le Chiefs ma le Blues. Whai le talonga le Waikato. Ia ma le talonga whai o le Suparakapi o le vai aso le Brumbies ma le Fiji and Drua. I le toi 15 minute i le 10 i le pōtai au. O loo mawalunga lava le lisi el whaasalonga o le ape whai o talonga le teminei le au Australia o le Brumbies e luas fuluono na ai. Reds e luas fuluono. Tulanga tolu i le Crusaders e le Aufilia le lo. Luas fulu tolu. So i le Blues e luas fulu manilua. Waratahs e luas fulu. Chiefs e fulu valu. Force e fulu manilua. Hurricanes e se fulu de teminei o na ai. Rebels e ono. Fiji and Drua e ono. Moana Pasifika e wha ma le Highlanders e tolu. I o le talonga nana le fiafi. Malo lava le tawata. Malo le whai o le whaiwa. E iei le tala le Palestine le alea le Palmia. Palmia o le malo o Peletania. Boris Johnson. Na te le lango i nai le tupawa li i e whaio lato tonga li liu e ve matamaitai. Na te le lango i na le tau vai ta alonga tamaitai. Tato vai laulangi te mine, wa mana ia umatangata uma. Esta mai pasene au tangata laulangi e le tua inga lea. Ia e pangalea, ua sui umai por karame tūlanga na masane leo langa. O leo mai o li ia ua sui fatamaitai, tau vai ta alonga tamaitai. Pele lava ia isi mea ai o loi ta alonga, e le te teife tau i tau vai lea li ima tamaitai. Ia le la mana ia, tasi la leta i ta i le usau luma whaali no na manatu. So manatu ta ua tele lu i tau i fōti tau tele. Tau ana isi tau vanga le vae ngā lea. Leo ua whaali liu. Tau vana o la tau, ua tau vaa fua mataine. E mtua le ta la whea ngai lau. Haftai vo i leta i tai. E au fie i lalo tātou tala o ta longa le vae ngā le nā. Li poti mai le taua whaalia e Pentagon, ia o Pentagon i tu sa pio ofisa unu lea o vae ngā au o le malo meleke. Li poti lata mai. Ua tu ua nei e fita Lucia nisi a ai o Ukraine. E au fie makei, yo nāle lau mua Ukraine. E le, ole taua le vane o Lucia ma Ukraine, e le o se mea fōk, le vate le ole faiso. Ola na winga, o te le mamalama i aluleta i tai, sauleta i tai, aluleta i tai, sauleta i tai. Ona o le ua o mai le taimine o Vladimir Putin. Ia e pe o le vai taune nei ua tele i whaamantalanga ua maua, ono le teknolosi. E pe o ia so e whaalilulilo a whaina o la whaitu e maua aise e longa maua tātou i ni nusi pepa. Ia po ni tala vo i e vatu, ia pe o aso i tātou mo to i pi. Taiminei, tele a walau tātou maua le taua. O i tū uma po enkos uma la vo le taua ua maua uma le nei vai tau. Ia saulua tala mo imtala le mo. Ia ua tele i tala whea i le ala mtua maftia i Lucia. Ia vana latu nei tātou telefou e i le komiti whaapitoa lalulangi o le ai ata tau. Ia leu whaasala Lucia ua whese mai.
Toi fa wol fa fianga le tai hawali malo fa vele vele na le tia o pespesi atu i tato fa fianga le nei marisunga ya. Alo ese.
ai whawhiwhianga su whiwhilo i nei tae au. Sole, o tau, tō tiri tau ai mai au li lau langolango le, au whili la loli i le whiwhia le, tatu tala talo. Ia o mai la matwata tali atu la, o mai ala. La matwata tali atu la i Wellington le tali avo yo tōni vai i tae au i le afol whae le whiawhi. Ia wha maua nei lau taimi, ia ki a lau TV whawhiwhianga for the weekend, wha ingole vai aso. Ia o le taimi o le taalonga le manu Samoa, le tuu le taalonga le tato fitu. Taimi o le taalonga le tato au, Australia, taalonga Samoa, i le toi 10 minuti le valu le po tae au, le fitu le Singapore. Taimi ni usila le la lau atu, toi 10 minuti le valu le po tae au. Taalonga maingelani, Samoa maingelani, o le toi 2 minute i le 10 tasi le po tae au po le stonai. Toi 2 minute i le 10 tasi le po tae au. Ma le taalonga whai u le vau Spain, le puru le tau vai Samoa i le aso mua mua, taalo i ma Spain i le 7 minute te ai le lua i le vaveao. O le aso sa. 7 minute te ai le lua i le vaveao le sa, te mini usila. Samoa ya o lau tau taimi pe a whelu atu taalonga ya auto, na tasi le tu lai vavi auto ya mātou. Fua maila auto i taimi e auto i nātu i runga i. Ya pe o se talatu na ei le tangata tauta ua al nuule o Argentina, o le tangata e suafa ya Maradona. Diego Maradona, le na maliu le tau sanga ele te nei pa ona tua so le wha vau Argentina le oti o le tangata le asol. E ino na Chelsea na ofu laka pi o toni ngā Argentina, na ofu le taalonga le vau Argentina, ma ingilani le ipo lalangi le tau sanga ta si iwa valu ono. O nei la so 2 aperila, le la whai le whatau tu i le Chelsea lea. Le Chelsea lea. O le tau lea umai. 7 miliona. 7.5 miliona tala ni usila. 7.5 miliona tala ni usila le tau le Chelsea. A le maali e fo i o Chelsea o tangata i tauta ua i tālonga, so tālonga. E le tā, a whapeo e ofu le na ofu nei tālonga whata inga o Chelsea o tangata lo Richie Makoa. O le toto fo ina tu loa fo linga Richie Makoa, le pispisi e ilo na Chelsea. E le tā ina, ya vea wha frame pe wha tiwata ya whapena fo i ofu ia. E se a, a veto e tāna na mai a, tu ule leitonu o le tiwata tele. Ia velo le whalau no i tono whale mata anga po museum. O le taula na leo walo i e whatau ai. 7.5 miliona tāla ni usila. Oka. Ia mai le lato peri e whale e isi me whaieri ale a ingon siri atua. Ora, oka. Petani ele whale whatau tu. Ela le tā ua tele o tangata i le. I mene o tālonga pe fo o tālonga le soka la kapima le tele o tālonga. Tau tia so, ewa le nei Chelsea. Ya, lele. Mahalo ngā lue, taimu le tāpo inga. Ya, leu tāpena mai tātu telefone, minute o na whaafonga le iai. Ia o na mawalole avino ma te whaasoa i ma le fionga i le minister. Ya, o na bola o pito so a William Sio. Ya, mana e fo i le ua pāsia i lo na whaitaunga mua. Ia le pili lea e soani tutongi o tangata whainga luenga. Le fwena vatu ne savelina i tātou telefou. Le pāsia yo le isi aso malo loa tātou. E whata ua e le matariki. Pie whata ua e le tausanga fau Māori. Ia whasa o mai au nei sero ma fau tele ilu. Whawai tele iaia peo le. Tausanga umai whamanatu ai pie whata ua la tau whetu. Sa le anu ala ia ina anu whamanatu a Māori. Teminaila, le la whai maaso whamanatu alo ia. Ua matua leo tele a le tā ua Māori tono ni usila ma ua tatau ai. O la tau e ana le atunu le nei. Ia matua i mangeso ia ulu o le isi au wali i le isi au whailonga lanu e le fie ia Māori. Le matautia o le anu le walu i Māori le temine. E matautia. Ai lele, usi meil wha i tātou telefou. Ia ona so oile ma le tātou whatanonga pe o nau whailo atu temine. Sola. So kata sesa, ya so mai le luma.
Tātou te whaaftei whaatasi le tua ina watau mai le whaai unga le vaiaso o na olana tau singa lofa ilo tau soi fuama se ola. Ai o se whaapoponga o tātou tala fau mai Samoa. O le tala lata mai wha maunga a le soi fuama loloi na o pepesi le wha mai o COVID-19 fluiva le antunu o. Wa wha au popo le si to alua se la wono se formal tolu o le malu le antunu lau tele. Wa pesi le siama o COVID-19 tonu alua se formal whai tu lau tu nai. Ma wa wha mawina i tala mai le aso se formal fitu o mati. Wa tolu wa fe lua se la wono se fulu. Le au wha i ato i lanto wa a fia. Peitai o le afe fitu se lau se formal lua i lanto mai le fwai numera. Lo olai pele siama. Ai oto e wha fo sia le malosi e leisi to afe lima se lau fasa formal valu. Na a fia mua. E to e valo tau fia le temi nei e le maota ngase ngase mto tua. Ai ua watu i le iwa se formal fitu tesi maleonu pasene. Le mamano le atunu ua maea o na whaiolo lato tui mua. Ai fitu se formal tasi tesi maliva pasene. Ua umau lato tui lo na lua. O le au whai atoa o i lato se formal valu tau sanga malunga atu le mātutua ua maea o lato tui wha o popo. Ua fas fulvalu wa fe fase lau fitu se formal lima. O lo numera se lia lava le vai tau sanga le luas fulu lima nga le luas fulu iwa tau sanga le mātutua. I le to telo i lanto wea a fia le ua fase lau se formal ono. Ai o pepe e anga ia tu le whātau sanga e le i anga wa ai se tui pui pui. Wa si itia lava le whai numera wa a fia. Le ua se lau iwa se formal valu. O le au mātutua le mai le ono se fulu lima tau sanga nga i lunga. Wa lua se lau se formal wha. O lo tu mau pēmano no taima a poli matai. I le lei wha ma wino se tasi wa a fia mai ai. I siama o le COVID se fulu wiva. Wa wha alia i lunga o peng te wha ilangi i wha noa noanga ma le wha ngau le malio nisi o sui o le ainga. O le te maa lea na to tolu i eile au maa le liu o le COVID se fulu wiva o wha mawina. I le sa au wha amtalanga matustu singa na whaia nisi o au wha salalau. E wha te tau i tau sanga o lo lātou te mana a fia. Ai maise o le TCI reporti. E le i whaia ni tui pui pui o lo lātou te maa. Wa wha alia nisi o whina ngalo le ainga e le valu se fulma le fitu tau sanga le matua o lo lātou te maa wa maliu. E lima se fulma le ono tau sanga. Ai wa mai a foi ono whio na tui pui pui e tolo. Le e foi ne mai tu mausa a fia ai. Wha alia sui o le ainga i lungo pengta wha ilangi. O le te maolo lātou ainga wa wha mawina wa to tolu i eile au maa liu al COVID-19 furuiva. O le mai o lon tau tonga le mautanga se ngase ulu mato tua. Ai maa ua i loa ili siam o le wha mai. Mama liwa i lava. Wa toi wha upopu isi maa sina e tau watu i ai uni. O le porka lame le ofisa o wha atu angam whainga whaiva. Wa ta o le Saffron. Le ua wha amatu o tuai awa noa e ta alo sanga ini wha la apoputonga e o atu le lua se fulma le lima. Mose le dia mawhai ona o atu le lima se fulwafe ta la. E fausi aini ati na e tau wha atu anga malwhainga whaiva. O le toi wha au popo o masina mō ta alo sanga ono le a fio le atu nuu ma le porka la me le wha ma el COVID-19 fulmaliva. Malwa vau o lo whai matapu ni ai le atu nuu yaso te tasi. Wa toi matala ai le awa noa mo nisi e fia ta alo sanga. Mai leono le tai au e o atu i le lua le awa uli. I aso e pei o na wha atulanga ina mai e vavao o le COVID-19 fulwiva. Wa visilingi e nisi o ainga wa mai a ta pena a lato fōwhanga mo toi sauninga o lato tangata wa maali liu. Ona wa mai a whaia lato fōwhanga e tusa mai a inga o polo inga wa wha ta atitia mai. E lea o wha nisi e wha tasi maliu a toi masauninga lotu. O lo visilingia i lato ia o le tolu se fulu tangata ia o lo wha atulanga mai e aia inga o vavao ia o lo tu ina mai ele malo mo le atunu i teimi o le COVID-19 fulwiva. Pe ua na o se fwai numera. Ai se whaatasi ane le toa tele o lātou a inga o loo fia a wai i ato e sauninga tā ua, ma fia a wai atu i to e sauninga o lātou tangata wa male liu. O loo tālia se tali mai el komiti o whaavilavi whaafosei i se isi whailo inga male autu stalolo manai. O tala fawia mo le tātou tu no umanuia le whaai unga wa yaso, whaasoi foia.
Tui whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. E 5 miliona tala le tau se paka mo whaaseenga po le skate park I Wellingtone e le oto e mamao a e talia ina mapasia molo na fausia ina. Ina ua langolango ina ato oto I se palota a se komiti al pulenga anu ua Wellingtone na ta ue whaapea. O lea paka o lo ofofo I pitonu I se sae I tafutafa o le paka I Kilburnie. E le itu sa ye se kalapu whaata avale polo. O le ao fia I tutonu o le fuafuanga mamao al pule ngā nuu le ai unga fono e wha ngā solo na ilo ai e o atu le tausanga I lua whelua tolu. O le a whaatala noa ina fo I iwi po I tuo tangata Māori ma se isi au ilinga mō lea fuafuanga. Ua filifili al tama I taifai pule o le Labour Louisa Wall I se ngā luenga fou mō le vai fafo na whaasilsila le minsta le vai fafo New Zealand na ia mahuta I le asoa na nawhie whaapea o le a avea Wall ma ame pasa o le Pacific Gender Equality ma o se ngā luenga I whaalau te leile a wai ma le iai o tamaitai ma tangata o itu ainga tutusa I upu whai tamau ainga ma le soifuanga lau tele I le Pasifika a toa e tā ua tele le matawhai o ia New Zealand. E langolango I le tūlanga tutusa o I tū ainga tangata ese ma le whaalau te lenga o sao o tina mateine I le Pasifika ma o le winga tonu lea o lea ngā luenga pe ona tōwhia I ai Wall e tu sai ma le saunoa ngā mahuta. O le vai astalwaina whaamawai ai Wall mai le Parlemene, talo mai le sfulwhātau sanga na ngā lua o se whaipule o le Labour, lea sa iauna ina ili tō la whono whaipoiponga I tō ainga tutusa, le same-sex marriage. O loo tāpena ni fuafuanga e toi whaafo I mai eiti no maali liu se urungali ni usila, lea na mawailo lava a whailai wawao, I le whaiunga le vai aso talwai, na whaamaunia isu e ngā leo I tonga, o le mafuanga na maali leo ai le urungali e fōlinga mai o se whaalavlawe na sipaka I le ele tise, e iei fo I le tali tonunga, e iei se pisi nisi mō tangata tā whaua le urungali ni usila, ma ua tā ue ripoti, e atangia mai e lua vai aso talo na maali liu, a e whatoa maua o la tino maali liu. Sa whaafoulo la waa, a e tupua I se whaalavelawe, lea na umai lava o la soifua I lea taimi, e tu saimani whaamatalanga I le ito la wale kiva lito, leo lo sa ilini tupe toi whaafo I mai o la tino maali liu, ini usila. O whaamaoni ere whaatulanga ngā fōu le vai ngā pitonu o porirua mo le whainga pālota a whainga mālo la haiti e se whai ua na whaalaulo ina le asoa na nafi na whaamausali e le komisi mo whainga mālo la haiti le whautua ngalpule ngā nu ina ia yeini situ whaapālota po awards mo porirua le au fiai o ne poto ma paua tahanui whaatase ma le parirua Māori Board na tā o le pule ngā nuu o ingoa I o whaingoa I nai awards o se whaao sofia ngā mailo lātou tala whātai le te awarua o porirua na whaamea alofa I le pule ngā nuu e le mana whenua o ngā titoa. Ua pasia le Parlemene le tula whono e whaatulanga I le aso malo loa le tunu o mo le matariki le o whaatulanga ina mo le aso luas fulwha uni le tausanga nei o le tula whono o whaopopo I le aso malo lolo na sfululua I le tausanga whaalinga lue ngā ni usila. Na pasia le tula whono o le te kāhui o matariki Public Holiday Bill I lona whaitaunga whaatolu e au noa ma le lango le National po le vaenga whaupwhai le Act. O whaatulanga mai lea pili po le tula whono tau whaaufi, ni aso mō lea aso malolo e o tulawa le tausanga e lua whelima lua, mai pa ui lea sforaile o se piliota I le vao iuni mai ulai e whailonga ina ile amatanga le tausanga fōua Māori o se pāti patinga pito sili leo na tāua le kāle na Māori e mata I tua I le tūlanga o le la o le osoa e o whetū ma le taamilusanga le māsina ma isi mata uptau le si o manga o mea e ola o lo ufa ngā solo ni fuafuanga moni polo kalame le atunu atoa e whesosoani e langolango ai le pāti patinga ma le whaamamalunga o le matariki. O ana nafina te tala atua I le minista moa onga Chris Hipkins I le atunuu, le avanoa e whaali ni fina ngalo I se fuafuanga e whaasai na itu a ingo wainu uma lava sua malie, mai a onga tūlanga lua, ina I whaatuma wina I le ola malolo ina o whana witi, e na o le vai auli ma le susu e whaatanga ina, na whaalia Hipkins. E fia maua fo I le malo ni fina ngalo ni fuafuanga whaapea mō kolisi, e ui le se fola sangalo I le malo wa yei le taiminei, mō kolisi,
na Sauno Hipkins o le palau nifo o le whaama i pita ta atelele i tamaiti New Zealand. Masasi itia maawalunga fo ilfo numero tamaiti ua mawalitino puta ngaele. Ile vao se te malua whelua sifulu ma au kusolua whelua tasi o le tele lava wa onga ua yeela tau polisi mō tau mawhai mawele o la maloloina wha pia ima vai inu peitai e yeela va ongolo o tuwhaina pieni vai inu e mama iai o vai inu e wha asuka e mawele silia male kuwato le suka o lo o inu pe ai fo ia tamaiti i te tono New Zealand pe ona ta uale minsta o se ngā inga ta atele le whaalauloa ngā tau mawhamaloloina le lei. Wha pe ma vai inu i te tono a onga i isi atunu ele sauwha inga le OECD po o atunu ele lei o lāta wātina enga o lo whaalia fo ini wha maoninga o le vave wha asino ma whailoa i le tamaititi o ni whainga e mawele o la maloloina le lei o se tūlanga o lo pitosili atu ona le lei. E yele tali tonu ngol minista mo tamaitai Jan Tinetti o le whaupopoina lava whainga whailonga lanu e whaasanga ia te ia a o whaanga solo tauvanga ilin fo whaito malo tauranga mo le whainga palo tala i titi i reporta le staff na ia ta wai i se whaatalanoanga mal tamaitai minista e whaatitau i sa wanga ma whainga whailonga lanu i lunga upenga te whailangi e whaasanga i whaipule tamaitai ni usila lena saunoa i Tinetti. E maasani na ia mawaina ni tustusinga ma whaupunga mtua tau whaaleanga ma tau mawalalo inai o ia e winga ilo na leo ma iei fo ilava whaupunga sa wae whaia ia te ia. Talo na whaalaulo ina lo na tau wāmol whainga palo tala i tete. Sa ia moli mawina ini whaupunga le tala whea ngai e whaia whaasanga ia te ia. Wha pēmal te mai ta i pāle mia Jacinda Ardern i lunga upenga ta whailangi. O le nufua whaitu malo mo tauranga leo lea whaia iele whainga pālo tala i titi ina ua wha mawai le whaipule Simon Bridges o le National. O se nufua ile i toi sau whaise sui le leipa talo mai le tausanga e tasi iwa tolo 5. E to asfulta si awhiono se lau tolu sful whātanga ta whauma i titono le atuna o sa whaamauni ala COVID sful wiwa. Pe ona whaalia i whaamaumongo le asoana nafi ma le to asfulu tolu o tangata maali leo. E to ono se lau tolu sfulu iwa tangata o lo tauwhia i whale mai ona o le vairusi. O si iti atu i le to olua sfulu iwa tangata o lo tauwhia i titono o potu mō ngase tinga haina. O le to tolu o tangata maali leo ma le lise o ana nafi e ta i tolu se fulu mona tuputau sanga le mātutua. Pe ona whaamauni ele matanga lwenga o soifua maloloina e to tolu mai Northland, to o tasi mai Aukilani, to o lua mai Waikato, to o tasi mai Bay of Plenty, tasi mai Whanganui, to o lua mai West Coast, ma le to o tolu mai Southern, wa ato ne iele to o whāselau 5 o tangata maali leo mai COVID 19 i te tono ni Usila. Ua mai ase palo talfono tele a malo au whaatasi, ma ua whaatea ese mo se taimi leto maule malo lusia, mai le lala au tu al whaala potpotonga, moa ia tatau, ono tua inga i leo ngao tūlanga ua solia, moa ia tatau e fita a lusia i te tono Ukraine. Le uata ua le United States ma Ukraine, oni soltula fono tele whaia i taimi o taua. E iwa tolu na langolangoina i le 2 titee, ai 5 malo sale i pālota. Sa awhieni usile le lisi o tunu usa langolangoina matalia ia whaai unga. E lona lua i alu sia tunu una ave sea ia tatau ni sui o le Human Rights Council. Lena whaavaina tausanga i lua afe maleono. I le lua afe sfultasi na whaatea esei mo steimile tō mau le malo Libya. Ono vivesi titele lena whaato ilalo ai ma le taitai o Gaddafi. I alonga, o whaalia le pale mi o Peritania Boris Johnson, e le tatau ia li ia ua mai o na whaiata o tonga i li liwa i avea matamaitai. O na toe tau vai alonga le tū pā vai, o lo vaava aile atunu o Peritania e whaapawhala ini fōfuanga e whaia se fono u whaapitoa. E whaalauilo aia ia tatau a tangato i tō ainga tutusa i le lalulangi. O lo o te eni whaala potopotonga vsosoani, manisi whaala potopotonga i lea whaatasinga, o na ofi ese inga e whaatatau i tonga fitinga i li liwa ia li o lo ofi avea matamaitai, ofi avea maa lii. Na Sauno Johnson, e le tatau i e na whananau mai onia lii, o na tau wā i ta alonga tamaitai. A tonu o se talo le a ese manato tangata peitai i a te ia lava o se tūlanga tala whea ngai, mai te tau fwoi o na iele avanoa mo tamaita i la tau wia po o te tono whale mai, whale pui po o potu e sui ai e whaapitoa lava mo i la tau.
ua whaatuptup la ia lava whaatala noanga ia tatau a ilatou ua mai o na suia I situ a inga tangata a oanga I eita alonga e whaapaleni le whaaua inga o tangata uma ina ia awane I eise whailonga tangata pe o na ta waile te leo ripoti. Tala fawia ma le si ufunga le lau moa mo le nei vahenga o le tai au. Fia whaino atu nei taimi o mawhula vino e tala noa le fionga na minista. Ia ilo na taimi ua whaavino ina. Ia so ifua manuia lau fionga au pito, ma alo so ifua nei tai au fau. Ma alo so ifua antikue, ia papefo ni whatalo kwatu fo il do fito mamani. Ma alo whatai mo le ngalwenga tautua. O folo what fo il tanto watinu. Lo whafonga mau mai fo il tanto pokalame nei. Tai au, il pa ia la whainga luenga le atua. Tupu mai o le tātou watinu uo mai masani. Ia me se fo le tapo a inga atua ati sina. Ma lo la mat folau. Tai mo le mea mnoka ma lo po lon sa. Ia, tai fo I mo tiute o lo tapo ia le tunu. Fai valau fionga pito mana I fo le taa mata ma le tala fia lea. Fai nai wha manino le wingo le pili leo le Fair Pay Agreement. Wha mole mole. O le Fair Pay Agreement o se taimi mo mua lea o leo le a whaatu langa le le iai le whainga o whiutanga inga fo I le vao. O tangata whainga luenga mai la tō pūleanga luenga o le awha mautu mea ka o minimum standard lona winga e sai pūlenga o company ma pisinisi o na pau watu mea tau tutongi, mea tau livi, mea tau aso marolo. Ai mapai o ngā aluanga I nunga. Ia, o le naunga wha malo ia mau se malo si anga fo e lau whainga luenga e seu tau kanga iai mawhetu na I fo I mai pūlea company. Tūlanga e le iai ma manui iai ngaruenga o na mantua fo I. Ka koua ma le olanga le ngei o le kanga kalapa mananga ia ngaruenga. Ai iai nisi o le aufai ngaruenga u whape mai ia tia. O whakua o le o lato le luasu tasita la luasu stenge la kokongi kalua ele si tanga o le minimum wage. Ia, ia whainga I nisi fo e la kala aufai pisi nisi. Ia o le mātola tala tununga, ma o le pili ngei, e leo se mea ua whai whapulpule tutu I el malo, sa mātou tapa foi ia fina ngalo lau whai pisini, si pe lau te io inga, ina ia wha tu langa se whainga, e wha whaingo fie e o na tapa mai lau whainga luenga, wha mole
e mo mia fa le o le tulanga mo mia le siti o le vaenga tongi i lo le mele e a fai aku ngisi ko kongi e pe la fa fefe mai makau kuli mangata pe la le au ku kongo le nga ina ia maua le avanoa le au whangaruenga malato fa la tonga yungi e feuta nga i ai mea i tausanga ta itasi ai le mawhaia ona pa ua tu i lalo o mei o le a whaatulanga whaamawalalo whaatapula ia whaatula fono le malo. Pe e masani anō vai e sau le pepa me se lava o tala ila tau e ngā lulu e whaamaina tono le palemene. E tangi sa te lo le vangana le maulalo la totongi. Fisi mawa e te lo tongi au tausunga au pito. Ie ai, ia na kua ho e sidia ko anma o lua mawha. O le sa le ia, o le pirilinga i. O le mea o le nga fina au mai fo ile yungi o to tele la votato tangata o lo ngā lue tu tongi pito sili na mawalalo. O le a whamanu ia ina mai i le whainga fōu le na a whai e whiutanga inga fōu. O ngala, o se whakaika inga. O nisi o le o kampangi, lau ke whaanganga mo kong kalake e whai e kiringi. Ai a whainga ruenga la kiringi le malo, o kele aku le ko kongi me ki puinga le kiringi le malo. I lo le kiringi le whakong kalake. Ai ko kusa lenga ruenga. Pela o kulanga whapenga, o le kaum whainga la we pui pui, ele ngaka fo i lea, o ngaluenga fo i whale ainga, ngaluenga fo i le kausinga o kanga maku, kanga kamai. O ngaluenga ia, e ko kele e ka ko akumu, o ngaluenga fo i o lo whakingoa o ngoa mangi ni whailonga maualunga. E mongi e ka ua, ai pe e kelo kaini, e pa ma maualalo, ia ko kongi maisi kulanga nga luenga. O le pili lale ngei, o le a fe sosua ngei inga ia manga ia mawhakaua inga uma le awhai nga luenga o au. Ia makamwhai fo ia maua e kampangi malako pulenga. Se manga kua lofa i kaimi o whiukanga inga fo ia ko kongi makulanga o nga luenga. Ono wingana le whaatali pe o le melena si itia nei to tongi le a somo mua pe wila. E le whaatali si tau whai mel malo ai o le a au fia lalo i. Sa o le lei lava lea. I le ngaluenga whai al malo la kauia o le ngaluenga al malo le la tom whai ina ia whaalaunga tu tusa mengi o minimum standards. Mangkua i eis kampangi a vae al tangata mai le la ngaluenga. E eis kampangi o lai i tutono la tau mea o employment agreements. Whape ko kongi aku le fia vai aso fua e tau sanga sa iai. Le witange si pai. A eis kampangi o le ale uminga e whenga wengai, e umalo lava. E anga le whako wha lava, ia maskuspa ia baku maoi. E ore, ulanga lalanga, e mangkua, o le ngaluenga paule o le awala, e mawhai e unga kausi e le kangakala, kou ia malonga ia, a inga mkulanga whapenga. So, a alu lava e vai, ia kule malo, e le o si kia, ia kulanga i e whiukanga inga sa o loko le bawa pulenga, mana u whenga wenga. Ia e mawhai le malo o ngā whape aku. Kau sanga le ngei o la asi i fo i runga ka ko kongi whakapula ia pe si i runga ka ko aso malo lo pe si. You know, o koe ngā ngaruenga ngā e whai le malo. Ar ngau le malo. Ia ambaku pēr sa alo konga e pūlenga ma kampangi. Ai ia whai ma se alofa le au whenga ruenga. Ai meise le au whenga ruenga piko sili o ngā mawalalo la ko konga. Malo. Le vo vai tue lista to aso malo lo wha popo. Fata ue foi de tatou so maoli foi de familino le vanga le pito famul mon. O se aso malo lo foule i se kaini mo u fa vai ai mo a New Zealand la vaia. E a fua mai karfa so piko fo New Zealand. E a fua mai fo i le fa kawa inga fo o kuma nga ngu fa maoli. Le la u pasir kula fongo anga po e ka o le matari kitai. O le a wha mamalu le masinga ngi o yungi, o le a wha mamalu le solusu wha yungi le la sau. Ia, a kongo o mauli man la konga ngu, o le aso le e a maka koko ai ia le umana. O le aso fo i le wha mai a kiripiro lunga le langi feku. O le aso le koe poko ai a inga ma koe kepa i kua ma vava i ma mao fo i mo le lumanga. Ia kia ula kou ia. E mongi lava ia, mangko o isi aso marolo, o aso kisimasi, o aso Queen's Birthday, o aso whapenga. Paule o se aso marolo, o le ufa avai kongu lava. O
o le angangu fa mauli a Aotearoa. Nei ele fou fo ia ka ko le winga la wa fam kalanga ia a ka ngo ia fa sa mol matariki ia le makawari pe o le winga la na ia a kam ko ke pai kua o ka ko o se akungu e folau le masa pasifika ma o ka ko o se akungu fo isa fa mo ia la i upu fo ia masang ia ko inga e ui lava o po yuli le langi a wai loa lava le kaukai le ia feku kai makanki feku kai ya o ka ko o se ku o mala malama ke le ka u o me feku o le lanki e fa pengala le wingole o le so le fa piko matariki o le fa mo nga fo ia mauli la ko i feku o le langi kai ala mai ala ko le ko inga ma le fa fo winga fo le ko inga le mala ma se kai mi o kausanga ko fa fo wai ma nga i ia amaka kong fo ia yungi kai mi fo le malugu ia man ko fo ka fa so pico Pacifica mo la va ka mai le wa si ai Samoa o ingale nga amaka fo la wai i le ku i sa e nga ku i ma ku o fo i ma i si fo ko sa wai lola ia pasi mai konga mala konga ka mai lol fo la nga i Aotearoa mo budi la va Aotearoa mo so mo tau no mai mangele ia o mai elo lo le o ali si tapu ia sa no pito le o vinga la ka ikala ka mo foi le fa ka fa ku kusta ma ka manga ku ngaku foi kala fa so pikola ko ia Pacifica va le kala le i le Pacific Migration o le fa penga muli la ka mai i Aotearoa ia o le la o mai ia la mauli ma mai me o lainga kala ngoinga i fo i ma o inga ku ya la ko e mongi la o ka ku ka o matariki o le aso fa pikoa ngi usila fa vai la ngu fa mau a o le ka ke ma bla ma fo i ai i longa ka ua pe aka ko fua i fo launga aso nga mua o fe ku ka yala ngei ma fe ku ka makangi e ka ke e fa nga fo le ka yala ma sila le sa i linga ko fa ma o po fele la abi e ka ko Male. O le ila umalanga le fuafua mo palau i se aso liva ia so fena fa manino le atonu le wingol fono le au pito. Ok, kau makamuli e whailo nge me i ke o kou fua, kou loko, kou finanga. Ole, manko voi ono e elo ko finga voi elo le Associate Foreign Affairs ia i Nela Pacifica. O le fongo le la whaia palau, o le fongo ku e whaila so i le kausanga lua, fe lua se fulu. Inga ua o le la fongo e poko mai ma lo ye lopa ma Amerika ma kungu tikele e kala moinga po le ala ko sao le a faia i le faiki ki o le kasa o onga fo elea i le ngausinga so au mai simea o le fongo la ngi sa finga o ye le Pacifica ma malo i palau o le kausanga nge me fongo se kai mo le wo me dingi fongo ngala langa mako lango inga ngi sila ia palau fa pe fo inga maku ye le kau au malo se sa mo ma fiki ma kungu o le Pacifica inga ia o mai a kungu nge e se sila i le mele ye le Pacifica inga ia o nga ia ila ko e fa ikikia i le kesi ma le 5 degree le vela le wa o le wo po le lua e pasenge po le lua e ko degrees le yengi ongala o le Pacifica lava ia ku mokulaiki e ye tu valu Marshall Islands Palau Tokelau Kiribati o akungu ia u famayara u sankisi ale nga lue fa kasile la lo langi fa ikikia le la ko carbon emissions o le vela melt ai aisa alua i lunga le o ngā sami nā kou ia, ma ngoko i lalo ia kungu una iki ngei. Ia peila o le fongo ngā, o le anga mako kalango Australia, mai se lako wa lele a kuai, il Pacifica, le la ufa avangoa kai ao, o le la se o lako ngei whakarikari, po ai umala au Pacifica, le a mai maukeo i Australia, Brisbane, po e le wa lele Australia, wako kongi Australia. Ia mako malanga whakasiela i e palau. O le vai aso fau e whai e whongkanga ngei se i wako e fau se mako la ngonga mai New Zealand i le sao e kakau nga i ai mo le pui ngā lalolangi a le pui ngā whapiko al Pacifica
ia ka fiofi le kasa lea po le carbon emissions ia e a fua mai a kungu ke kele ia fa le susungu lava mea ma fa le anga inga i le vangi mo na ko ia mkulang fa penga. Malo, fa tai manuel o fenga malanga tata no pe a to te liu mai au fiongo pito isi si vai ngo to e tui sau no ai. Nga kwakul ka kukui o le ufakanga ia le kui kolu fo i mo le au kalavo sulunga nga ilunga ia nga kwa fo i ia nga iperka kwa kungu le kui kolu le po le pusta au e kau ke fa vai ai o leshi a fai we ma o le mai e le fai lau pusta ele ma fai on koe fai se kui kolu se va nga ua va i le kolu masinga pe o kulanga nga nge ke u ko aku o lugo ko mai o aku ai fa pe mai e fa kali ko masinga o kulanga nga e va a fai we ma o le mai pe ua uma fo i o fai lo ku i longa lua e va i le ko masinga ko am fai ko i pusta a do ke kalsanga ku pe ma ku ala la ko ka ko au ka ki fa vai ai fa wa pe fai ma ka ko ku ma ku o ka mai o le i ke a e se la vale e vela fo le fa mai ia marca ko pui nga fo inga ke o mea o ko e fa nga mai fo i se very la ko via bo alo after tele ya to no fo manuel le ya so mo fa ngo ya so fo nga mo se fa ngamlanga ma o se mai palau ya ai longa e ing se palau ia nga ko ko kalmola yo ga so manuel ta fa ngo palau ya so ko ya to fa se fo le fion min star le uta pena mal por clame tala lo lungo va ya so fa after lava
oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe aya luita tu ye oba inota ma tofa ina soifua Nanga ali sili sili le sasala I tu e fa osa Fa talo fa tumlo fa lo fa fo anga le tunu ile le tai au fa talo fa tu le au fenga renga pa ia ali tua tupu mai o le tunu imba pa ia la silasi o tato au fa fonga masani o le tato proklame tai o nei o le fa ngali tato teknolosi nei o lo tala noa mai a Sabelina i la Hutt Valley o le tala noa ti Wellington al tato visa lai taulo mai ai o lai o po rua ia se fa tai fo ile o le altu langa ia o le atono o anga I luma o whainga I o proklame te leo la fatino fa penei ai fa talo fatu Sabelina Ia, malo al soi fo lau whionga masanga ia toi whawhelo ia tufo ile malo lau whafonga nei tai au. Ta lo falava malo soi fua. malo lava ia se I momoa tuana I whasilanga ia na se toile ia o I mo tapo kalame tai au nei. E ele ia tonu le signature choir o le sila fia le malo le tinu sa ia so mawai le mission choir. Ia te mine o le signature choir o Fepule ai Helen Monanu tupai o iena o lo whafoina. O lo iaila ma along whalau fo I tamari o tato atinu ile lato o fai peselia. Sa mo mona ngā lulu ma le Wellington Orchestra nei o la mua. Ia pita I o te minei o lo iele lato o lo ngā lue whatasi ma le New Zealand Symphony Orchestra. Ale whaidi fo ilele ale atunu me New Zealand. O lo wawa ai ina ia au fia ni pese Pasifika I tu tonu o lato pesenga po o lato whakisianga whaile numunai. O lo whaila le polkalame le te minei o lo wao ni pese Samoa, Fiti, Niue, Tukuki, Matokelau. Ina ia tu whaatasi I o te imo mole o la pawale I siafo I pese tato e whaalulungo si orchestra. O le la iele wha moi moi vai aso mua e whaiele la tō whaatita inga. Ia a mai al whaatita inga iele wha moi moi mai sino te sema I le aso mua. O nai whaiele la tō konseti mo Pasifika. Ia o le whakala e isi taimi o na whaatala no atu la I o pule ai lungo le tātua pokalame. Ai pio foso ta inga na o le la iele awa loa I o ini si mata le la tu whaatita inga le I le aso asau. Sa e so ta inga ma le director o le New Zealand Symphony Orchestra. I o lai e le avano le fo I o ini si lango ina fo I la tau I o lo whaia le pisenga ia. I whaatase ma le Symphony Orchestra le la mua nei. Tono isi taime mo wonto whaafonga fo le nisi o la tu pisenga le lungo le tātou le tio. Lesi vaenga le fio fo isi tal ia le whaile la tu official rehearsal ia le fo I o taime le po le taime le Monday Easter Monday. Ia whaile fo le official rehearsal le lau mo sound. Sa utata no taime o whano la tau whaile si ufonga la mo whaia na ia musika ma whaile fo se la tu pisenga. Ia o tūlanga na o ia I lo anga ia whaatino vaenga lea. Esi vaenga lea mo sila fia iele pokalame sa taltan noa tuai ma Kiara o ia o le pule a le Wellington Community Trust. Ia tōna whaina mau tarafou. La o suile ngō le lato whanaputonga o Community Wellington Community Fund. Tōno o watu teimi nei, o lo ia awa no I tātou whaalaputonga Pasifika. E talo sanga I mō tupe, ia awa ngana e alulunga la tupe ngā sota inga. O ia awa noa na I mō mio whaalaputonga e whisosoani ngā rengo whai.
e lua miliona tala tupe la vainga le whatonga le whamatu ua tui tausanga taitasi. I whai e ngā ruenga. E la le tausanga o mawai sai e le tupe na mō tato visa nanam whai e o na whai niso whai longa fo ia ma nei tupe na watu i tangata so soani e fo I taimi nei au tamutal tau so I whanga. Ia se I wai fo I pe tua mose so soani wha pe na se mō. Ai pe o vainga I o le tau whai e fo I na ia maua le awanolea. A o iei ilum ta ukulea. O ana nafi, e iei le fondo le whai ia tofu taitasi o le whafo I na Tangaloa Ulu Junior. Whapea e iei lama vainga so ofiso le malo. Ia matala noa I fo I lato a leo taitai o nisi o lato sui. I au ondanga o lo whaatino lato le teimine o le COVID. Atau leo o lo iaia food parcels o isi o mo meo lo mo mai vainga se nei. If so ne I whatongo tamafa o maavia ni vaenga mo if so e awala mai fo le MST. Ye umana sui vaenga I o le malo le MST o le Ministry of Pacific People. Ye lam tato I fono ia. Tala noa le I o vaenga la, ye la fasilin tula I mea nafina whapea. Po o ye se au o nanga o va aia tangata I le lau mua I tono Wellington. Wa le tele I o I pōrua Malhat Valley. Ai leo I se tato Pacific Service I tono le lau mua e vaia tato. Ia, vai au nanga uma le Hat Valley ma pōrua. E vidi fo iai, wai ale ese si tonu I e te tala no iai. Ale ma whaia la tono sosoani e tau atua ia o ele ofisa te aruanga iai. Ina ia ma o ese sosoani. Papa pia o mafutia o tau tūlanga tau tupe o tau mafa. Ia o le vaenga nai, o langa nai ma o ese sosoani. E teimi mo mai telefoni an whawhonganga le tino I amato. Siri mai po fe mo sosoani. E ona mato batuala I o nanga. Peo I tato po kalamele na whaile vai asontea. E sa tala noa toi mari inisio o nanga ia na whatala noa I runga le tato li tio o le Hat Valley Pacific Health Services le Hat Valley. Ia ma ia le ala manoa I tono o le whanau manaki I Porua. Ia o la fo ia le tai amanino trust mai la tona. Al whaile e leo ia se trust whape tono le lau mua teimi nei e feso soani o tato tangata. A tono le si vaenga lai wa ai fo mo le anga I luma ina ia se vaenga le se whala putonga e wa ia tato I le lau mua. Le si vaenga sa tala noa tue po kola me o tia tue whamana tue tu teimi nei. I le tato sao mo le whatawina nganta mo ia mei. Amatana mana tunatu e le sa matu mane foi e foi solo fa tau tenho covid o tau sanga o fo fa no fo fale to tele le fai ona feo ia ona o le fai virus ia vai tu langa dai ma fo ma fatu ni o sau solo ia ona amatele ia ona tu mai tonu tatu official fai o le masina ne ia pola amatanga o me ia na baba ia le fai tau tu o to fai o me ta fa tau ina le vai aso ngana samo ia ona watu ia le lunga ia ia solo fo le piso silin mana ia fai tau ia male ava noa e mafo fo ila to fai ni pesi ale fai o le theme o le covid fai la le vaenga le ta o le sustainability le sa watu o le vaenga ina ia mafai ona fa asao le tato ma nga ia awala e mafai ona fa o bel tato so ifuanga le planeta wale mo o le uto tele na fa polina tanga te tulanga o le suia ingo le tau climate change ia ba ai tato mania fo ina so e pola tono ale na fo le wingo le opule sustainability ia faiana fai fata se le ainga va le fa na wa onga tala no pola tono amba va ia ma fo mana tuna ele ngata ina ia tato mala malamba le ia ma fa ali di tato ngana ai ina ia tato ma fo pola tato sao ina ia fa sao le tato planeta ma tulanga na ia atono po kala me ama o tau ni sablina le ole alu le ofisa ia wa alu le ofisa alu le pensino tavale le vo le alu le ofisa ia wo le alu foi la le pensino tavale ia le si wala na o fa sao foi la le ia wa le si vaenga le tua ia o tele fa le ngai foi ia le gas le wo tu lunga le mai tavale ia fio ia o tulanga na ia atono ai foi la molanga iluma o le tele official malo le tu ava noa
e lua pe tolu aso le vai aso e ngā lulu e meitanga te o la tō whale. La tō ainga ia o le tele fo ina o teimi e tō whiwa ia i pēa whape e awel tā wale. Ia na so ni le ia tato vaenga na ina ia whaasau tato planeta. Ia wai ngai tupulanga lai ti lefto a whan lau mai. A le fōwhanga tato ia matua. Ia le o amatan tato ia le telo o lo longa o vai o matangi malolosi. Ia mo le tūlanga i whaaleanga ino tato planeta. Ia peno i vaenga la to e wha amata tuel tato po kalameteine. Ia ala se ia tia oe sabadina e fo ia mai tato ta ukuta o nei. Ia, whamalo whaftai of masanga no nei vaenga lava i e to e wha iloa atu o se talala tamai i le sunga ia holo na whairoro tato ngā lui whaatasi i au nanga li to Pasifika tu langa wa ia so soni fo infaina anga ina yo tato tangata mo le wha mai level taimi nei ia pe o vaenga au tu po ki messages solo au mai ia a whaila vele i whail tui pui ai tui pui wha pena ma le pusta po le tui lun tolu a whai fo lau test po lau su engo le virus i le whale e le leo na le stala pe a whai positive pe a wha pe wha maonia wa fia i le wha ma ia ma mata i tū pea ia aunga o le wha ma ina ia whai ngofia i fo ona solonga le tonga fitinga ia ma le stulanga o le ia iloa le au le tūlanga wha le long COVID po le umalava o na afia. Ai pe ia lava isi aunga e alu ar peni niva le ulu ma tūlanga wha pena. Le au mai mata i tū pea tūlanga nai i lava istanga te wha umi o na afia i vaenga i ol wha mai. Ai olo au mai lal whautuanga ina ia nga i le Health Navigator. Pe o ina tonu ai mau mai le wha amatalanga mau tutu ia ma le sosoani tala whea ngai mo tangata. Pea whaapea i langona ia aunga o vaenga ia masang. Ana ia whaatai ia atu whaamanatuna mo tato a whaafunga tūlanga ia. Atonu o lisia vaenga leo o tamu whaipea a fwoi whaamanu sia lava ila tō ia leo whaini tui. O le awa amatanta tala mai a te leo saa fwoi sa iai. Ia ape o le sosoani aro tu ina mai e la tōfo i olo o whaafuina ia vaenga nei nai scientist. O le sosoani nā molo o ia tangata a mai e tau meriti ngai ni tele. Ia atonu o lisi vaenga nai leina tā wole mato tu ia tu pea ma long pui li le malo le atinu. Ina ia vai awala ne sosoani. Au ta ia i tui a sabadina lena tanu po. Ia tato tui pui masani fo ia. E wal te mine te wangalo isi la to tui nai ni siri nai wa mai fo ia fo i famtalanga fa tuanga ia te tui na tu malo le tunu. Ole si vaenga le wa ia ona si vaenga man tu ole wa fo i wa a matalia le tui fa popo le pusta mo tamai ti sfuluono a sufita sangal matu ale na matamai anafi ia. Pe isi vaenga taua na ole fa amna tu mai mfaiona na wanga va aina i tamai tina wale sali anga va aile tu yo le pusta ia ai ole ua mo le vano e fai ai mana ia faktai ia auto ile ye ni tuima ia matalona va aile fo mai pina tane po le vaenga oi to tala no ia ile tinga tilia mo fo na fai ma to tu yo le ai to te vai mai ole ma te tal no at na ia ape ole si vaenga tele nei vai asof masanga ole ufailoa ele faton silo so for maloloina Dr. Ashley Blomfield yo la fase ese malangan wenga ia pe o tole fai ungal masino yulai aile umalan kon karate tofa mai aile fai ungole a ile tausanga lua felu atol yo e pe fano no to tele a la wa ai mama tau fo to tele yo foi ale fo no lena fai na fi ia CCTHP malanto fo il pulen fa mai o ia falma ia fa no ina o tala no fo ile tulanga ia fa ma vaenga ale pule le ole e winga ese le mele na tu pini sila o mata o te tele fa pe nei pe to sila fo le laulan e tele ale o pale mio le mista o ia na fo ina ia tele o mele le fa atato
tulanga isia le mai o le tai o le CEO o tanga lenga. O ia le na fai pe ia o le politician po le po tangata i tu tonu o parliament. O le na tele ina tala no fata si mai palmia. Ai tele le masani tauna il palmia mala na minister. Nga fa tonu amal vainga le su fo maloloi. O le mela lo wava ai o le laki o tatu New Zealand. Pio tu tusa le tala noa le palmia. Ma le tala noa Ashley Bloomfield. Ma neia le articulation le fongo ino tala e fai ngofie fo il fa ngolongo ma malam na ngofie. Ia wa le ma wat o Ashley Bloomfield. O stasio tanga tele ngata sa fo mai mo ngalui fa fo mai. Ia na alu fo il fai ngalui le WHO, le World Health Organization. So sau ia fo sa CEO le Hutt Valley District Health Board. Ia na umale se ma le CCTHB. Ia leo tu fa tasi ma le Hutt Valley District Health Board. Ia no zo lole le upule le Ministry of Health. Ava ila ele to tele ni public servants. Pon tangata wa va ia uma vainga esele ale yo le tofile. O le me fo ina la vai. Ina wo le taimi tu like to no wan tangata ile taimi na tupo le fa le tonu le mo tato fa mai ni New O le me fo ina na manuia ai tato la ulo. O lai malama le leia ia le ngata me tonu o New Zealand. O le me le nei tonu WHO. Mai telefone la ia connection la network. Tala noa masoala o pule ma siri pe a mele fai ngole mea. Ia nena na se madia le sa tatou la wa ile fa foina mai. Ile amatanga mai e pe o ia i tate look forward i tatou a tate ta dia le uli taimi le mai pa le mea mafta mai le mea na ko loko tatou. Ia fa la o tanga so fo uma e lo fiu e umi lo na fai se me o mal fia. O le ana sa wa na ma nei ala amatanga. Sau lo fa lo na lua to fai ma fa sa fa wa fa sa tala to fa sa ya amata lo na mo tanga tele mo lo to fiu ya o mo to ile fi ai mi sala o fai pisi ni si le o to ta pu ni ala to pisi ni o le ala le sa o fe o fai unga na fai ai apa pe o fi ai o e fai unga ya e te le fi fo a tono le sila ma fu anga na pe o na angie fo sa no anga ai fo ya actually Bloomfield. O le to isfulu ma sina umalang kong kalati. A fiu. Ava i tu sai rota usanga le la vasite me ma puta me chona ainga. Na le pisi ta ai po afa mitalanga po lali fo fuanga tauna avese fo tuanga le malo. Na mai le malo le fai uma. Awai tatu fa no longo fo i fa fonga tala al panemia. Ia o fo tuanga le na mai i le ia fo official to health. Ia lo no wi. O tonu uma i na fai le malo. Na fa lango ile fautuanga e mai ya ia fa la vele ngata le telo le taimi na alu ia a le tele fo tangata na fai tiu ia ma tele na fai o tala le anga tu lo wal fa nga le to al mena lo mo ina i ale public servants tangata uma fai na luenga i pan mini o lo la vele i bainga le e walen sa wa ia o le mo le abuse i longa me o social media o fiu e leo se me fai ngofie te fea ngai matua i ngā mea tasi a so uma. I o lea la ua wha ma vai o tō tele la ua toa i oisi tangisi i na ua maua le po i le whai unga le. Ea ala e talia le leia panemia malo i le tio fo sisi. Tau fo ina maloro ia lesi o le act na o whaalong fo le tala. I leia masona ia ke ia ipo o le ale mea le whai i leo manatu tō fio afe tangata i o New Zealand na sao. Fa sao mai soi fo le whai unga na whai. I leo whai ngofi. Fautuanga fo i leo whai unga fautuanga. La tonu na mana tunatu le afianga tele la fo le lau tele o meni. Ia e o si e na tupe mai tauisi. E mana o sefe le economy ma tupe. Ai le pole le ola a whiotia tanga tele ise mo ye. Ia pe o le tūlanga na ye a tono mo nisi fo lau whaafonga le ilo tūlanga le o ye tato. Ia actually Bloomfield ia o nena o ye. Ia o tu alo ia mailan wha maa vaenga. E malolo ia. Ia a tonu fo i laila fitau I tonu wale o ye swinga te tele fo I o le health sector. Ma tau ia fo I le sa tatano ia machif pule ai. O le lawa ia le New Zealand Health. Ia ma le health Maori. Ia tonu
I tau I fo I malo ro, I se wa I po le ale me la. I mtalia po ile la se ma I e whaia tono, le si vai rusi le tau mai. Na. Se mana I os tangata I wha mawai me mangalu me ngai whatangi si le tunu. Na tangata ia tai ia vo ile John Tamahiri. Ana ni umale fi John Tamahiri o fiu fa mai vatu ia. Fa mo monga fo yo mo ma o ni se o so e fa itu. Ia e ta fiu fi mamaua. O te le loa po pe a fia fo fai unga na I le fo fanga me fo ile ma fo o si fo mai o le pulo le so fo malo. O matauria fo I na pili lunga e to ave fa misino nga ma fai al fai unga fa misino e ave fa mo. Alai ta ma wal fina nga lo e vo yo o Ashley. E ele privacy. E ia vai nga ia le te tau son avatia. Ma tauria avatia ni fa mo bongo tangata ne o na mo o mai si me le tau na va ia isi a. Ia e fa la o fainga le al vai rusi a tato ma vo me tu. Wa ese atu nu ese a inga ese mo ngono tangata. Ono ni a vai rusi ele va ia tato mata. Ai sa upolonga o mai tato la langi. Whaaleanga umaia ia fo I tūlanga te mau ainga. Ia lewa le ainga luenga isi. Ia wha mawai isi. Ono tūlanga le o whainga le virus. Ia loka fo ia lau tinga I nei sa mo te mini. Ono whainga le COVID. Ia, sa o le le ia. A ma whawhau atu iai o le fo ina mōri ia sa o le isto ino. O Bloomfield o na whapia wana fo ma loka le atunu ai e le uilalo se tu la fono a. I ona tua te lea o whai unga sa whai e Bloomfield. I e sa ta o whai e le atunu atua. Ia, ai e septa ua sa ona. Te le soi fo wha sa o inai whai unga na whai e Bloomfield. Tau tato ma whawhawa le sa o le vai rusi len sa o. E le tau wha noi pesi tu la fono ulu whale mai. Na sa wafa le anga uma mea e le ia me se mea mwha. I taula nei se tua I ngā tali vave e whai le peo na whai le taimiria. Ina ia fo le tau whai e wha se whai tato. Ia wai e o mai fo le virus e le ia se tui. E o le si mea na pisi rola I o le laulangi scientist e wai po le ase to fo le o le whama. Ia o le taimina a so se fo. O lai tau whai ni tonu po la wala e se whai tato. E pawana le tonu no no fo lo le whale au feo ai mai pisi o le whama. Ia na sefe o mātua I fo I mali. Wha mai o le fulu. O le isi whanga pele na ta ua fo I pi o lo awhi e whai unga a Bloomfield. Ne fo I wawa I atu le pepa o le tae o nei. I tamai tai ministale tau wā mo le no fua whai tō malo o le whainga palo tala I titi a tauranga. Ia o le e mātawina I o mo meo peo a fianga mai I sa wanga ma wha upunga fo I e wha o ngā e tangata e whai lunga o fetusia ingai. I upenga ta whailangi. Ia pe ia le ia ile a whaasanga le tupau ta mai ta ia whai pule I tono o Parliament. Ia pe ia I sef so ta inga mamafu a ngau. Sa na tata le no le vai aso le te isi tangata ia whainga ruenga le City Council of Christchurch I le Loi Kale State. Ia la vei mal Minister Megan Woods. I ia tangata ia le na mawai o le se wai ia I tono le party le National. O le na whaia ia whamtalanga ia tau whaaleanga lungo o penga whasota inga. Ia le fo ilawa maangia le people tae o nei whamtalanga o la fo ia te lea tangata e whaitala ia. Ai matau ia, o le tato palemia, o le ana mata oisi, whai upu leanga fo ia whapea tauna awe whasioti o me whapea i tuana upu ia le whai a. O te tonu o tau ono o le teimi to sila le malo I le tūla fono wale ai le digital on a harmful digital communication act. E te tau ona whai se fōwhanga ina ia whai ma awe tangata ia whai se whasalaka. Ai leanga le tua ia wae e atiri ia le whai ia mwhai ia o le wafi e tu so le e mentally abuse tangata i tato I tangata I mene o tala e whai. Wa whai ngō fia te le lalo teknolosi le ona lafi tangata, ma whai whamtala. Awa e tau mwhai e so e po o tangata le tua I lungo o computer. Tati al me loa I tangata le whai whamtala, I te lo tang. Na le numero le pipi e lungo me lo computer lungo le o le Facebook, po lungo le YouTube. Se longa la so e ti tua. Tai lo le po I tonu ane tangata le ye. Alfa lave fo. E leo tato lo uma, o lungo le Facebook, te le o tangata e se la to I ngola e oi. Ia.
le o mo to no ale ngo a to no tau na fasi tu la fono i fa nga lo la sin e ta vali e ma fa ye ona listala o ilunga fa nga na ilo ya le o ile a lo te la fa ilo fa mtalanga o la ilo o ile fa il tala ya na fi nga ilo le mal tu la fono ia pe sa fo tanga tale so na fa ye tale sa o sa ili mai o ma fa sel mo tale ste mo mo awa e pauna le wala ia fe a langa so na fa yo fa mtalanga ali tinga ina le tanga ta ile lo po ile fa mai nei mo fa mtalanga ia na la wo tano e fo si ma fine le ia wa tu langa na ia o le te ma fa po la se la hona po lo ste tato palmia o fia nei tau sanga o tau avea a le te le ata la tanga te fai fo ye ele nga te ia so no foto ro mo ai o te lo la ma fati le va ai fa mtalanga ia le saunga le tala fia ngai e fai te uta to fa longa to muli multi sinta ia Ashley Pungfield o e tu o sa o mele ia te vo sa uiva pe le vo la malo ro o io e wala e te ti sia na tam le na fa na o le ve si le covid o te lo vo ti la van sa ia ma tanga misiona chantama tua te lea le afianga o i sa wanga ni ina mafau o tangata ia wale e mana ye lo me titi a masanga pe fa nga o le sene ta vale wai po fe ai ma wa tua ya tangata e ana ia tua nga i tu la fa pena ta fa a fai la le sene o le sina fa salama a fa pe mo lo te fai ia lusi lo le sene le mfrento ya lu ta vale va ver la yo no ya a to no le to por fo tanga ta wale pe o ma le so le fa nga lu al fa tu se la pe lusi le sene e le pole ya pole ai ya se fa i se va to ta ma sta to pe se le ta to office por volto ta ta no la ya tu fo fa mo mole ai wa la le oi no o le basa o te mita inu e se poso se mea ona o no ingoa o le Samoa ua beata ua e ona le fanua o tau sitia le ngota ua po tau sonoia oi tupuna mai o te ole ina ne i e fia fa Europa e naunaria e mawale poto sili awane ia oa ona ono ulu a ia sili no loto tupulanga o Samoa o te ole ai ina ne sili au tupelo tiute pe e te alu inu mama o poso o se mea mana tua e ta ua o ta matua o lawa mi o lelei ia faile ma o sei ta o fi mauna wanganu ia faile ma ma sangat pe anai se ya ya pe ona mo mai o le tala no tato po kala me tai o nei o ha valley le tan no mai ai o le ne Wellington ia mal tato office polua ia o ai fo o ana ro tutel te mini
e wa i mai tato masini a talo fa ana tu si fa so lo tu va ngalo na lua le po kalame Sabrina. Ia, malo whaftai pe reisi vaenga le apa masanga o whaamaumonga le ua whaailoa ne le ofisa le o tupe maua ia po o le IRD. O tangata ia maua lulunga lava lātou tupe maua. Pe e ono tau mawhai e alo fo ilea mai se vaenga fo o le to la fono o la fonga. Ie e totongi. Ia, a tono e mana i fo ilea vaenga e tala noa ai. Na amatalo ona folosia le malo lana fofuanga le ina ia si ilunga le tolsulu iwa pasene ia voi ia le tax ana tangata i lunga o le salau vols fulu afetala le ile tausanga o te teltono le taimina na amatalo na va ai pole awa le fala i titele na la funga ia one i o le tolsulu iwa o mena le o mai tawina le ofisa wa le o va e tuni o le wa amata ona palasi lalo tupele mo el malo mai la fonga mo kaiwai awa le wo lo ya ai foi sa foi se su egas ale vaengo le o le official malo e ma mai la to tel tununga o le tulanga tonu ale o no o e palasi lalo le tupe mo ono le la su ye tanga tele faingo la to la fonga tilo la milione pa ta to vai nei isi foi tala sa foi talo e la titio la to tupe to awa vo e mena e whawhainga luenga la to isi mo meo tax lawyers o lo lawyer vo e le lei fa ingo tu la fono me e vai pola la wala fa la titio la to tupe la fonga tung e o le me fo ina le tau mo wai o lo wa ai la le malo e so e fa fia a pa pe tangata le sa i lungal tongi ate ia wo le sta usanga o pala si mai la lo se la wals fu e le vai le pola la wala la o fa i fa la titio tung ya wa isi fa nga trust ave et tongi le tupe le trust ia on tongi mai le trust le tupe mo na mia ia on trust ila titela na la fonga fa ia le o tolu riva paseni ia pe isi ve vai na le la va ia ia ai pe o le tulanga le ia le fika isi a tolu riva se ne le ave se la utala etas to te le na tu pe fu le si le ave se na fu fit se ne ia po le lu su valu se ne wa pisini si terminate e lo su valu ia sene le pesene le taxa pe lo su val sene mantala no winga la to te lo isi le lungal to isi le lo falan pisini si fa fa ngalwa ngala lo pisini na taxi lo pisini e la titi le taxi lo tongi la fonga le to su le sene ia le pole o ma wa dise me pole vota o se me dise me na ia sa ola ai ia just noi fo no tu pe alu pe le lo ia le sa mai ia malo e le vaenga le ua vala awe le ofisa le po le au nangal Consumer New Zealand ina ia faamuta ia vaenga ia pe e opu wai ia koni karate ia le KiwiSaver ia tonu e mana i fo ile le o ia se pamtalanga tulanga le ona le fa per Consumer New Zealand stulanga ile talfianga ata te le o tano tum ta puna o le va e tu fa mo fo le mele ta tano ni tu sa e lua te si ma le valu piliona ta la le fa o le tupe le la fa ti ele la fonga mo ele malo mai tupe ta una ye ona o swinga le la fa i tanga te fa la ti tele la to la fonga e o se tupe te ata o le lua te si valu piliona on to tele o le tupe mo ale vaenga le tala no mai ile KiwiSaver e mondi a tonu mo tolo fa KiwiSaver ma vai le me tala no ila ofisa po lo fa ngalunga o le mena ele amatanga e ina o fa vai mai ele malo e fa pe lo stongi fast fu wafi ia o le mena ye tu la fona la to tolu pasene la fo ile KiwiSaver ai pule ala o e malau company lo office pe ma fai o na fai se lua fiu tanga inga ai pe stongi 5% ia pe 5% ile la fonga la le tongi le office i ton a tu la fonga al malo e fo e compulsory ai 12% e tu tonu sa fanga le ala ngalbenga tanga la office po lo company e so so ni lo la fonga le
ia o tangata la e pula o pe tolu pe o to 10% la tu pe tu ton ai tasi al me tu ton o company o le 12% o le mela ne o mo ne ia i si fal fainga runga po company wano fo ava pe lo ton e fast food wafi na no fo la ia e se mai 12% le ton lo fast food wafi le o le ato la le mena ia lo ton i le na e sign up ai o le na faile mali de ngolo ton i le la fainga runga i fast food wafi ia le o no fo la to o le fa popola to tolu pese nge lungo fast food wa ai no fo mai tono lo fast yo ia la wa show change o le la wa mo wa nei o le mena lo ye ni o le fa le belabe ina wa mai le swinga i la lo national no mai lo le fa le swinga to la fo ne talia le vai ngana e talia me fa ya o na fa se mali dia nga fo le le pe ia o lo tongi le a le la a fi tono malau la fo nga o sa fa ngana le fo company uja le fa pe sa linga le la fa tu lo tongi fast food wa fe atono fast food wa fe ne ye ma la fonga official le la fa tu ka vai lo le ma tu sa fanga ya e la e tanga ale o i tau no sui na ya o ne to e fa ile va la foi la ngai e le o lo le le sta fa nga le me le tu la fa pe yo la mo mo lo tongi le tano ale lo la ya lo to no male la che fa ya ya tongi ya si yo ele ngata lo lai fa yela na la fonga mo kiwi se ala voi fa yele sa fanga ale company le ngalu ia ngau ato ia ato no mania mo da fa fonga foi la mania lo to si lo puli ai che tata la no fa mo lo kiwi se fa mam la mo le me pe fa pena fa tu pe lo kiwi se o ye to no sto sa fanga po me le tong yu mai tala tala yo na fa sa wai la ia mana ia te le fa mani no na vai nga ia e le vai nga le va ia tsoi le so enga le polisai le linga vai nga le MPI ia po tanga lu le primary industries pe ole so enga e na ia va ai pole to enga fatu po ile se le tamo tale ole almond pe ma fai ona ola le ma ola fa awau tonu Hawke's Bay ia wa tata ne fa tau ia le to enga fatu le e se tamo tai ia na ola to la fu inga fatiem fa tau ia le almond le pe a ia atonu o me fa pene te fai tau ta sia lo tama fa fa atonu fa tai o le fo o mo le si vai ngale o no mo wai mo moa o ngal wenga po la tina e mo wai te le la fo so fa ngo se ainga po o tanga te tonu ni sila mo wai mangal wenga mai le fo mo o si e tau ma fo le fo to ina so po malolo ni nga mo tatu na mo nats me na fa pena e o le si meti almeno o matau no fai tau tala le no ko ma fo o nai saina ma tau dia itangi ana i saina te lo me tala fai a saina na mai le fatu la o le de New Zealand kasi valu fia e tau sanga ia wala tau le no mai ni eli mo me o mo me fa pena o te lo fo le te lo si ga o le de New Zealand ina mai manai saina mai nei e no fai tau le ma fa pia e te le sa o saina la langi pa ma fo me tupu i tau sanga mai pe wale o la fo o saina ia o le se no fo le pe o matu New Zealand pai tau wafe tau sanga ia fo ia tau sanga o nu nei ia o la tau na mai le ia le fo la mo ngal venga tatu e fai tau tatu tom to fa tau tu al mani o saina ia ani wa te le rope te le ni me mo to yo al me na le e o le mo wa Hawke's Bay e fai tau i tonu alona tau e lau whanua lau ele ia male mo me o le lau lea. Ia o te tonu e la mo i fwini ngai venga nisi. E lo pe la wha popo male au menchanga te mai Pasifika e mai e whai ena to pe au teime harvest a ia. Pe i tau ifu o le lau. ia o le stu langa ia a tonu o teime sersele ai wa tau pa ua i lalo le tau mo wai o se e tau ngata ia pe anu ne whalolo e wha tau ia nuts ia po le to inga fu o la au ia o le fala vela vai foi lei be to New Zealand te mine le to nel market o le tau le ia e mo se no tau fi ale to le New Zealand e o su ia fai ni e o su ma pata ia fai New Zealand tau te mine tau fi ia le e pe o la fam talanga al frontiera e seki le market le tau le su fa tau e lai fai le New Zealand
a fa pe o le tau wale tau na lo i la langi ato na mai fo le tau na tongi tanga te New Zealand mena e tau da isi e tau na fa pe e se ki le marketi le tau ai fa pito ase pa u fo le mo tanga te New Zealand wa i le ba wo toi a tau ni se swing fa pe na ina ia tau mo se tato manui ai le anga tinga ino tato na tato mimito e patu ne New Zealand ai pologa wo tato le tonginga le market price le fa ye se ki fa pe na ya sa oi ya malo o le o malvanga le masanga I pele de va vat fo ile tu la wi vale ale o le report fo ile le IPCC mo le swing o le tau ya te le fo ile va ngole safa tal no ina ni va yaso pe o le una ina ai la tau yo lo o tau fai pe una I ma fa tau ia le pui ngole su manga ma le swing o le tau le afia la lang e una il malo mo company ina ia fai do nga luenga ile pe o le tu wai level fa tino nga luenga nei fa titi ka sa ona nei wa va ve lava ona le suava vai le teleo ai sa tele nei o lo vai nga yo lala na ole pe den tata mo tu tano nga am tanga tili yo nga luenga tau na pa statu sao ile fo le pui nga mo le fa sao nga tatu planeta ia o leo na le tala noa o fiu tala no isa te mi lo fa mai tala na le tele o tala noa ma polo misi fa ai alfa tino nga le o tala fa ngai mo le tu ia o fa le velave ma tau ia te mi le sa we Donald Trump ton te ia o tango ia e se America ma le melen sai ni mo mo fata si Paris I Bali yo inana amata mai lona ma le pe le tau mo fa ngale yo fata si ma tau fa ia la to a fuanga ina ia tau no o ia la tu tau tinonga ia na fai ia o atu le tau sanga ua fia ua fai titi ai le kasa fa alu le nu umalenu ia ma tau fai atu ma li poti po le altu langa wo ia sa wali ese loa ia Trump ese Amerika ia na umai na le toi muli o tanga te la tu tau tinonga ia fai wa le toi tu fatas ia o le ala e a foi tau fai mai ana I tanga te ia amo tato si la mo tato ulane me fai ona e fai o ia pe o le tau mai fo se fau tuanga I tono le I poti le titanu mai tau le savadi te wila vai ia pa ngale public transport ia le o so ani malo le o pa u le tongio pasis e tanga to fa o tala no fa mai esel mane o pasis le o afa ia fa pesa lima tala le wa ia le o duta la lima sulu o te le al pa u ia o e tanga tala fa pe la mele fa free lo o le to ese wa le si sa fanga fo na malo e fa titi ai ia lo doinga na lo so al pasi te le to pole so pasi se te alwan ia na le sa vali le o via titi pas ia na misi la lo exercise ai alu fa ngale na le free ride so ia fa pe a wole tele sabinia e wa pe le sa mata wato o fa popol numero tanga tau le ua o fa nga ia au nanga no fa afi ma pasi pe ona ri poche nei va ya so fo it's ton lava yo Wellington te la ole fa na una wala ia fa yo tu langa le ole amana ia tele na fa nga ia fo inga ia train ia no fa afi pasi yo le si mere fa pe ia eat less meat ya pe o tu tele tatu tau ma fa ano man fasi ia le amesiale red meat ia awole tele felo ilungo wa le wa si bena le tele ia kasale wa fa le ngai ia meta rio tato mo le fa tele 20 tala mo le podo se yo sa mo tempe ia sa ole le ia ta tau ona fa si tonu ale ba lo mo le company va le pa wa ia to malanga fa tau sanga ai mele ni ai fa to sinal eni sinele la fo mo e mo no pase se pa u fa I tala ti o so mai willing to le al po via ma fe in New Zealand ia lo no winga ole fa to sina ta to yo fio ya ale fa mai ya travel list de la se le tala le fa mai me to no fa es el mele tu ole tu langa na ya ma fa mai fa ngalunga mal fali ya me to no le le fa o ma va yaso ni le o atol va yaso te le yo le official le fa ngalunga mal fali o ena le vea o le COVID ana o no au nga vea va rusi le fai ai pe ole si vai nga tawa a masanga I tu langa ia ona o pe ole tato fe itali pe o ile COVID
Ia pe tasia sa ko viti fa mai o so so ani na fa titi o te ro kasai. Ai fa alu la langi fa malo lo ma fa feo inga va ale o feo inga ta avale. Ia mo tua o mai fa fona I manu felele ma manu lele ma se feo ai la tol mana yo le e. A fo il taimi o le lua fe luas fulu le na ve fo I miso pokalam. Na va ai ele swinga ina o le to feo ai tangata le feo ni va ale le a wa mamale e va ina intia o lo tu intia tum tu monga mo le lo vo le tele le pollution de casa vo le lo lunga yasu io tai to New Zealand ye li putina mai nga tai pale o si o to ye mo I me wa o sali taulia ia to palpalai le menino le la fo soasan ia o si fo no fuanga I manu wa matan to va ia manu le va ia wa fo le ni se pisa o ma to pe wa te ia o sa lo to ina I si va nga ia ia atono o le aongana ia atono ia tala foi se ia le mafu ango me tu ele tupu fo me ne atono le sinapso so ani tau se pelta to paneto le va vele watu I wa se lo fa ne o ngatu pulanga le la I titemile ia mala to vi fai mai I pe fa wa ta to tulanga ye ne panet o no fo ma fo le tau le fai nei lucia va ile telo ne mau tau me tau e fai a le lo le vela na ato ne fa popo vo vela me tau na mali a ti le vela la va ngol la ya la va to la ma li ata ngata mo fula e la A ole le. O lo te vai mo me o fa sala mo fa pisini se ale staff ia me la tonu spepal dominen posi si vai taimi. E a mai ai me fo io fa to sina te fa to mole su e pise paso ia na maoire lava no e te aru tonu e maua e la mo me o la tau vanga na e maasani o na whaere se ina e whai mo me o e-bikes. O wha peo tō anga I wha atu mo e mo sa e-bike o te tia to e porirua. Nga watasi fo ina I tu e wha maa e mo me o le tele o le kasa. I tato si o manga. Ia e le ilaki. A tu ena laki stein. Ia, tō anga pe a tonu e si teime mo o isa o e-bike. O le Fair Pay Agreements Bill lea wa batu wa pasia I lona paita ua mua masa. Anea, ioe. O le te muri le vaenga nai. O le ai tamo fai ina ia mo le ava noa e no nofo fa le company ma tanga te fai ngā ruenga ma tala noa ia inga ma tu o ngā lato ngā ruenga. Mo le tutongi tu langa fo le man wi e tono fai ngā ruenga mo le sepe o tangata. E o le me mani e, o le ai una ia le pamene ma yung. Ai tu e sia le national ma le a le act. O la tō te tonu, e se me fai fontu la fone, tu o fai tali o tangata e fai ala tō tonu mo mene. O fai lewa le tu o fai tali. E re ki ala lis company na I tangata, se me mana o lo uso tu tai au. E na tu maua le lo tō. A tato vai nei tu langa le o te tongi pito mau lalo New Zealand. Na mai te tonu le leipa, man la tu tala na fai. E mana a si te tongi tau sanga o mama si runga. O le la wo o male teimi ne o fia o luas futa la fia ele wei ni. Luas fulu lua. Ana le faya ma si ifa pena I lalo le fuwanga le malo. E o mai nei. O la tu tongi si te fuwalta la, suwivata la, wal mena tu tongi company. E le ke ali stam company tu tongi. O lava le tupe o la ina I tanga tinga lue la to. Ala e manatu ala to na polo fiti le mana o si ilunga tau sanga umo. Ia malu lunga le tongi o le pule ma tangata e ona business. A te wha ila umau mele ne. Ia lai o lunga la tō whetau piliona leo anga lunga a. Ia ona tangata ila. Ia lai fia ola fia ai. O alu lunga le tongi le rent. O le vaenga na le mai le fia pay agreement. Ina ia mawhai o ne luma na o na tala noa ma whaatūlanga le dei e tutongi. Ina ia o ngā tasi ma le soani soifuanga le wei tātou iai. Ia tau tia wa lewa umana tau tino mai ele national. Ai te uto mai la tutu. No mai foi le tu telepe le tu la fondo ni. To ngā tu la fondo ni tau ona soala pule le lei. Ina ia lango te sia fina ngalo la tope au tasi ai. Ina ia fai e role mo le lei man wio tangata I tonu New Zealand. Tangata fai ngalo. Ai au le fai foi le se me le telo le time officials tangata whainga runga le malo le ta pena pepa ma whai tūla whono ma watu ave una il malo.
na pasia le ia uma mai fo le sin fai nga malo mai fo to talai uma ave tu ia to so fo le malo to mai fo to ta mai to ma tau dia sa ia le employment relations act o le luafi lena le alwe ni ta to te me a uma la swinga le lo no winga le si lo su tau sanga le ta tu su ye fo tu la fo no a la lo le au tu la fo no na eta uele o pule le faithful bargaining ina ia tala noa ma e fai fo le loto mali dia ma fai awala fo le ia al mele vai o fai le fair pay agreement e vai le me ina ia fair mo tangata uma ia o telo e fa nga ia le faithful bargaining i tala noa ma ia ma loto ma fo ina ia o stulanga le le ia malo sa o lo terminale o lena amatai ila so mo mol masina ne luas futa stala luas fursene ia le tongi amata le wel terminate ia tonu pele tulanga na mana ni telefon ia o le Sabrina amatalia la o isi like mo city councils ia o la o fa nga la toli si to nga rate le ta o la fo i ese le tulanga le si ta to le living wage living wage e ma volunga tula na lo le o le tongi le ye ni ala o ye councils la o adopt la to po o tadia la to ma fa nga e fai ma ta yalo la to fai no tongi ina ia fia mo tangata ia mani fo tulanga na alfa lo lave pe o le fi na wisi e fo le super company po lave tongi na to nga to awa to tele la o fai nga luanga a mis company te tele po supermarket afa pe afitanga te fai nga luanga le new town na le new world in Wellington ato ia it's so me to pe tongi me tangata na ia na lo le lunga tau lo le la to e ma fa tau ene to mumule o e ma o tau tale o lo ale lo le so me to pe tongi tangata tongi a ia nala ia e sa fanga o matanga te na tu langa ia ole si vanga msanga no vato pasia tu la fono matariki a le mole asomalo lo le o fa popo ele si asomalo lo fia foi la foi ngalwen yo le look forward to let's foi asomalo lo na vai sina koma ia tu langa ita longa sole o vato i tale o tai ka wuta ni o la nalu e to leni ma o lan ta alo ale vato sole tu mo yal malai na ma wa pa va ia so ia na fai fata i inga o te ia o pe ala o fai le tona mena ese disi o ai nai tama ia le ta a si de ko fa e sel tu la ngai to tele tanga te o mai pa sa tai ka wo ta ai me le ia se longa ta ulo le bionic man te lo i ste mina ni el tanga tana ta ulo bionic man ile ata na fai ia wa le o so o mal ba ngolo na tino o me ma me vo isi ta fai ai le sa wa la le ya le tai o te tonu ai o lai e mana o te ko che malo lai va va e lo na tali i vole le wa te tonu o mu buri nei so na lo e te pe lo te male poto fa i le fo i fa anga tama o le su langa ia to o le alu i lunga o to alu fo i lunga le marketing o le talonga ta polo ele nga to pisinisi ia te va vai fo istanga to pe na to va ai o tai ka wuto a matan to fa lo ai fa ta we me o talonga ta polo fa e se fo o te lo wo le bon ta wa na le PGA le Professional Golf Association i tai ka wuto fa mo le te sa weta le tournament ya awa fo ne tata no ta go nei fo o le ta wo so mai Saudi Arabia ma fai mai le si tournament e fa ta wa ma le PGA yo le ne ta le ka ta e Craig Norman le sa mai Australia o le ne ta sa wa ma Phil Mickelson e ta mai si o di e tai ale la wo so mai nei tai ka wo so tu mo yo le fo la se me to po le i wa le lo pe na to tongi le PGA ai fo i tai ka wo sa usape umale aso mo ta ai le velo ia na amra ia ai chau chi mai tanga ia na ia le la pesa e bla le va tu le tai mile mo ta po kala me fa tai fo mo ta penango ta tala mo nei va yaso fa pe fo le fionga la wano ia rom tala fo ta to i mo le fa fonga le tu ia fa tai fo ia to lo so ani mo lang suanga le fa ia si fonga la mo e mani tele la va ia to no nei yaso mo la anga ia fo fa mo la so mo sa pa
o sia no tal no nava ia so yo te mini ia to fa so fua ia toi whamalo atu le whafonga sa moa i ono lea fwoi o mai fwoi le taimule tatou por kalame whaaleanganga i o le asia singa whaatautaia lea i le sunga i le whaiwhi autoi ina ia Reverend Elder Risati Sone Eti usi mai al whafonga. Whaatala whātu le maulunga lau whafonga i le nehui tai au. Iau tau sā ma whaingatā whaale tala le lei. O tau pa ia whaale anganu. Malu lau tele o lau whafonga tāla whalawa. Ma maloso i whomau, malu tau langi mātafi. Ma tālo whaala o tuai nai o tātou tamamatina mātutua. O tātou matua tausi wha malo le soi whomanuia. No malu foi o whātau tolia i whātau whangasi le tau li ai o le whala ma le apulo tō whanga. E mai se nisi o ngotia i whanoanoanga ma le loi whonga malingi le nei vai tau. Tā lofa, wha malole on sai, wha malole whātau toa. Taliti ngā ma le
tu mau le fatu tu le lofa tu no lo tatou mtai e to fi le muai o tatou faingta ma to tu ngal soifonga nei to luina lo tatou vai al si fonga nei lo mo Wellington ma lana proclame masaniai yes fraile te tasio la se singa inga se mai le se fulu tot fulu ile se fulu ma le tasi le tai au se yo tanto tapo ile tua wa lona to sa o se emo le matalea lona lofa tu noa o le ola la valea e afe ane le tangi le fiafi le langa fia ile tai au si o tanto te talo le tua sili e se le te mā le alo ma le ngang pa ia le tua e soi fua e whavavau le tua le alofa ma le alofa muti vale umalava o manto whala tala tatu e tapua i lau fio ma o manto wole atuai mo lo ngang pa ia e tau tolua ina lo manto wole tapua manto te whaftai ma vivi i lo swafa o no lo alofa o sili e se lava le mo i manto ai mai se lo fa maoni e le liu o lo tu mau fa vau mo lo fa nau mai mato uma o ta au fi mau ina pele so i fu mo mato vola yo au mai malutia i mato mai poponga o fa mai se o mato fa no noanga fa malolo mato mato te fa tai mo manuia matalasi o le no na mato mo o mato whaunga i lo mato wola i le tino i mea tausia i mato. O mato whaftai mo o mea lofa o le mawhau e whaanga vai nai mato mo tangata. Tā leni mo tomai o le poto mo le tamai e whaunga ina mo le tautua ina o le manuia o isi uso a tangata ia meise sevi inga mo lo swafa. O mato whaftai e ui lava ina whenga i pē mato ma le lalolangi ato ma fianga o fa mai o lo pisi nei ai whaftai e te leo tu la foa i matou i lo wolof tu noa whaftai mo fo mai lanto uma o ngā lulue whatasi i lo official so i fo maloloina mo le tau singa ma le tau fitinga o ngasi o matou whaftai mo upu whai o malo ma o nanga o ngā uma e tele o lato whantino ina mo le manuia lau tele o lau whanau mato whaftai foi o no whalapu putonga o ngā wa pe lotu mai kalesia ma lanto ngā luenga lelei o whantino ina mo le manuia lau tele o tangata o mato whaftai o no mea lofa o le nganga o le tuspa ia ma o fionga o whamau mawinai o a vea pēr masulu i o mato vai e malama i o mato wala whaftai mo le ola tatalo e pe i o nai a mai ma le ava noa mo manto maua e fiso tai tuai i lau fio i lo manto wola whaale whātua tua. Manto whaftai sili o no lo walo pele na liu tinu tangata mo lana ngā luenga a toa o lo manto whaale tanga o mai ta pena e ala ilo na soi fuapa ia e au lava ina manto talia i le whātua tua ma le salamo whamaoni. I tu mau i lau fio le vi inga e ia te oe le whamanu o le whane tanga o le pule ao ma le mana o malava i tu mau i lo swafa e whavavau lava. Amene, tātou pepese i le vi inga o le atua.
feitauina o le tusipaia le evangelia luka o le evangelia luka lo no tau po se fulma leiva o te feitauina ma le faiupe fas fulma le tasi e fangata mai le fas fulma le fa fonga maia o fionga pa ia nei le tua ua la talata o ia o sila fia e ia le ai o na tangi ai le o ia ua whapeane ana e iloa o oe lava i le nei lava aso o mea manui ai a o le nei ua lilo i lau ai ua e o mai ante oe o na aso e tanu ai le mea mautitie e si o ai i ante oe i lantou e waita i ante oe lantou te sio ina lava i ante oe pui i ante oe i tu uma lantou te olo palaina fo i oe a tō malau whanau te tonu i ante oe lantou te le tu ua fo i se maa i lungo se tasi maa i tu tonu i ante oe a ua lei loe oe o na pō ua sia mai ai oe ia whamanu i tele mai le tua i lo tantou whaitau ma lo tantou whalongolongo i ana fionga pa ia i tu maulo na swafa le vi inga e whama vau ua lata o ia ua sila fia e ia le ai o na tangi ai le o ia ua whampeane ana e iloa o oi lava i le nei lava aso o mea e manui ai a le nei ua lilo i lau ai Luka mtapu sfuluiva vai po fasu tasi ma fasu flulua. Au manatu le launga. O le aso na tutulu ele tupu. O le aso na tutulu ele tupu. Una le falua o na tanto mawatala o ta ua Yesu o tangi po o tutulu le li. O le tasi o le tunga mau la salo. Ina o tau nu atu le li o maliu la na wo. Malona lua le nei ila na malanga fa tupu muli i Jerusalema. Ina wala talata o ia mai lo atu e ia le ai o na tutulu ai lea ua tangi le li. Ua le ngata ina tutulu o ia a ua tangi tau tala. Ua tangi tau tala foi ma ona la ngona lo loto ua tia i le alofa ma whaiane. Ana e loa o oi lava i le nei lavaso o mea manui ai, a le nei ua lilo i lau ai. Ina o atu le li i le i fua i o le ala, o le malanga Yesu ma le motu tangata o lo langa ina lo na fio atu i le lau mua i Jerusalema. Ma ua vaia i le li i le tātia mai o le ai, i se vainga matango fie o Jerusalema. Ona titi e ai lea i le finangalo o le li i, o la ngona lo loto o le alofa o muti vale mo Jerusalema e maise o ona tangata. O tia lo na finangalo i le alofa i ante i lantou. Ma ona mo onga o le taulau. O whaiva vale lo na whamoe moe mo le manuia o na tangata i Jerusalema. Jerusalemae. O le fasi o tia perfeta o tele lava lo manao. E wha poto i lau whanau, e pei o le moa no whawhatai la na tolo ai. Ai le i mawhawhai o tau. Mua, o loi whafonga malingi o Yesu Keriso, o le whai longa lea, o lona alofa wha maoni, ma lona a wai whatasi, wha noanoanga uma, o na tangata whantua tua. E le tau sai lieni wha maoninga o lea mea moni, a o tele tala. O mauli mauli tuspa ia i le a wai mai, ma le loto iai o le tua. I so se tūlanga whaingata, e o tia ai le tangata. O mauli mautus tusia lau whai evangelia, tangata ma mai. I tu ai ngā mai ese, na wha malolo ina e le li. O i lato fo ina ulu i tono ina e te moni, na wha sa loto ina Yesu. O e na whātutu ina mai tunga mau. O wāwenga mamana na whaia Yesu, na mole manuia o tangata. E maise o ana o onga, ma ana la unga ma ati,
O la unga longo I tino, e longo I nganga, ma longo I loto, ma tangi le lei le wha longo. O la unga e wha tino ina, I lona lava so I fua pa ia, ma ana ngā ruenga le lei na whai. Leo pe le, o loi fufonga pa ia o le lii, o le whai longa leo lona fina ngalo alofa moni, mo oe mau, ma le lalolangi mawhitia, o le whai longa lona awai mai, I o tātou mawhitia nga uma, na te leo tū la ina. E pe una maalie I walo anga, ale perfeta o Isaia, e moni, wana tau ave o tātou tinga, wana tau ave o tātou whanonoa, a o manua o ia, o na o tātou soli tū la fono, o momo o ia, o na o tātou wami o leanga, e moni, o loifo fonga o le alii, no tu tulu ai le alo o le atua, o loifo fonga pa ia lava ia o le atua, o lo ia tu tulu ai mo oe, tu tulu mo au, tu tulu mo I tātou uma, I o tātou I tu waso whainga tā, pe au ina lui tawina lo tātou wola whātua tua, te a whea ngai mangase ngase ese o le tino ma le mawhau whau. Ai meise pe a ongo tia I tātou I whanoanoanga, ma le loifu fonga malingi o na o mawhutanga mawhuna whana e motu sia le maliu ma le oti. Mo o mai tu aso poing sa ma le mautinoa. I tātou I loa o lo whapena o na tutulu fufonga o le li loifu fonga pa ia o le atua I lona awai mai. E solo I seo tātou loi mata uma. Lua, na tutulu le li o Yesu, o na wafantau soina mata whale anganga o tangata. Ai meisi tai le lotu uteia, malato te ena, ma tali tua lima ina lo na fio mai. Ele I whane nefu le mafuanga o le fio mai o Yesu le lalolangi. E peo na ia sau no pea, whala wai tele le whamoe moe lo na liutino tangata. O ana sau noanga mawa onga, o ona vavenga, ma lona soi fua pa ia na whaatino inai, le aunga o lona fio mai. E peo na manino I nisi nei o ana sau noanga. O sau I lato mau le ola, ia mau a tili ai lava. O au nei le ala, o le upu moni ma le ola. E le elu atu lama sitasi le tama, pe a le ui mai I a tau. O au nei o le vine moni, a lo tama o le ngalua vine ia. O le tu mau I a tau, ma au I a teia, o ia lava e fuatele mai. Ai pa ngā lea, o longo ese pēr wha me vili, le wha moe moe alofa o lona fio mai le larolangi, ma le nau ta inga o le anga sala, ma le tia Apollo, I le loto o le tangata e te pēr, ma whai fili I le atua. Wa ve ai lau tu siupu, le au farasai o mtai o le loto I uteia, te nane le maro roma, o whai mua au, e wha matua ia le te ena malosi, o le alio Yesu Keriso malana misiona alofa, mo le lalolangi, ta alofa I le lalolangi o tangata. O e walato le fia I loa, o le whātua tua ia Yesu Keriso le tala I le atua. O I lato foiu, whātau soina I le angsala la lato vai wha le whātua tua, ai meise lato o le maual fi le mumoni o le li ioe, e le tio lava tangi tutulu le li I lona fio atu Jerusalema. A wawana sira fia le lei le tūlanga maftia o le ola whātua tua o tangata o iai, ma lo lato tali tua lima ina o lo lato manuia. Ana e loa, o e lava I le nei lava aso mea te manu iai, a le nei ua lilo I lava ai. O le manuia ua vale tu lima e le tangata ona o lana angasala. Sila I le iunga matautia. A wae o mai ante oe o naso. E tanu ai le mea mauti ti e si oe I ante oe I lantou e waita I ante oe. Lantou te olo pala ina fo I oe a toa malau whanau. I oe o le a whantafu na ina. O le a olo pala ina le ai a toa maona tangata e o lantou fili. E tu sai matalafa mo mawina o le talafa solopito na tau nu lava le valo anga le alii. Ina o mawai tau sanga e toru sifulu, o le ti a fitu sifulu, na whantama I ai le ai a toa Jerusalema e tito, le taita I awaroma
mana au tau le au pele le malu le au whafonga e moni ma whamaoni le alofa muti vale o le atua ai meiselo na wai mai o tātou ti ngā ma mawhatia whatasi e tauto lua lo tātou vai vai o tātou telitonu iai whātua tua foil whamaoni o lo na alofa ta ofi mawinai lo tātou whātua tua tau teva i le tele o taimi e au ai ona lea unolo na vi inga mai o tātou o langa petai o telefoni na tātou whangalo tātou manatu mamā i le tua malo na alofa e meise lava pe a solo le leile o langa ona tā wawa i le na tātou la fwai i lo tātou whātua tuanga i le tua ai tātou whalangolanga o tātou lava i loa ma se malosi tau whasese ua ia te tātou mātala i o tātou o langa whātua tua ina nei tu tulu le li i lo tātou te ena o ia o lo tātou whamanatu ina nei le vai tau pa ia o le leni a lumana iai le sao le lau pama ma le vai asu pa ia sao nia vale anganga i tātou o talia le fio mai o Yesu i o tātou Yerusalema whale loto tātou Yerusalema whale anganga e a fio tūma wai le lii mana whamanuianga mo i tātou o le talanta o ia o sila fia ia le ai o na tangia i le o ia o whapeane ana e iloa o e lava ele nei le vaso mea manu iai a le nei ua lilo lava iante oe i tu mau le atua le vi inga e whavau amene se o tātou talo le tua lo whae au matou whamanatu i loa fio atu Yerusalema le aina e maliwai o matou wole atu ina sei e fisosoni mai ina ia matou talia moni loa fio mai i o matou loto i le whātua tua wa maoni e te nofo tupu ai e le au noa ia e alofa mai ma whamangalo i matou lo matou loto ma a pe le telo taimi ma le au salamoi o matou se ma matou ngansala ma te ena ai loa fio mai whamamamai, whamangalo i matou e ala ia Yesu Kiriso. O matou te talo mo te ngata mawhatia i whantafa ngasi o ese o le tino po le mawhauwhau. Se i e lango maluina o latou tau tonga mawhatia whamalo lo ia i latou i lo mana. Whamanuia ngā luenga whasosani uma u whai e sosim tata o le soi fua malo loina mai se o fo mai ina ia mana latou tau mwhainga e ala i lo fisosani. Whamanuia tau mwhainga o ngā uma mo le tonga whitinga le covitis fluivo lo pispea se e whamanuia fo mai ma lau whainga luenga uma o ngā lulua whatasi ai ina ia tau fia mtineia. Talo mo i lanto uma o maua i whanoanoanga o na opelenga o mawhtanga mo tsia i maliu maleoti ina ia whapea ona tauwhi mawina i lanto i o ao whamaise o ao whamawhanwhana i o lanto whanoanoanga uma e ala ina mana o lo ngang pa ia. Matou te talo mo matou te mam tina matou tua uma fo iantu i ailo manuia ma lo file mu e tau ave ai mawhtianga o le tino o loto ma mawhauwhau manganga fa malu si ai pe la tou. Te talo mo i la tou sai se tiel to ese o no soringa tula fono ina ia salamoina ma whafowina o la tou o langa. Talo foi mo lau whanau iai mana onga whapitoa i le tino ma le mawhauwhau ina ia la tou maua le on sa i le loto tele ma le file mua lau fio e tau ave ai o la tou mawhtianga. Whamanuia foi ngā luenga ua whaia mo i lātou, ma lo lātou manuia. Ua mātou te talo mo le lalulangi a fia i taua, e meise lava tangata o lo a fia i taua o lo tutupu nei, Ukraine, Rusia, pe ona si le fia le ali ie, o mātou wole pēr mai oi mo lo walofa i a te lātou, o lo maftia ma fia ma whainai o lātou o langa, meise o surfai solo le fia mbau o le ola, mātou te talo i e ufiufi a te lātou i lo mana angalelei ma whamanuianga. Se e fsosani tai tai o malo o lo mafu ai
ina se inga lue lo nganga e mawhai ai o na langona ni langona e suia ina ia maua le alofa matau fiai ia tau o lo tupu nei so soani tai o malo uma ia ngana lue whatasi a wala e mawhai ai o na tau fia le maftianga o le lalolangi o lo iai. Le li eo mātou talo mo lau kale sia ke te siano au le lalolangi na i wha malu sia le ola o lau kale sia i le lalolangi wha nei o na pō maona lui tau e tele. Talo mo pwhai o malo i ai lau wha manuianga i New Zealand nei maona tai. Wha pe folo mātou tunu i Samoa i ai au wha manuianga mātunu uma ia pule mai lau fio manuia mo tai o malo e manuia ai tangata uma ia la tau pulenga ma tu la fono whaia. Le li e wha manuia o mātou ainga i le mawhutawa tasi ai o mātua ma whanau i a tia e le whatua tua ma le talitonu i lau fio e tutupu ai me le lei ma mea o ngā mo le manuia. Wha manuia le au wha fongo le nei aso i a la tau whiau mga luenga o ngā uma manuia le siu fongo le lau mua ma na tau whainga mga luenga le lei o e upu lea ma teitaina ma lau whainga luenga ma i lanto uma o lo ngā lue lango ana whiau le lei. Ia whiu mai a tātou malanga ma lau fio le manai au mātou mawhauwhau lo maliu ma lo tū manu ma lo le nei vai tau. O ni zi au mātou talo ta mā o mātou tū ina tu umalawa i le whātua tua ma le loto whawhitai e ala lava le swafa o Jesu Keriso lo mātou wali ma lo mātou whaola. Amene. Tātou pepese le vinga o le atua.
Tai, pamalo ana mo whaftetu ana mo whafoina o tātou msini le nevotai au, au ala tātou porkalame, ia manui au tau whaiwa ma tau whianga iai, manui a whoile tua i lau whafonga i le whaiunga le nevai aso, tātou whai i le titalo. Tu maumai e o mātou lunga, malunga o lau whanau pūpo ngā tia umai le lalolangi, le alofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou te maa, le alofa silisili ese o Yesu Kiriso o lo mātou wali, ma lo mātou whaola, ia maua i mātou le mawhatanga mawhanwhana ma lo nganga pa ia nei, se iau i le whawavau e whawavau lava. Amene, amene. Ia, mo le atulenga ngā whawhtai, ia i le sunga whaiwhi auto ina malo lo pensione, ia le sunga ia Reverend Elder Research Son Ete, ia mo le tato porkalame, ia le mai se fo ile ase singa i mautanga singa se ile ni fo i asfaraile, ia tawina ina ia whamanuia le atua, ia fo ai pele, so i fua lau lei, ia awa fo ile whianga i fo i mga luenga toi nei aso, ai me se fo ile anga ia toi fo i, ia i sa pati, ia marwhai ungo neva i aso. Ia ai, si meir whafonga ia o tatu whawhiwhianga sui whiwhiloi, ia a whawhoi leitu lai sfultasi, ia o porkalame, ina i lau tina whawhoina lea i le whalitua malo lo man malo, ia tina ia whirini eti. See
vivi inga i ole a whioanga o satu paitea o satu fia i satu paitea ia ele nei vaenga o tai au. Suma leono minu te ele tu lai sfuma le tasi, a wane ngalo a fasful tasi ia o tato por kalame ia le ina i lau tina, a na fale ma le faltua malo lo man malo ia firini ete, tali tu lai sfululua tato talafou, tato watu ili tu lai tasi, tato por kalame lalu langi o sonei, fahoina le ele fionga ia lau ano ati lawa, ia tali tu lai lua, se e mai fo leo tuanga ni a tasi, sauni mai lau pese, mana ia po kalame a tasi le fai atu le tu lai lua, ia e tapena mai lau pese, fai tau tau vanga pese, se sau fai la tasi o ia wa leva na pese lau fai pese fo lea UP40. Nei sa mai nai sa lai lua. Ia toi whamalo atu, ia whamalo atu le whafunga mai fo ina i tatu ta mama tina matutua, ia ro mafuta mai lungo tatu wala leo, maota malawa, ia whamalo atu fo i la tolo whiangai mga luenga nei aso, malo lava, ia lata fo i tu uanga nei, o ngā nei whanau vai aso fo, ia ta pena fo i leo, nei tatu whanau awa, ia tu uanga. Ai au ina tu pea, ia whawhiwhianga su i whiwhiloi, ia wafo i lau whaafunga, ia malau mafuta mai fo i Pokalame, alisi ufonga lau mua, ia ile nei fo i asfaraile, Felice Mikaele malipise, ile ahinga sa tuala.
sakia i le maunene e winga e se lava oe i au tala angai Samoa whaapea le vale tua masanga o tele sona patufua o se tala le atunu e ua mala malama e le hiaula peta aloa i fo i se tangata lili ua neno i le amatanga o funga ala bau le mala e mua mua pa au tungatangi a Samoa na musai o le sanga lala o tele tau pa ilo aina na mumuriela au o le sa o loto ma awala e te pisa aua o au mea to tino umana tailo ile tele o ala la fama pe tutu samasio ula unua a o fale ula e peleta si o e ilo uanganga o la fanuela nula uava a si o mia ele taita fola ele ayo se popole le imole olo umanava maila uno foma e faalomo o veana patita o to ai le feepo a o ai a tama o tuna mafata na faae ai na oe mai le polonga le isi foni le au mita mitanga e ai olo uma au le tuli matala o ina na maape uma yo tofinga a Samoa o tele shenua tupe o tengu moli mau o tala tu ole atu ole fainga malo mua mua ya Samoa mai ya na mua wailo umalabalo ula mua ole tau tua toto la vala na tau tua sola male malu wailo o tamato e tau i fanua tailo ile tele o ala la fama pe tutu samasio ula unua a o fale ula e peleta sio e ilo uamanga o la fanuela nula uava ai si o mia ele taita fola ele ayo se popole le imole olo manava moso si la via ilo uingo alele motu ole pa e uailoa fa atu mutu munga ia o manua ai ua au mai o la ufanua o palo malava atu imanua na mate ia ele tama o malalatea le fale ulane na ina o malo ia tu imanua pa ia mama malu ia o te tiuai so e tau falua e a fifi o ai susu ai alo mari e toa fifi o maopu matapunu o la upeta lai ngai le tangata fo maupu ia te oe o le fale tolu la auli male aualu ma o le malo sio unu tailo ile tele o ala la fama pe tutu samasio ula unua a o fale ula e peleta sio e ilo uamanga o la fanuela nula uava ai si
ia fo'i atu I le ainga tale lava le whainga tā ua o se sala se pangota Patalo fatu ile ia male mamanu o le au whaafonga ile nei aso. Tā lofa lava. Nei fo iwa o maile ina I lau watina e tautua atu I lau whaafonga anga Samoa e aveile vi inga male whaane itanga ile atua o na olona alofa malona anga le lei ilo o tō soifua ma so mātou wola. O mawhai e fo I ona tātou toi whila I fia I lunga o pēa o le ea I le nei aso wharaile le aso vado o le aperila I le lua afe lua sefululua. O le tātou tala amata pe lava o na masania I le whaasolonga lava o le tātou pokalame tala amata ia na so atua I lava lea maisi vaenga tātou tala noa iai. A le ulu tala, tu ule tauwivi ai whaalongo. Tu ule tauwivi ai whaalongo. O le perofeta o Jeremia, o se perofeta I matua pua ngā tia lo na soifuanga. Na soifua mai Jeremia I le taimi o le tele o mea whaingatana tutupu I le tala whaasoropito o le nuu o Israelu. O le tūlanga na waaia e Jeremia lo na nuu o Israelu, mo o le nuu I le tūlanga whaale tonu tele. O le aise toi whaalonga o tangata I le atua. Ma o le tiute o Jeremia, e pei o na finangalo ai le atua, o le tau I tangata Israelu, o I lato lava ma o lato o langa lei, wa mafu aile o mai o le malaia I le nuu. E lei whaingo fie la le tūlanga na o ia Jeremia, o lo na tofi ua tofi ai o ia e le atua, e lei whaingo fie, a wa tupu ai le ita o tangata Israelu I a te ia. Sama tua whaingo tā lava ia Jeremia, a o inosia ma ua lamatia lo na o lai tangata, sa ia tau mawhai e tau atu ia ile se au mai le atua. Ua wholinga mai ua matua ma mawhale a ao le atua ia Jeremia, e ala I le tofi ua tuina atu I a te ia. Ai ole mea sili na whaingatā, o le aise tasi e mawhai o na whaasoa atu I ai whaafita auli, o le perofeta. Ua na ole nofo to o tasi e Jeremia, ma fesili e le ai ma se leo I le atua. O ta tau o na fuafo le leia o onga whaaleanganga, ina ia pahaleni le lei upo o te tuina atu. Ma talia e loto o tangata. Ma mawhai ai foi ona ta ina le mu I lātou, o manatu ia o Elia, o Jeremia, wa iai nei le o le atua I tū maanga I matua maua lunga le soli tū la fono, ma mionga le anga uma e matua le fia sila lava ia I le atua. Pele o se tūlanga e foi le na ua iai le lalolangi I neio na pō. O tātou ba ai lunga o TV I nu o Europa le mālosi o le fasio ti tangata, o amionga matua whaingatā o na tātou talitonu iai. O mea uma ua whaia, o tātou wa ai lunga o le TV, ma whaalongo I le letio. O whaatonu mai le TV, po le letio o onga ese, ina ia mawhai ai o na tonga fitia whaafita auli o tangata, e le ngata o mai, ai o whaafita auli to tono o ainga ma whale whainga luenga. O whaapena foi o na au mai le TV ma letio, la unga ma popo inga au na le atua, o lo lātou tala I le tala le lei. O le taimi e umai le TV ma tape le letio, o le taimi la lea e ma fau loto ai le tangata, e pei o na whaia Jeremia. Ai le ma whai foi o na tātou ma fau loto na au I tātou, o le taimi lea o le tangata ma lo na atua, e pei o na whaia Jeremia. E le aise mahalosi o se tangata, na o le mahalosi o le anganga pa ia o le atua, a toa malona alo pele le tātou wali I whaaola o Yesu Keriso. O ia lama na toi tuhu manu malo ina ia whaaola, ina le tangata anga sala. Le mamanu le au whaafonga, te le o whaafita o leo leo langa nei, o loo whea ngai ma I tātou le lalolangi whaingatā, o loo tō papa a ao ma tātou bolai. Wa Yesu so soani au ala mai ia I lātou, o iaile to mai wa o ina whaapitoa I lātou, ima tātā ese I tonu o le nei atu nuu. O tātou fia e whaalongo, ma whaafafonga I le tele o lapata inga, wa au mai le tātou lavanga ngana I lunga o le tio, ia ai mai se foi o TV. O
fautuanga au na le tua wa au mai le aso ma le aso e le ngata i le tio ma TV ai fa pena fo i tapo inga ia sata i tasi. O le tele nei o onga wa au mai wa maua e se taimi panga noa e mawhai ai o na nofo ai le tangata ia ma te talo ma fesili i le atua moso na fesosoani. O le tūlanga le nā na whai ai Jeremia le perofeta le atua e le nā o na nofo ma launga a o le nofo to atasi ma te talo i le atua ina ia fesosoani i lona vai. Ai o le poto i o satani e tele lava awala satani e whaasala vei ai i tātou ina ia awana i maua se taimia nofo to atasi ai ma mawhau lo loto ma te talo i lo tātou atua. O le tele o mea whaatou sina i nei o na pō o le vesi ai le mawhau o le tangata ai ngano ai le nofo to atasi o le tangata lava ia ma tala noa i lo nā atua. Tātou tu atu i le atua whaafita oli o iai nei Samoa. No tātou atu nuu mātangofie ma le anga le lei le nei atu nuu wa tātou au mawai. Ina ia alofa le atua ia Samoa i ona taitai. Ina ua tu mau taitai o le nei atu nuu le fesota ina ia tu mau i lātou ma le fesota inga le lei ma le atua. Ia e mai se fo i le au whainga ruenga pa ia le atua o loo lātou tauti ngā i tae au maafiafi ma aso taitasi o le o langa i tutonu o le nei nuu e apo ai ma whaamanatu mai le fina ngalo o le atua ia i tātou. Ia e whaafonga lo le pese lea ewa vai ai foe. Oh,
Ia wau tau whaafonga I si fonga malia kolisi sa moa I PCP ona ele viinga o le atua pe ona tau whaafonga I ai. A wau tau whaafonga I whainga sa wale ta I Rusia o loo whaia nei I nai tangata Ukraine. A tatou vai atu I le mapa Rusia o se nuu matua te le lava. O loo pia tuai le isi vaenga le o ta ua Ukraine. Ai ta te hofo I le whaalo loto ma le mata pe o le nei tangata le anga o Putin. I le tele o le lau ele o lo I ai Rusia, ai ua toi mana o lava pulea atoa ia ma Ukraine. Ta alofa I le malo o le ise mea lātou te mawhai, a wai matua le mawhai se isi o na whai se tala I le tamaloa. O nei tele tupea a Putin, mai tele fo I tangata na te tutongina, e mawhai o na whaao o le oti iso o si tangata I ita I ai. Ia e talo si eire tūlanga lea o le Amolia ai Criminal Act, I le fasioti o tangata e whaalawelave I ateia, ai mai se lava nai tangata Ukraine. O le tatalo I le atua, ia lavea ina le no ufile mō ma le kerisiano Ukraine, ia alofa le atua I si o lato taita ia lofa ma le loto tele, ina ia avato le malosi I lona tino le mafaufau, ai sili le nganga e taita ina Ukraine I le alofa ma le wha maoni. Ia alofa fo I le atua ina I tangata Rusia wa ale mea moni, e to tele I lātou e le au ai o lātou loto I whainga sa wā Putin. I vale mai foi se tai me whaafile mo ai e le atua Putin e ala I awala wa ia sila fia o te tau o na whaafile mo ai. I au te le iloa pe lotu pe le ai, pe mata na te iloa le atua pe le ai. O le mea sili o na tā lofa, o le wa ai atu le whitangisi mai o naitinai Ukraine. I le o atu lava o fita Rusia, fasioti na ia lātou whanau tama. E le ai ma se anga sala a whanau e pongai e fua o na fasiotia. Ia o na fasioti lea ma whaata atitia, peini mea ola vai atu le whaafonga anga le atu no. E vai atu o nisi o lo ono noa o lātou lima I o lātou tua, ai masalo o le taimi lea e ta whanai. Ta lo fai se mea le anga pe au fia li tangata I le fia sili, fia malosi ma le whaamaua lunga. Ia ai le ai lava se tangata whaamaua lunga I le leiso na I unga. O le mea sili o tātou whaalongo atu, e whai asi ma mafa o le awala, e whaasala I nā I le taita I Rusia, I se taimi muli ani. O le fasioti whaasolo solo tangata Ukraine, o le tūlanga lava lea ua iei nei, ia o te leiloa po le ase whaasalanga lea o le ao o iei le tamaloa. Ia ai taatia ia le sirafanga ne atua, e moni ai lava tala whaatusa tangata, o lea ua toi maua le hiti lao nei o na poho ia Putin. Ai ua sao ai le valo anga Nostradamus, o le tausanga le nei e lua se lua sfurlua, o le tausanga le nei o le ato I tupu ai le taua I Europa. Ia e whaafonga mailo I le peselea e vavai ai foi. Na o tau whaafonga mai na fui pese matanga o fie pe o na o tau whaafonga iai. Wa iai liwa pōlenga o le ofisal soi fua malo loina e tusai ma le tūlanga o le to tele te I le whai o tui whaamai o tamaiti la aiti. E whaona te tupu mai le nei vai taimi e pei o le misela, mumps ma le rubella.
Mai whaaono iai fo inisi wha mai te i wali ali mai. Ai o loo to tele lava o loo te ele whainga o tui. O le tau sanga te nei e tusa ma le lua se lau limas fulu afe tui o misela na talo sanga ina. Ai tusa o le afa o ia tui na tia i uma a waito o tele tamaiti na te ena tui. Ia i loo lava tari tonunga le aise mesa o na popole ai fua le ofisa o le soifua ma lolo ina. Ta ua lava o nai whanau i a whaina o lato soifua maola. Ai a whai o mātua e mafua ile mo musu e whai tui o nai whanau. O inai ta o mai eile le ai o se alofa wha mao ni o mātua i a lato whanau. Ia po ole so o nā alofa te le fo i wa alaina mo musu e whai tui. I le mwhai lava na whaatau nu e le ofisa o le soifua ma lolo ina. Ni tonga fiti pe a whai lato te sila fia. E lama ti ai le soifua o whanau witi po tangata mātutua foi. O le talo i le atua ma le musu atu le ina i laua tina. A pele si au whanau, ia manatua ia whai o lātou tui pui puia, ina ia whaasau ina ai i lātou mai le tele o wha mai nei o na pō. E sili lawa o na tā ua le pui puia na i lo le siu e tau whai a tuni tonga fiti, ai ua le aise au ngā. O lea ua tu ina mai le au wala e whaasau ina ai nai whanau, i nei wha mai whainga tā. Ta talo i le atua, ma le whaatua tua o au wala uma nei, o au mai ai ala ia li imata mai ta i fō mai. E whaasau i nai le soifua o nai whanau. O le tala Victor Orban i le asolunu whai mai na tala noa ai ma Putin, ma whautua fo i ai Victor wa maratau o na file mō le lalolangi. Ai tali Putin, e ma whai o na tau file vevesi, pe a whai e talia mea o loo mana o ai. Ia le i tau mai pa o a mea o loo mana o ai le tamaloa. O le isi tala mali e, o a whawhine to o loo Putin i lana whai po i ponga mua. I le tamaitai o le flight attendant le o Lend Miller o lona lana va mua lea. O le sala mafuta i tausanga i tolu se fulu. O na toi te aile i tausanga e lua afe se fulu tolu. E tu aloa aila na whanau teine o Maria Katerina. Ia o na ngata aile aile nei vai taimi tala o Putin. O le mea le nā tātou te ofo ai. O winga saua ma le fasio ti tangata. E matua pei lava o se tangata. E le ai se whanau. Ia e ele upu wha Samoa. O si as, si ula ma si au tā. Ia i atai mi fo e oa i ateia, ia ni pōpua ngā. E le fia fo ia i ai. Ia se tu at fo i atasi e tā mai le pese lea, i whai upol pese lea i ona. Toi wha solo toi leo tātou por kalame. It's
mana tua pea o e lo utina ia so matimi lo olanga te tau I mi pea mo se manuia so ulo manai a wane I poronga oe o la suru I te tono lo aina le pai ma le auli taimi o tinga lau whana we alo lofa mo oe tausia oi a so tutoe tele oi lo ngei lo so Malo, ese mali o le pese le whaalonga atu mana I si fōn te mai tai. O le bea le te whaalonga longo e kutu lava I asa ta itasi I pese o lo tā mai. E ese le mita o loto ile tā leni fo I o maua e alo ma whanau le atunu ile whatiina o pese o upo pese pe fo le pese le to mai tai le na whato a whaalonga tau whaafonga iai ma whaalonga atu iai. Le mana I o whaupunga le pele o lona tina I wa iei taimi e le mwhai ai, una tātou no nofo whapea tu ilo tina. E, o te aloha whai ha te oi, ia pa o le tamafo. Ai, a whatu se pese, pei ala o le pese lea na whaalonga atu nei, o kane mana I au upu, ai toi le leo leo. O le matua I tātou mita lava I alo ma whanau o le tunuu, I tūlanga ma tāleni wa lātou maua. E peifo I ona tātou whaalonga atu nei ai. Ia e amu ia sa moa ia malenei tu o le lalolangi o lo tātou no nofo ai. Le aini whaale tonu mani pōponga pei o mea o tātou wa ai atu nei iai I nā atu noo I le sa wao taitai. Ia o leo tātou whaataritari po le ale le whaasalanga te tau o nao o le nei tangata. Awa o le tala le o whai o ngana I nei I le lalolangi. O leo o toitu mai le hiti la o nei. Tau sanga o nei vai taimio o leo langa o fea ngai fo I matatou. Ia o leo langa lava o lo tatou iai nei e fifi loi lava le fia ma le whaanoa noa. O nisi o tina o uso matua whaafine pele na whaapena foi o na foi atu I le nuu mātanga o fie o lo whaamoe moe uma iai le au kerisiano. Ia lofa le atua ma maua so latou no whaanga fia. I le nāno umatanga o fie o lo fia whaatasi ai I lātou o sauwhanga atu I le manuia e whaamavau. Ia whai mai ale leia le a mi o le tangata e o iai, ia ale ai a fo. Ia tātou ono sa ia. Le a inga moni o tātou lea na whetalai mai le tātou whaaola. Lo iai le tātou a inga moni lunga. Pe ana le ai pe wa o whai atu o te alwe sa one se mea eno nofo ai o tau. I talo fia ia wa whailoa I fia o tātou tina ma ta maa ma whanau mo tātou mātua o lo I aile nei no mātanga o fia. Wa lewa o na fola ina mai mo I tātou. Ia e whai mai lale le tala mali e o le poto fo I o sātani e whaatou sina ese ia loto tangata ina ia awane I o atu I le nukle na. Ia o atu I lona malo o lona wingala o le malo sātani lea tau te whaalonga whaapea. Ia I le afi lea e o la whaasolo atoa. Ia e o ia I le vaenga fo I le leo sita I le atua. Ia tālo sia ia lofa mai le li e feso soani mai ia I tātou. I lo tātou vai. Te lea taimi tātou te vai ai. Ma to I lalo I le fili ma le te apolo. Ia e tātou te whaamoe lava I le te ina alu tātou te mālofa. Ia ma tātou whaamoe le alofo Iesu Keriso. Lo tātou ali I whaola I lona fesoasoani mai. Ia I lātou o lo ai o ngase. E iai fo I lātou o lo o mawhati ai tutonu o whale pui. Ia ai tātou te tala noa o le taimi le nofo to atasi ai le tangata ma mawhau whaulo loto I le alofa ma le anga le lei o le atua. Whai mai e whaamangalo ai tātou ma maua I tātou le soifua le lei. Na vai atu fo I ana po inisi o whaalave lave. I le whanau lava I le le whai tete ma le ofa atasi ta avale o le etu tupo I la whaalave lave. Ia e le whapea fo I whaiti o ina mātua. Wa I le taime fio fo I mātua. Ia ai aoa tupulanga I lātou o. Ia o nai tā ina atua ia I o lātou loto. Ia ma fia I mea e le tatau e lamati ai lo lātou soifua. Ia a le taimi nei o fo le taime whaangata I le au nanga. Ale ina I laua tina.
ia manuia le mamalu o le au whaafonga, le au whaingaluenga pa ia le atua, i so o se whata whai taulanga, o ta māma tina mātutua, e pa ia o ta mali i mawhai launga, o whaletua matausi se i o lava i alo ma whanau, se tasi e pito au i titi o mawhai o na whaafonga mai, a le taimi nei ia, ma moli atu i alo whaanga, ia moli atu foi ia le whaaftei lava i le mamalu o le au whaafonga, i le autou whaafonga mai foi e i lava foi ina, ia i taimi e whaatamala ai ia, nei lo matua le sau ni o Porkalame ia e talitonu, ia sosoani le anganga o le atua, ia i tātou uma, ia i e o whaanoa noa, ia i foi e mātitiva o lo tau sueni mea o lo nofoi, i te tonu foi o nei atu no, ai wha moi moi i le alofa ma le anga le lei o le atua, pāftei tele tasi mo le tātou Porkalame, e au taimi nei, tō whāso i fua, le mamalu o le au whaafonga. Toi whaatalo whaato le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaamaoni e se su enga fōu e whaapea o le vaila au le tui pui pui a le Pfizer e tutusa le lava le pui pui ngai mawhai o na mawai mo tangata Pasifika o Maori, mapapa langi, o lo su eina e Dr. Maria Brewerton, malalatau vaenga i le Melican Institute, le isenga o tangata o New Zealand, mai to tele lava se foi numero tangata Maori in Pasifika i le suenga, po le ale tali ato o lato tino po immune system, i te tono le masina e tasi, talo na fai tui pui pui o COVID-19 le Pfizer.
na tawe Dr. Brewerton i le TV tasi. Sa mawhaiona la tau ai se vaenga to ai titi o le whaitawa o whai o le atunuu. O tangata i e whaapea matua whai ngofiona la matia mai le whaamai e le iwa ai le vairusi. Ma ilo le tali atu o la tau tino. Ma o se tūlanga e tāua tele mo le tele o tangata New Zealand, ona o le tūlanga lea o lo iei uma tangata i le atunuu. Na tawe Brewerton, o suenga wha wau ua wha maoni ai, e le tele le pui nga Samoa e tangata ma le tali atu o la tau tino. Mai le lava se ngai Maori in Pasifika, pe a whaatos saisi tangata, e le ni Maori, e le ni Pasifika. O se tūlanga li leile ua wha mausali ai, o lo o ngā lava ia tui pui. O le isi vaenga tāua sa maua i la lātou saililinga. O le wha solo lava ina matua o le tangata, e whaapena fo o nā matawhai i fo le malosi, ma o le ala fo i lea vai, ma le lava vai, e au fie ma le immune system, sa maua fo i le saililinga. O tangata e a fia i le suka i tū ai ngā lua, o lo o lava antibodies e tali e tuai whaamai, peitai e maua la loifo. O la whaawau pēr na tangatanga i le suenga i le tali le tino o tangata le tui pui, i nei māsina o lo manai, au whaawau e pēr na sui le vairusi, pēr na ta ua e Brewerton. Wa yele popolenga o whaito whaal soifua maloloina, ini ngase pipisi o le atutupu, pe ao o ina titala maali e feo inga le vau New Zealand ma le lalulangi, whaatase ma le tau malulu, ma le pa u tele o le whainumero o tamaiti ua mai atu pui maasani, ma o le atu lai mai, ni whaafi tau li titele. O nisi o ia popolenga e au fiel whaama i pipisi o le misela ma le fulu, e ono toi ofi mai le atunu, na taue Dr. Andrew Old, o le Northern Region Health Coordination Centre o mai ma whaamai e mawhaiona matua te lea i lava le avenga molpol kalamir soifua maloloina le atunuu i maasina o lumanai. Sa le iei se avano e pepesi eni vairusi i le lua tau sanga ua tuanai. I le taimi o le tau malulu ai o se tasi o au upenga malosi e pui ai le tula i mai stolanga pepesi o whaamai. O le whaia leo tui pui. Ma whaawau peo na wha o ngā tali pupuni o fufonga i le taimi o le tau malulu. Pei ona sauno Old maolo o wha manatu fo i mātua ina isiaki. Pei ua mai atu i pui umalawa o whanau ai maise lava o le MMR o tui o le misela mami ma le rubella. O se wala au o loo lango ina le whaaton silo soifua malolo ina Dr. Ashley Bloomfield. Ua moli se taule lea, ina ua maliu se isi fo i taule lea whaapea na la vea i se pulufana i Point England, i au kilani le poa na po, na taa ua leo, sa whao o atu se wala au ona oni ripoti o se tangata na la vea i se pulufana i Dalton Street. Na whaiere fisosani mua i le taule lea beita ina maliua i lava le vaenga na tupol wha lavlave, e tolu tasi tau sanga le matua o le taule lea ua lokaina, e whaapea e sila fia e le ua maliu, masa ieli no whanga na tupo i le wha lavlave, e tula i le sol wha amsinonga wha ito malo au kilani, e tali i lona molianga. E 5 miliona tala le tau se paka mo whaasienga po le skate park i Wellingtone e le oto e mamao a e talia ina mapasia molo na fausia ina. Ina ua langolango ina ato oto i se palota a se komiti al pulenga anu ua Wellingtone na ta ue whaapea. O lea paka o lo ofofo i pitonu i se sae i tafutafa o le paka i Kilburnie. E le itu sa i se kalapu whaata avale polo. O le ao fia i tutonu le fofuanga mamao al pule ngā nuu lea i unga fono e wha ngā solo na ilo ai e o atu li tausanga i lua whelua tolu. O le whaatala noa ina fo i iwi po i tuo tangata Māori ma se isi au ilinga mō lea fuafuanga. Ua filfilial tama i taifai pule o le leipa Louisa Wall i se ngā luenga fōu mō le vai fafo na whaasilsila le min stala vai fafo New Zealand na ia mahuta i le asoa na nafie whaapea o le a avea Wall ma ame pasa o le Pacific Gender Equality ma o se ngā luenga e whaalau te leile a wai ma le iai o tama itai ma tangata o itu ainga tutusa i upu whai tamau ainga ma le soifuanga lau tele i le Pasifika a toa. E tā ua tele le matawhai o ia New Zealand. E langolango i nei le tūlanga tutusa o i tū ainga tangata ese ma le whaalau tele ngā o sao o tina mateine i le Pasifika. Ma o le winga tonu lea o lea ngā luenga pe ona tōwhia i ai Wall e tu sai ma le saunoa ngā mahuta. O le vai asu taluaina whaamawai ai Wall mai le pāle mene, talo mai le sifulwhātau sanga na ngā lua i o se whaipule o le leipa, lea sa iauna ina ili tō la whono whaipoiponga i tō ainga tutusa, le same-sex marriage.
O loo tāpena ni fuwhanga e toi whaafo i mai eiti no maali liu se unungali ni usila, lea na maua ilo lava a whaila i wawao, ili wha iunga le vai aso talwai, na wha maania isu e ngā leo i tonga, o le mafu anga na maali leo ai le unungali e fōlinga mai o se whalavilavi na sipaka i le ele tise, e iei fo i le tali tonunga, e iei se pisi nisi mō tangata tā whawa le unungali ni usila, ma ua tā ua ripoti, e atangia mai e lua vai aso talo na maali liu, ai whato a maua o la tino maali liu. Sa whaafoulo la waa, e tupua i se whaalavelave, lea na umai lava o la soifua i lea taimi, e tu saimani whaamatalanga i le ito lau o le kiva lito, leo lo sa ilini tupe toi whaafo i mai o la tino maali liu, ini usila. Ua pasia le palemene le tula fono e whaatulanga i lea somalo o loa le tunu o mole matariki, lea o whaatulanga ina, mo lea soluas fulfa uni le tausanga nei, o lea tula fono, o whaopopo i lea somalo o lolo na sifululua i le tausanga whaalinga lue ngani usila. Na pasia le tula fono o le te kāhui o matariki Public Holiday Bill i lona whaitaunga whaatolu e au noa ma le lango le National, po le vaenga whaupwhai le Act. O whaatulanga mai lea pili po le tulafono tau whaaufi, ni aso mō lea so malolo e o tulawa le tausanga e lua a lima lua, mai pa ui lea sforaile, o se piliota i le vao iuni mai ulai, e whailonga ina i le amatanga le tausanga fōua Māori, o se pāti patinga pito sili leo na tāua le kāle na Māori, e mata i tua i le tūlanga o le la, o le osoa e o whetū, ma le taamilusanga le māsina, ma isi mata uptau li si o manga o mea e ola, o lo ufa ngā solo ni fuafuanga moni polo kalame le atunu atoa, e fesoso ani e langolango ai, le pāti patinga ma le whaamamalunga o le matariki. Ma le tala muli, wa mataina le li ikiki polo ta ua sa ta alo le olpeleki Dan Carter, le kikathon, e luas fulfai to la, o se tau mawhainga sa ilini tupe, mo whana witi ini usila atoa i Malpasifika, na toi fo ilava Carter Eden Park et talailia sa ili ngā tupe, o lo ngā lulue whaatase ma le UNICEF, ma le DCTN Fund. O le whaanaunga o Carter, i awhe 5 lau iwa sfulvalu lea whainga o kiki le pou i tutono sa piliota e lua sfulfai tō la. Ia whaafetaui, pe whaatutusa ma le numero aina ia mauaina, ia na kiki le taimi atoa na ta aloai i le olo peleki. O le tupe maua mai ai, o le atu inatu le polokalame le UNICEF, mo le vai mamanga o le swavai, ma polokalame o le tū mama, ma wafana witi o le Pasifika. Tala whauia ma le siufonga le laumua, mo le nei vaenga o le aso. Tātou te whaaftei whaatasi le tua ina watau mai le whaai unga le vaiaso o na olana tau singa alofa ilo tau soi fuama se ola. Ai o se whaapoponga o tātou tala whau mai Samoa. O le tala lata mai whaamaumonga a le soi fuama aloloina o pepesi le whaamai o le COVID-19 fruiva le antunu o. O whaapopo le si to alua se la wonus formaltolu o le malu le antunu lau tele. O pesi le siamo le COVID-19 tonu lus formal whai tu lau tu nai. Ma ua whaamawina i taru mai le aso se fumale fitu o mati, ua tolu a whe lua se la wono se fulu, le au whai ato i lanto wa a fia. Pei tai o le awhe fitu se lau se fumale lua i lanto mai lea fwai numera, lo ola i pele siama, ai oto e whaafo i sia le malosi e le isi to awhe 5 se lau fasa fumale valu, na a fia mua. E to eivalo tau fia le teminei e le maota ngase ngase mto tua, ai ua watu i le iwa se funmale fitu tesi male 1%, le mamano le atunu ua maea o na whaiolo lato tui mua, ai fitu se funmale taksi tesi male 1%, ua umau lato tui lo na lua. O le au whai atoa o i lato se funmale valu tausanga ma lunga atu le mātutua ua maea o lato tui wha o popo, ua fase funvalu wa whe fase lau fitu se funmale 5. O lo numera silia lava le vai tausanga le luas fulu 5 nga le luas fulu iwa tausanga le mātutua. I le to telo i lanto wea a fia le ua fase lau se fulma le ono. Ai o pepe e anga ia tu le whātausanga e le i anga wa i se tui pui pui. Wa si itia lava le whai numera wa a fia le ua se lau iwa se fulma le valu. O le au mātutua le mai le ono se fulu 5 tausanga nga i lunga.
wa lua se lau se fulmal fa. O lo tu mau pe manono tai ma a poli matai, i le lei wha mawino se tasi wā a fia mai ai, e siama o le COVID se fulwiva. Wa wha alia i lunga o peng te wha ilangi, wha noa noanga ma le wha ngaule ma leo nisi o sui o le ainga, o le te maa lea na to tolu i eile au maa le leo o le COVID se fulwiva o wha mawina, i le sa au wha amtalanga matustu singa na whaia nisi o au wha salalau. E wha te tau i tau sanga o lo lātou te mana a fia, ai mai se o le tūsi ai reporti, e le i whaia ni tui pui pui o lo lātou te maa. Wa wha adia nisi o whina ngalo le ainga e le vadu se fulma le fitu tau sanga le matua o lo lātou te maa wa maliu, e lima se fulma le ono tau sanga, ai wa mai a whoi ono whaia na tui pui pui e tolo, le whoi ne mai tu mausa a fia ai. Wha adia sui o le ainga i lungo peng te wha ilangi, o le te maolo lātou ainga wa wha mawina wa to tolu i eile au maali liwa le COVID-19 fulwiva, o le mae o lon tau tonga le mautanga se ngase ulu mto tua, ai maua i loe le siam mo le wha mai, mama liwa i lava. Wa toi wha upopu isi maasina e tau atu i ai uni, o le porka lame le ofisa o wha atu angam whainga whaiva, wa ta o le Saffron, le ua wha amatu o tua i awa noa e ta alo sanga i ni wha la apoptonga e o atu le lua se fulma le lima, mo se le dia mawhai o na o atu le lima se fulwafe ta la, e fausi ai ni ati na e tau wha atu anga, malwhainga whaiva. O le toi wha au popo o masina mo ta alo sanga o no le a fio le atu nuu, ma le porka la me le wha ma el COVID-19 fulma liva, malwa vau o lo whai matapu ni ai le atu nuu yaso te tasi. O toi matala ai le awa noa mo nisi e fia ta alo sanga, mai leono le tai au e o atu i le lua le awauli, e aso e pei o na wha tūlanga ina mai e wawao o le COVID-19 fulwiva. Wa visilingia nisi o ainga wa mai a tā pena a lato fōwhanga mo toi sauninga o lato tangata wa maali liu, ona wa mai a whaia lato fōwhanga, e tusa mai a inga o polo inga o wha ta titia mai, e lea wha i o nisi e wha tasi ma liu, a toi masauninga lotu. O lo fisilingia i lato ia o le tolu se fulu tangata ia o lo wha tūlanga mai, e aia inga o wawao i o lo tu ina mai ele malo mo le atunu i teimi o le COVID-19 fulwiva, pe ua na o se fwai numera, ai se whaatasi ane le toa tele o lato a inga o lo fia a wai i ia toe sauninga tā ua, ma fia a wai atu i toe sauninga, o lato tangata wa maali liu. O lo talia se tali mai ele komiti o wha avilavi wha fusei, i se isi whailo inga ma le autu stalo lo manai. O tala fawia mo le tātou o tunu o manuia le wha i unga lewa yaso, wha soi foia.
Bye.
ia o viviinga o le whioanga o le alupo ia i le nei fo i vaenga o le auli ia ua toe whaminuti ona awhale o le tu lai sifunu ma le lua i tautua al sifonga lau mua ia ilona ofisa fasara lau ro i porua nei ia toe whamalo atu lau whafunga sa mua le nei fo i awa uli o le aso wharaile o le aso valu nei o aperila ia i le nei fo i tausanga o vave fo i tato sa valinga ia o fo le vai aso fo ia o le tato o te fo i le aso maliu pamanatuina fo i o puapuanga al tato li faola ia e toi whamalo atu e aso fo i o natu ua fo i leo a onga nei whanau ia te lo fo i leo fo i o le haamata fo i o na ave ia livi ia po vasenga fo i ia vaenga fo i le mwhai ona no fo le si tasi o mātua le whali ia wala ia alom whanau ia e fo nisi o mātua le e ave lato alom whanau i holiday programs ia po kalame fo i ia e le tutongi a vita mai tipe atu wale a onga ia ai le tango fie fo i a ia e a inisi o vaenga pe e limas fultala i le whanau center le i Cannons Creek pe ia e limas fultala i le tamaiti to atasi i le vai aso ia pe sao ia ia e na nisi o vaenga e mato i tango atatu ia pe fua lava i tu la le umi ave ia lau tamai polo walo o ia foi por kalame ia po holiday programs famanatu atu le mwhaiona anga waa ia lau walo sifulu ono tausanga ma le sifulu fitu tausanga ia e whaia ia le tui foi leo le booster ia po le tui lona tolu ia mania famanatu na satalta noa tuai le fionga le lipu le msavelina le lapo kalame a whape o sifulu ono sifulu fitu tausanga o lo walo ia aewa ono voi maasina talona umona whaiona tui e lua mana ia vato nei tatu walum whanau ia pe o le maua iso inga ia mau hoi wha maunga i le tā ua tele o le tuile o le booster ia e a tiri pui pui ai oe ia mai foi wha mai ai mai se foi le wa tele foi ia variants ia portfolio wa ai foi wha mai ia le o pepesia i foi ia inisi o atu no ia o te last time ia le lumana i foi o mai i foi a tato ia le o tato lava tā pena ia lava pui malo pui puia ai mai se lava nei o tatou matutua ia whapea whanauiti ia toi whamalo atu i la tolo mafuta mai lunga le Facebook Live ma le YouTube ma le app ai mai se la tole mafuta mai fafo atu New Zealand pe o Australia i o Amerika Samoa ia manisi lava atu no whamalo atu le tautua tiufonga lau mua ai le whangaloina i lava nei o tatou matutua ia leono mafuta mai tono maota malawa ma lo lava lau tapua inga ma lo foi tatalo no fo tatalo mai foi ia awalo faiva foi si o tato atu no awanga luenga ia mai se nai whanau tono a onga Mr. T ma le pese ia vivi inga ia o le afio anga o solo solo
tama Fina malea walumaa Ioe o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu ai leilo eva E sidi ai le kuu ia he This is New Sila Samoa Aku ai le sao o Aotearoa Sau Sauna e anu He ua umatama Uata itasi malelo fuanga Solo solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe natayala Awe si umo Fapema si upapa Solo solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe natayala Awe si umo Fapema si upapa Awe natayala Awe si umo Fapema si upapa Samoa, no utu upele, te pese ile maoa Ole hele I mama I mawhai ona tape, anau tia I ole Samoa, no utu upele, te pese ile maoa Ole hele I mama I mawhai ona tape, anau tia I ole Sua e se I silo ai I tu ina nau pe a ele tau sila ufana Usio na e tino ole ola I le faa pau Kaya itali matala I le e Te pa ala bilang be matuya O se tamai titi ua Fifi le tanga pepa tongi I le sami Kaya itali matala I le e Te pa ala bilang be matuya O se tamai titi ua Fifi le tanga pepa tongi I le sami Sua e se I silang vai I tu ina nang pe a ele tau silang ufana Usiri ona e o tino ole ola I le faa pau Pe ala valongo so vale I pupo Tele I lo tu la pono Eva pongi sa te amo ai le mama Te ala valo suave I popo Tele I lo tu la pono Eva pongi sa te amo ai le mama Sua e se I silang vai Tu ina nang pe a ele tau silang ufana Wasilio na el tio ole ola I le faa pau Te maita I umalava o Samoa Usia unei pantuala Ole ono taua mai le atua Sili atu lava lona aoa Te maita I umalava o Samoa Usia unei pantuala Ole ono taua mai le atua Sili atu lava lona aoa
silang whana Usiliona eo tino o leona I le whaapau Tuna e se I isilang vai I tu ina nang pe a ele tau silang whana Usiliona eo tino o leona I le whaapau Ia, toi whamalo atu. Ia, ila whafungaanga. Ia, ai ona lewa ia e tato whasisilanga lea e mana o mia toi fia awina atu. Ile nei fwoi vahenga o lewa uli. Whasisilanga tā ua. Ile ava tele ma le whaalo alo e tā wai. Ile pa ia ma le mamalu o mātua sa moa. Olo o au ina o lato walo. Ile kolisi o Porirua. O le a whaia le tato ufono ile aso lua. Vai aso fou lea le aso sfulu lua a pirila I le itu la e ono I le afiafi. Whaia lea I le staff room o le tuatusi e whaia ai o le ono sfulu wha Driver Crescent I Cannons Creek I Porirua ma le wha alo alo lava sa inia e le laulawa fono. Ia, mana ia nei tato fono na e watu ia ia me se lava ia nei mātua ia e ila tō walum whanau ia o lo o atawina I le kolisi o Porirua. Mana ia ior whamanatu lea sa taltan noa atu ai fōi ia le tato pokalame o le talalawa lunga o le vai aso. Ia e le whaatawa ina lea o le tui or fulu. Mantu o tau sangata itasi ia lea e whaatino ina ia tu inga ia e whai lavalo tui or fulu. Ia ai sa maasani lao na tele lava ina nga vaana I tato mātua lea e pe ono le tufulu 5 tau sanga ilunga. Ia lea na maua sa maua for free ia pe le tutongia ia pe la so momo a perila lena a matauna a fasala la winai la to ia 5 tau sanga nga inunga Pacifica tata Pacifica ia po tata Maori foi ia e fata sela manai tato tinai e maitanga so stoinga a tau sanga lava ia ai ole tina maitanga ia le foi mawhai ona mawafua le whainga o lo tui or fulu. E mwhai ona whailo tui or fulu pia whapea le maitanga tina ia pia whapea foi o lea e te breastfeed ia po le whaasusu ia lau tama seitu lou. Lo whatua ina wa o lo valo ia mai tui fua malolo ina le whainga tā ma le tūnga pia whapea e maua whaatasi o le fulu ia ma le koviti. Maolo valo ia foi o le maua lunga le pasene o tangata e ono a fia ia pe ono maua foi le fulu le nei tau sanga ai me se foi ai me se lava le tau malulu. Whamalosia mai foi le whai ai o tui pui lona tolu po pusta ia whanau sfulu ono le sfulu fitu tau sanga pe a mai a le ono masina talo na a mai ona whai le tui lona lua. Le long COVID len talta noa toi foi sa velina mla fionga li pule. O a unga foi le te iloa I lai te maua I le long COVID ia e mana ia lava lo walu e vai lau fo mai fa mauti no ai ia e se uma lava tangata leva vai atua ia o le tingao o lo tino ia po le lava ngofie ia o le pu on manava pe fele le umilava na faisenga luinga ai pe tausela ia o le low mood ia pe le taita ngofie ia o le tinga o le ulu ia o le lava o le moe te tingana moe e whaanongoina lava le fia moe lea lai manai ai manai alo walu e aise fo mai pia whapea le o mai au na mawar koviti ia alo e whaanongoina lava ia lo le lava mal suinga o lo tino ma le ilo o langa faiso manai e wa ai or fo mai vaenga lea
Fautua mai pea ia whaia pea tatou uwhi fonga ia wala wat puipuinga mai whamai. Moni lava fo i lewa tele vaenga lewa talatala maali mai lava li tatou ile moli mumu le tate iai. Ia mana ia lava le mo lo lava saunga le mu. Ia ai whamalo atu nei vaenga la uli. O le whawhiwhianga mai le awhiwanga o whalatai ia mai le ofisa at whanmai. Ia e whātutu atu tō o manatu. Ia e nei tatou whawhaingaruenga i o lo whapeo na mafuta mai tatou tautua le nei aso. Alo whatu i le tongani a tuli tafa ia le mafuta mai le JNL ia i tua tola maunga i mastone alo whatu mo o tō matou whawhaingaruenga.
le vanata tau ona pingi ma whaato I lalo. Ua tele mawala ua whano, matua ele ano ano. Amerika o tele mana o. Tuu mire tau wa I seisi aso. Ua le vanata tau ona pingi ma whaato I lalo. Ua tele mawala ua whano, matua ele ano ano. Au se talia peretania lucia saina o iai. Whaatali se vale atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wane mea whapu na mai ai. Na noa lana awa I se mai a ai toso toso mai. E rua a sala sa whai ua moe o sama. Na pasia tia hai vatau Amerika I le vasa. Sa whaamangaro pia lava oi na tausanga. A o le nai whai pia lava. Lo wala fia ana ana. E luana sala sa whai ua moe o sama. Na pasia tia hai vatau Amerika I le vasa. Sa whaamangaro pia lava oi na tausanga. A o le nai whai pia lava. Lo wala fia ana ana. Au se tania peretania lucia saina o iai. Whaatali se vame atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wane mea whapu na mai ai. Na noa lana awa I se mai a ai toso toso mai. Whaasala lau mai Amerika e soa se tangata. Na te pue o laina mai pe pasi oti o sama. Whaatama ia umatu ai mare au whai awa. Le au whau tu ale anga. E fo I whaatangata. Whaasala lau mai Amerika e soa se tangata. Na te pue o laina mai pe pasi oti o sama. Whaatama ia umatu ai mare au whai awa. Le au whau tu ale anga. E fo I whaatangata. Le au sopo o sama. Au se talia peretania lucia saina o iai. Whaatali se vale atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wale mea whapu na mai ai. No noa lana awa I se mai a ai toso toso mai. Le anga lava le tangata e ola ai fia ula vale. Pa ai ngoa lana kengi o le whaatuku whaalave lave. Patu nei maleli mau Uncle Charlie. Le whaamuta lau ori ori. Matusako ori se ori. Le anga lava le tangata e ola ai fia ula vale. Pa ai ngoa nana kengi o le whaatuku whaalave lave. Patu nei maleli mau Uncle Charlie. Le whaamuta lau ori ori. Matusako ori se ori. Se ori, se ori. Au se talia peletania lucia saina o iai. Whaatali se vave atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wale mea whapu na mai ai. No noa lana awa I se mai a ai toso toso mai. Sunga wai. Se o le whai awa. Soli, oi. Se o le ulu rasta. O whea oi ai. La file tō awha. Po e mai. O sama. Au se talia peretania lucia saina o iai. Whaatali se vame atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wane mea whapu na mai ai. No noa lana awa I se mai a ai toso toso mai. Sunga oi. Se o le whai awa. Soli, oi. Se o le ulu rasta. O whea oi ai. Lo la file tō awha. Po e mai. O sama. Ia, te whaatala whātura tātou tunu I lau mai moanga, lau whaafongfong mai fo ila ni vaenga o lea wōli, ia o le ua te tasi le minute, ia o te toi nei o le tāle lui tūlai tasi lau tāpena mai le polo klame au tū, ia o le nei fo ia wōli, I le nei fo I taimi, polo klame o le lalo langi o aso nei, lau tāpena mai le thionga ia la wano anti lawa, ia ma le tātou polo klame maa sani I asfarele te tasi, ia I li tūlai tasi, ia tāpena mai,
mo le tātou poloklami le nei a wuli o le lalolangi o aso nei. Maru o le fa fonga ile nei tu la ia mo se fo io pa anga uma o le nei au nanga ale si fonga o le lo mua I Wellington o le taini masani fo le nei o le tatou Paul Kalame o le lalolangi o aso nei tatou te talatala no ai inisi o me o lo tupu I le tu ma le tu o le kelope ma le lalolangi o tatou o soifua maola ai e pei ona masani ai o le foi so ni mai le strunga ya Mari fai malu o le li ofisa fa abitoa me tau fiso ta inga tele vave le tatou ala leo le nei le si ufongo le lumua I le fofonga inatu o le tatou Paul Kalame ia mai le tatou ofisa au tu I nei I Porirua I Wellington alo li so fu Mari ta lofa lava ia talo falava I le ufionga la wano ma lolo si fu manatu ia o lo manuia la ufionga av tei fo mo leva no tate to fe lo ia ia tau tuura tātou tinu nei Paul Kalame o laulangi o aso nei, whaftai. Ma no, ioe o le tūlanga whiwhia nā, maua le awano ho I toi whaawa waile tātou ngā luenga e pei o na masani ai I awa uli o asfareile te itasi. O le tātou Paul Kalame lai le nei vai aso, o le amu mo ho I ona se I whaafonga I nisi o mea o lo o tutupu I le tonu o tātou vai whanua I New Zealand nei, a o tātou le ise atu fo I isi mata upu o la walunga I meru tupu I isi atu no I whafo I le nei wha au poponga o le lalolangi o aso nei. Ia ai usi mai pēle whafonga. E le ima mau atu sa whai ai e le taitai o le pāti ia po le vaenga wha whai o le Act I le tonu o New Zealand nei o le li whai pule leo David Seymour ia sana whaasara launga whalaua I tele sa ia whai loa mai ailo na manao ina ia whaia e le malo ia se pālota wha apitoa ia po se referendum e vesilingi ai fina ngalo le au pālota e winga I le mata upu o le ngalu lue va lua o le malo mataitai o te ngata Maori. Ia ta ua le whaperetania ia le whainga o le co-governance. O le vai aso o mo vaila na se e ai ia le li whaipule de nei o Seymour whaatasi malana pāti o le Act. E wha maa popo ina matu whaatasia ia se talo sanga lau tele se petition, mōl wha moe, e una I ai le whainga o se pālota wha apitoa, le ta ua o le referendum, e winga I le mata upule nei. O le manatu ua whalawa I tele o le li whaipule o Seymour e whapea. O le fuafuanga a le pāti a le Labour, lea o lo tu nei le foe I le taita inga o le malo New Zealand, e ngā lulue wa lua ai le malo mataitai o tangata Maori. Whamatalaina le ani e wape o se whainga o whaia ma le mauti noa lava I le pātia le Labour. Ina ia le tutusa ai tangata o le atunu. Au e ta awhi le ali I o le atulanga ese ai ia te tau wha au whai o malo.
a toa mamata whaioi o tangata Maori. O le mata upu e winga i le ngā lua wa lua i se tūlanga whelangolongo mai ma wāwāla lata o le mālo ma tangata Maori i le whaiau ni whaai unga e a whiai tangata e pei o le vaenga au tūlea o lo o te ena mālosi e le li whaipule le nei o si moa ma lana pāti po o lana vaenga wha upu whai o mālo o le Act. O se tautalanga a le li whaipule le nei sa whaia i le whonotanga a le kalapu o le Rotary i le pitonu o Milford i le vai asa Tanwai. Sa ia au ili na ai o na langona te tee i lea fuafuanga a le mālo. O lona tā ofi, o le a talepea i a whainga sa o loto wha te mokarasi o lo o sapi ai New Zealand mana whainga mālo. O nisi o fuafuanga le mālo sa ia tā ua e whaima wha te ita inga. E au fiai i le polkalame fo ile nei o le sua mai i le Three Waters ma o na pūlenga. Ai maise fo i o le whaavai na lea o le pūlenga mō au nanga wha le soifua māloloina mō Māori. Ia e ta ua o le Maori Health Authority. E peo wha te inga ia sa folosia e si moa i lana tau te langa lea whalau i tele. E matua manino mai ai i le manatu o le iwai pule, lona le fia i le vai luaina o le pūlenga o se por kalame, po o se au nanga ale mālo. Ai mai se, o le tūsa ia wha amatala ina, o le lua o i tu a inga o tangata e a fia. Mua, o tangata e filifilia wha a te mokarasi, e to finga matu langa pule, e awala lea i le pālota. Malona lua, o tangata e tō fia i ia tūlanga ona o lo lātou tūpuanga. Ua fola fo i whalau i tele e si moa o lona manatu i le whaio se pālota whaapitoa, se referendum e winga i le mataupule nei, o le a whalango iai, ia le tū e lango ina e lana pāti o le Act, i le taimi e tala noa i nai se whainga mālo fau, pe a uma ia le whainga pālota tele a New Zealand i le tausanga fau. E tele ia whina ngalo ua langa la ngā ai i tū langa tau upwhai o mālo i te tono le tunu u, ona o ia langona o le li i whaipule le nei o Simoa malana pāti o le Act. Mai na whailo mai e le vaenga wha upwhai a Māori i le pāti a Māori. E tele whai tionga mani la fonga mamafa ua whaia e tangata e whaasanga i le lātou vaenga wha upwhai o mālo. Talu o nādi i mai le manao o le Act, mālona taitai, ina ia whaia se referendum e tusa o le mata upule nei, ta ua le ngana peretania o le co-governance. Ia atonu po lona whaaliwina ato toa, o meo pūlenga fo i nei wa lua. E o mai la i le teimi nei, e le o talia e le pāti po le vaenga wha upu whai a le national, le whaia o se pālota whaapea, se referendum, e ui ina ioe le taitai o le national, o ia hoi o le taitai o le tua ngai do tonu o le pālemene le li o Christopher Luxon, e iai le aia le tau o tangata e wha lia ai o lātou manatu e tusa o ni whainga wha vai e au noa ma le tāo fia o iawa noa. E manatu le i whaipule o Chris Luxon e mana o mia le wha atala noa ina i se tūlanga le lei ma māwalunga o le mata upule nei i mea tau pūlenga. Ai na te le lango ina le whaia o se referendum e pe o se pālota wha apitoa e visilingi ai fina ngalo le au pālota e tu sai o la lea mata upu. O se talanoanga Luxon ma le leitio New Zealand le so lulu na ia whaali ai e mo o mia i le teimi nei le talanoa ina o le mata upu le nei ina ia wha amanino ai e le mālo po o le atonu lava le winga moni o le co-governance ia po'pulenga ia wa alua e pei ona fesilingia e le pāti a le Act. Sa wha mawhaina fo'i e le li whaipule o Luxon o lona manatu mai o le tāwhialo ia fo'i lea o lana pāti o le National. E le isa uni le tunuu e pālota i le mata upule nei. E mai e na te enai le whaia o se pālota wha apitoa.
O le nei tūlanga sa whautua i nai le taitai o le Act, le taitai o le National, ina ia aua le vave, a ia toe sila to toa i le nei mata opu tā ua. A e taruai o lea ua fola i le taitai o le Act ia David Seymour, o le a whaile mata opu le nei mata opu o tū, e fua i ai le tū la tau te langolangoina marana pāti, i le taimi o le atala noa i nai le whaavaeina se whai ngā mālo fau pe a uma le pālo te tele le tau sanga fau. Ua manatu ai ni isi o la tau e mai tawina mea tau upwhai o mālo. A tonu, e mawhai o na ave le lango le Act i le pātia le Labour, pe a whai e tū mau pēo na leta lia le National le la tau fuafuanga mo se pālo ta whaapitoa e winga i le nei mata upu. Ia e pei o na silu fia, ua uma o na whaalia mai whaalawa i tele e le tamaitai pāle mia ia Jacinda Ardern. O le mata upu e winga i pūlenga wa alua i le wā o le mālo New Zealand ma tangata Maori e le o se mata upu fau. Ma ua tele fo i taimi sa whapeona whaatala noa i nai, whaalawa i tele, e mafuanga ua mana o mia ai i le taimi nei, le whaavaina leo se pūlenga tūma oti mō au nanga tau le soifua maloloina mō tangata Maori. Pei ta aina whaalia Stasio fai pūle Maori si nia i te tono le pāle mene o le lii o Kelvin Davis, e whapea e mana o mia pea le malo na te whaia nisi awala ina ia sanga una ia ai le tala noa ina atili o le neimata o puta ua. E ta awhi le li fai pule po le li Minister Davis o le Minister, Stasio Minister o Kapineta. E te le vaenga o le tunu e le o monino i le taimi nei pe malama a toa i le winga moni au le ngā lulue whaatasi i mea tau pulenga i le vao le malo ma tangata Maori o New Zealand. O se li poti la tamai nei a le wales whaasana lau o New Zealand, le Radio New Zealand, na ta wai se saunonga a le pare mia i a Jacinda Ardern, o se taimi o le tausanga le nei, o la whapeo na whaanga solo i loa e le malo, le whaieo ni whailoa inga ma ni whaatala noanga whalau i tele, e tusa o le mata o pule nei, o pulenga wa alua i le wā o le malo, ma tangata Maori. I le toe whaawa wina la o le tātou tala i le nei tū la. Ua tu ina atu ia se tusi alo ia. A le whaalapau tonga o le ngase o le Kānesa, le New Zealand Cancer Society. A to hai fo i monisi whaalapau tonga tū maoti po NGOs i le tono New Zealand nei. Ma o le tusi, ua tu ina atu i tai o vaenga whai o ma lo o le National, whapea ai ma le Act. Ina ia whetutu nai ma toe sa saa le whawhao, e tusa o la ua langona ma manatu whaalia, e tusa ai ma le whaalea o ngā ina, o le pūlenga o au nanga whaale soifua maloloina mō Maori, pe awhai e tū lai mai i la tau nei le teite inga, ma le pūlenga o le malo le tunuu i le luma nai. E pei o le winga a toa leo le tusi. Ua uma o na whailo mai whalawa i tele, e le taitai o le National, Christopher Luxon, ai whapefoi i a David Seymour, le taitai o le Act. E la te le langolangoina, le iai o se pulenga whapea, mai o le ao la ua solo ia, ma whaalea o ngā ina, i a sea whaalapau tonga, pe awhai e manu malola ua i le pālo te tele o le tausanga fau. E pei ona sila fia, o pātina i e lua e mai lava i le amatanga, e tutu whaatasi, ia ma whaiwhai mea whaatasi i le tonu o le pāle mene.
o le tusi whala wa i tele pe o na tā ua. O lo whaalia manino ai, le tutu whaatasi o le sosaiete o le ngase o le kānesa, a toa fo i maisi whaalapo tonga tu maoti do tono New Zealand, e langolangoina maa losi, ia le whaavaina whaapitoa o se pulenga, mo au nanga whaale soifua maa loloina, mo te ngata maa orio le tunuu. O loo whaamawhaina la i le nei dusi e whaapea, o le whaavaina le maa lo, o le nei pulenga fau, whaale soifua maa loloina, e whaapitoa lava mo te ngata maa ori. O stasi lea o au ngā au tū, o le whengainga ho i le nei o le Waitangi, i le waha o le malo New Zealand, ma te ngata Maori. Mai o le a mautino ai, e maua e te ngata uma o le tunuu ia au nanga tutusa, ai maise lava i le tū tau i le soifua malolo ina le lei. O whalapo tonga la ua umau na lātou sainia i le tūsi le nei e whaali ai na lātou lango i ai. E au fi ai, i le whalapo tonga fo nei o ngase a fi ai ma o le Lung Foundation, i e whape fo i whalapo tonga e ngā lulue mō lātou e a fia, i a whatu ngā o se itulou, le Kidney Health New Zealand, i a mwise fo i le ngase fo inga o le stroke, le ngol whaalapo tonga lea o le Stroke Foundation. Ai whapea fōi ia le whaalapo tonga ia mō ngā ruenga visoswani i ngase o tina o le Breast Cancer Aotearoa. Ia maisi whaalapo tonga ai o loo whaatupu la ia pea lea whaai o maftanga ai maisi whaalapo tonga whaale soifua maloloina i te tonu o le tunuu o loo anga ia tu pea ma whaalia lo lātou langalongoina o le nei wha moe e o wala lei le lātou seinia o le nei tūsi whala wai tele. Nā whaalia mai e le whaatonu au nanga a le sosaiete o le mai o le kānesa o le lifo mai e ngoe a George Laking. E tele mafua anga ma whaalapo tonga o lo langalongoina ia le lātou tūsi whala wai tele ma o mai tau atu i ai o se vaenga tele o ia whaalapo tonga e le oni maftanga po oni whaalapo tupo tonga a tangata Māori. Mai wā tangi aira lātou lango mālosi, i le whaamoe moe o le mālo, whaavaina lea o le pūlenga tū maoti, mō au nanga le soifua māloloina mō tangata Māori. Pei taila, i lana tali atu i le neitusi, nā whaali ai le taitai o le pātia le Act, le li fwoi pūleo David Seymour, ia lona whaanoa no tele, o na e aliri mai, ua whaanga ina ele nei whaalapo tonga tā ua, ia tūlanga whaapolo kiki, e whaalawi loa ai, ia le lātou mau. Tā ua e si moa, e ta tau i le sosaiete mō le ngase o le kānesa, o na tū mau i lana mata whaioi, o le una ia lea ma le whaale leia o tonga vitinga, mō te ngata, e mamai mamafatia i le kānesa, ai le o le whaia o ni tūsi whālaua i tele i whaipule o le pāle mene. Pei tai, nā whaalia le li fo mai whaatonu o le sosaiete o le mai o le kānesa o George Laking e whapea o le pūlenga tū maoti mō au nanga whaale soifua māloloina mō Māori o le tali monia lea o le mau whaafita auli o le soifua māloloina ua lawi loa e tangata uma. O le pātila le National Lātou e ioe ma malama lama i le tutusa au nanga whaale soifua maloloina o loo iei nei e mha peo na awhiai i a tangata Māori o le tunuu. Ai o lo lātou tā ofi e matua le tāla whengai i le whaia o se pūlenga whaapitoa mō ia au nanga e nā o tangata Māori. Pei tai, e tū mau pēr le national i lana whaai unga o whaai loa mai whaalaua i tele, a whai e tuai mai, e tūlai mai, i le teita inga o le tunuu se whai ngā mālo, pe a uma le pālota i le tausanga a sau, o le a lātou so loia, ea ma whapeo na whaalea o ngā ina, ia se pūlenga whaale soifua māloloina whaapitoa mō tangata Māori. E le talia le national le lua o ni pūlenga SS, e whaatino ina ni au nanga mō tangata o le tunuu. E tali tonu lea pāti tele,
i le tono o le Parliament o New Zealand, e lava ai le tasi le pulenga mo le whaatino ina o nanga tau i le soifua malolo ina mo le atunu o atoa e whaavae i lunga o mana onga. Ai i se saunonga la mai le minista o le mtanga luenga le soifua malolo ina o Andrew Little na ia tawai o le tusi whala wa i tele pei o na whaalia nei i ai manatu malangona o tangata ato ai ma whaala po tonga ese Wātangi ai le mafuli o vaenga o loo ngā lulu i tonu o nanga whaale soifua mālolo ina i le lango ina lea o le whaawaina o se pūlenga mō au nanga whaale soifua mālolo ina mō Māori. Ai e peilawa o na sila fia le mamaru lau whaafonga o le mataupu o lo fina wai nei. O se vaenga leo ni suinga de tele lea ua uma o na laa le malo e amata o na whaatino ai maise lava i le tonu au nanga whaale soifua maloloina i le tonu o le atunu o atoa. O ia suinga e au fiai le whaavaina leo ni pūlenga ese se lua mō ngā luenga ma au nanga whaale soifua maloloina. O le pūlenga mua e au fiai au nanga uma o le soifua maloloina mō tangata o le atunu e le o ni Māori. Ma le pūlenga e lua, e whaapitoa lava lea, mō au nanga whaale soifua maloloina mō tangata Māori. O pūlenga nei e lua, o le ao la ua tau aveina ngā ruenga ma au nanga uma, ia ua tele tausanga, o pūlea ma whaafoe ina mai, e pūlenga o i tū mālo whaafale mai, ia e ta ua o District Health Boards i to tonu o le atunu o atoa. Ia mai o iulai o le tausangale nei, lea o le a alo iai o na whaatino ia swinga e pei o na tā ua. Ai o le a se i vai foi lau whaafonga mai ni teimi, ia o na toi whaau o tuai lea o le tātou tala. I le toe whaawawina la o le tātou polkalame i le nei tu la. Ea e pei o le taualawa i Europa i Zasai, lea o lo o lau lunga pēi me tupu i le lalolangi i le nei vai taimi. E pei o lea ua savalia nei le ono vai aso talua na ali li mai le nei vevesi i na ua au inane Lucia lana vai ngā au i le tonu o ele ma lau whanua o le atunu o Ukraine. Ia malata oso fa iai ma tui i pomu mo mea tau malolosi ia ai a tō mawhale o tangata o le nei atunu o pe ia an tātou moli mawina pe i whaasa launga mai whafo a mata mai lava i leulua i aso los fa inga le aso loful whale o Februari se ia o mai a i le taimi nei. Ai o le nei vai aso e pei ona sila hoi ma mai moa iai le mamaru o le tātou atunu umala au whafonga i tala o le nei taua, ua ata manino mai ai, le tele o ni whainga le tala whengai, ma le solitu la fono, ua whaia le fita Lucia i tangata Ukraine. Ai moise ai lava i le pito nuu e ngoa o Busha, le ua masalumi ai, le whaia ma le mauti noa le fita Lucia, o ni ngaio inga sa lato fasio tia ai tangata savili e le o ni fita a Ukraine i do tonu o le nuu. E tele tangata na mawatu ua mali liu i ni pulufana, ai o lo sai i tua o lato lima, e mai to tele ho isi tangata na mawatu ua da tanu i ni lua, e ai to tele ho i sa ta di tia i lava i mea na mali liwai, ina ua tawhana i le fita i lunga o awala
ma tafa o lātou whale. E lenga te lea, e tele fo ili poti ua maua mai na ta awai nisi sa wanga sa whaia le fita alusia e whaasanga lea i ti nā matama i tai atoa ai matama i ti a o le i tu umuli e se mai i la tau ma le ai le nei e ngō o Busha. O ia tūlanga, ua matua i longa o na le fia i ai ia le to tele o tai o mā lo le lorolangi mai ua nauna wai le to tele ina ia mōlia i le whaamisnonga whaale wāo mā lo ia le li pele stene o Lucia o Vladimir Putin a toa mana vai ngā au. Ona o sauri ngā tūla whono nei o taua e pei o nā ia ai whaale wā o mā lo. O ia tangu whainga, o lea ua amata i le teimi nei o na wha amao popo e nisi o lo ia ua ofo atu lo lātou teimi e sa ili ai ma tu whaatasia ia mōli mau ma wha mau ninga o nei mea e na ia mawhai o na ave i luma o le wha amisinonga le lorolangi i se taimi e le o mamao. O se lipoti lata mai nei i le ai o Kiev le lau mua leo Ukraine na whailo mai ai e le li Palestine o le malo Ukraine o Zelensky ua wha maunia e feo lolo mea ia na tutupu ma moli mawina i Pusha na i lo o leisi fo ia ai tua oi e ngoa o Borodianka lea ua amata ai nei ngā ruenga i le tau wha amamaina o fale na malepe manuti pala ina i le taua ia ma ua iloa ai leo ngaonga o sa wanga sa whai ai fo i lea ai e fita alusia a o lātou no foia wha malosi le nei fo i nuu o Ukraine. O le ai nei o Borodianka e tu sa male se furu 5 maila le vā male ai o Pusha mai na whaalia e le li Palestine o Zelensky i sana whaasara launga sa pu e se ata video e whaapea tele i atino maliu o isi takata lau tele na maua o tanu mia i ni lua te tele a o isi sa tanu mia i lalo whale na solo manuti palaina i pulu malolosi a vainga au a Lucia. I le taimi nei, ua maita wina i le tele o atu nuu ua toe wha au popo atu a lātou veso soani wha apitoa mo Ukraine. Mai ua se atu fo i le tele o malo e wha atino i a nisi whainga tau le tamau ainga e wha asanga tau ai i a Lucia. Ona ora lātou te te i le oswhainga o Ukraine. O le malo ka nata, o lea ua si itia lana veso soani tau tupe e pei ona whailo mai e le pālemia o lea malo Justin Trudeau o la whainga le veso soani wha apitoa ka nata mo Ukraine e tasi le piliona tā la. Whaariai le minista o tupe a ka nata o Chrystia Freeland o lea veso soani e awalatu lea i ni whaaunu ngā tupe, whaaune ngā tupe mai i le whaaputu ngā tupe a le lorolangi le whaingoina o le IMF, International Monetary Fund, ae e ese ai i le vai ngā tupe e 5 miliona tā la ua tuu sao atu mō le malo o Ukraine. O le malo fo i o sia mani, e lua tesi ma le 2 biliona tā la lana ief so soani whaapitoa mō tangata Ukraine ia ua sola ese mano lātu o tunuu, ai ua sulu wha iane e isi a tunuu tua oi, ma isi vaenga o le lorolangi. Nā whaalia mai le taitai o le malo sia mani, le li o Olaf Scholz, o le neifso soani na ioeina e se tete uma e se fulu ma le ono o lona malo, ona o le anganga fia lango, ma fesoa soni atu i le 4 miliona o tangata Ukraine, ua tu ua la lātu o tunuu, ona o le taua e pei ona vevela ai i le vā malusia i le teimi nei. Nā whaalia mai fo i le mtanga luenga o le loto i fale, ale malo sia mani e whaapea e o mai i le teimi nei, ua o atu i le tolu se lau ma le fitu wafe, le au whainga o tangata Ukraine, ua sulu whaiane i le tonu o sia mani, ona o le taua i lo lātu o tunuu. Ai i le United States o Amerika na pasia ma lango i nai le vai nei le fono au fai tu la fono le US Congress
ia se pili ele malo e tau fia ai ia so tanga uma tau e whaatau inga i le vāo a Amerika ma Lucia. E le ngata i lea a e sa ioe ina fo i le Congress le whaasa ina lea o le toe whaatau ina mai e Amerika o se sua uu mai i Lucia. O le atulanga o whaalia whapea o le ama whaia nei o na whaama mafa ma whaamalo sia le li Palestine o Joe Biden ia sa matapu tau le tamau ainga e whaasanga i le malo o Lucia. Ua fia fo i lalo le nei fuanga le malo a Amerika le whaasaina leo le toe whaatawina mai e le United States o ni mea tau mafa mai le Sami Seafood a e whapea ai le awa malosi a toa ma ataua o le taimane mai i Lucia. Teimi nei la o le wawa noa le i Palestine o Biden e na te seinia i le pili e ave ai matu la fono mai o la whapenao na whaatanga i loa le si tia mau lunga e Amerika o la fonga mo nisi o loa e au mai Lucia e pei o le ua mea ma o loa tau i le alamini. Ta ua foi i se lipoti mai Washington o le ngalulua whaatasi o Amerika ma isi ma lo le lololangi i fuafuanga tau le tamau ainga whaasanga i le malo Lucia o lona whaamoe au tūlava ina ia waweai o na avesea e Lucia i alana vainga auma na fita mai Ukraine e mata ofi ai le taua e pei o na whaiai i le taimi nei. O le ono vai aso talu ona amata leo swa inga Lucia o Ukraine ua manino mai ai e lei mawhai o na lātou whaato i laloina ma wha oa le pūlenga o le lau mua o le tunuu le ai le o Kiev. Ma e le ngata ina to o tele fita Lucia ua mali liwa i le taua. Ae o whapena fo'i o na tele a lātou mea tau e pei o tāne tau ma ta male whao ngai fita ua malepe ma wha leanga i nai. Ai e te le fo'i le tau mo le malo ma le fita atua Lucia. O ia tūlanga, ua masalumi ai, ua tuumuli e se atu nei vaenga aua Lucia, mai i isi vaenga o Ukraine, e pei ona sa a mata mo yeile taua, ai ua fōlinga mai, o lea ua autua la tau mo whainga, i le tū māloingo o Donbass, i le tūlangi i sa sae o Ukraine. Laso nafi, lea fo isa atoe tu ina mai ai, ia se isi tāru sanga whalawa i tele, mai le minister mai whafua Ukraine, i tai o le whaapo tonga a māloi sifo o le NATO, ina ia whesoa sonia tue awala i le tu inatu leo ni mea tau, la tau te whaonga ina e te te atuai i fita ma vainga au a Lucia. O lea tālu sanga e pei o na lipoti o mai nei, ua ta lia le lei e mālo o le whaapo tonga a le NATO, ai maise ina ua mōli mawina i a sāwanga e pei ona sa whaia e fita Lucia e whaasanga i tangata lautele e le o ni fita o Ukraine a o la tau no whoia i whaamalosi i a ia a ai i le taimi a o le itu umuli e se atu le fita a Lucia e pei ona iai i le taimi nei. Ia la se i vai foi ona toe whaawo tua i lea o le tātou tala. A o tātou iei pēr i le taua le nei i Ukraine, ona nafi, le ana pāsi alo i ai, e le whalapoptonga fo i le nei i ngō o le Uni o Malo Europa, le European Union,
ia sana fufuanga e tau fia ai o lātou toe whaatawina mai o le koale, le kou mai Lucia. E le kate le nā, ai ua whaasā ina fo i e malo Europa, o na toe a whea ia o lātou wafu ma tāulanga e ni waa o loa mai i Lucia. Whailo mai e sui o le ofisa o le Palestine o le malo Falani, o le nei ngai o inga le Unio malo Europa, ua laua lunga i ni fuafuanga mamafa i lona 5 o vaenga o sā, ma tapu e whaasanga i a Lucia, ona o lana o sfainga o Ukraine. O le tāwhia o le whaatawina mai e Europa, o le koale mai Lucia, o le ale mawai e le tunu o Lucia, le tusa o le whā, tesi ma le whā, piriona tā la i le tausanga, o se vaenga tupe tele na ua. E mai atangi ai i le tele o malo Europa e whaalango i a Lucia i mata opu tau le malo sianga, e walala tasi le vaenga o le koale, e pei ona whaatawina mai e mo mia i le ngausinga o lātou uloa e a maise foi o le lātou e le tise ma le pawa. Whaaria mai la e le taitai o le malo o siya mani, stasi leo o tunu e whaalango tele i le kesi ma mea tau i le malo sianga mai Lucia. O le a whaonga e lona malo le taimi lea o le a tau fia i le toe au mai au ni koale mai Lucia. E sa ili ai i nisi awala mo mana onga tau le malo sianga la tau te mana omia ma whaonga ina. Na whairo mai foi i nisi li poti ua mau mai i Ukraine. Le sauni o le li Palestine o le malo o le li o Volodymyr Zelensky e whailo ai i le ai o Kiev i a po o le lo mua le o Ukraine. Ma le taitai o le komisio malo Europa o le tamaitai ngo ia Ursula von der Leyen whaapea le whaaurulungo me tau whainga whaavai o le vai fafo o le Unio malo Europa o le li iswafa ia Joseph Borrell moni tala noanga whaapitoa i le whai unga o le vai aso le nei. O le nganga moni lava, pei ona silisila fo ima mai mua i tālu sanga o le Palestine o le malo Ukraine, i isi malo le lalolangi a tō fo ima malo au whaadasi, ina i whainga e vave ai ona tā ofi e Lucia i ana sa wanga manos fo inga i lona atu nuu. O nisi o mea ua aliri mai, ua pasia e le fontanga malo au whaadasi i le ai o New York i Amerika, ia le avesea lea le tu mau suspend pe whaamalo loina le tu mau o le malo o Lucia mai tu tonu o le komisi a malo o whaatasi e whea ngaima mata upu tau aia te tau o tangata e ta ua o le UN Human Rights Council. Mafua ia le whaai unga a malo o whaatasi ona o sori ngā tu la fono tau le aia te tau o tangata e pei ona ta ua le tātou tala, ia ma tātou siksira fo ima mōli mau ia i whaasa launga mai whaafo i tala e winga i le taua, ia ma mea ua whaia e Lucia i le tunu o Ukraine. Pei tai la o le maita watu iai o loo te tee ia le malo Lucia, i lea whaai unga po lei unga fono a malo o whaatasi, whai mai ala tau e le tusa mai le tu la fono, ia mai o se mata upu whaa upu whai o malo. O le tūlanga wau tele la nā o nai talafoi me o tupu i leitu ma leitu o le kalope i le nei foi vai aso, tātou pol kalame, pei on taungu whai o to i nātu. Ia manisi foi o mea o lo o whape on adiri mai do tonu o tātou lo toi whale i New Zealand ei, ia e awhi ai lo tō soifua mo lo tātou wola i le angai i le lumanai. O le lipoti la tamai nei lava o le i tu inatu le tātou pol kalame le nei na mai tau inai se ofo mai le taitai o le malo le tunu fo le nei o Hungary. Hungary le swafo le tunu o le lipa le mia swafa ia Viktor Orban na ia whaalia na nafi sa feilo ai petala noa o ia ma le Palestine o le malo Lucia o Vladimir Putin ia mai o le nganga e pei ona tā ua e le pāle mia o Hungary sa tālo sanga iai ina ia mawhai ona tā ofi ia le taua ia pe tā ofia le whapapā whana
i le taua ai sa ili ia se talanoanga mo se file mu ma fa uma i le taua pe ona vevesi ai nei fa dia la le i so o ban o sa fallinga lango e Putin ia lana taru sanga ia ai pita ai e iai me mana wai e iai conditions e mana wai le tai o malolu sia ia ai le fa la wai tele ina mai lai le tai nei po a ia tu unga po a ia inga ai pe utau te tafa mai ai ile fa alinga le pale mia o le tunu o Hungary Viktor Orban e on o le lango e ono lango ina e le tai o Lucia ia le fai oni talanoanga mo se file mu ia ma fa o mai le tau e pe ono vevesi ai nei ia tato utal sia pe o le tala pito la ta mai na e ma le o te tonga fo io me tupu i le tato lo langi nei fa o ponga o le tato por kalame le nei ma lo fa tai lava le fa fo mai ia ma lo fa tai lo fionga la wan ma lo le wa fofola fo tato tu no sini so tu langa ta wa le wa yele tu langa ta wa le wa mai ona e folusia mana tu lo tu meta i pele tato wa tu no me se la langi a tu langa lo yele le ta wa te ni wa le wa silia ni man masina talu on fa tu no ina ni tu langa le ta wa le va Ukraine Russia ya pe yele i o mai ai so na ta no unga le lei ia o lo tupua ia visi inga nei va ma lo yelu ia e pe o le tūlanga le fia wa tu his fa fisiri la ufionga la wana. I le tūlanga fo le sao le o malo o fatasi le United Nations. Se lato fui sao se lato nga luenga e tumu fai tau fia ile nei a tawolo tula i meritemi nei. O le tufalong longa tu inisio nga yoinga ia le EU a po o le tau pulenga le atu Europa. Pe i lau vavai e na o ia o te le ilo le manatu le tunuia. Ai pe e te le atu le sao al EU ala atu i le European Union. I tūlanga o tau whai te atu tau le pe le alau wha pewa la wha asani e le atu Europa o na la atu o mai le kou la. Wha te te ingo niso tūlanga fui o waa fui anga i mai Rusia i le atu Europa. Pe e ma mawha atu ma tu ngā atu i tūlanga o ngā yoinga ma tūlanga o sāia o lo tau whai le EU e tu atu i Rusia. I lo se ngā luenga le United Nations o lo whai le timini. Wale mai tau leo ala tunu ula tau ia mwhai ala tau ia tapu ma la tu sa. Ai peo le nofo a ia le United Nations. E peo le tūlanga fo le veto le powers le sa e fo lo CST mua solo. Ia o po le ase influence o le UN i le timini tūlanga o tau. E tāua le vaenga lea ua e sa no iai mo le silvia fo i maro lau whaafonga. O le me tono ana o levan tau na tupu. Tau na tu lai mai la al whalapau tonga le a malo au whaatasi. Ma au mai se fo le o le mta upu e pei o na whina wai atu nuu nei lua. Ia o le anganga fo i lea nā laina whaavail whalapau tonga le nei. Ina ua ola le tau tele lo na lua. O le anganga i ngā lua whaatasi malo uma o le laulangi. Ia taho fia le toi te tupu mai o ni taua. A hoi la sisilara ia i le vevesi le i nei o Lucia ma Ukraine. E na ola ua, pela o le whaetetenga le i le tele o le teimi e a fia isi si atu nu upe tolu waini atu nu upe wha. Ia o na vea lole ma taua le laulangi. A wale toi na o ma loi lua. Mali. Ia e pei o le lau whaafsili le tūlanga o le raulo o malo o whaatasi. O le upu sao a le teimi nei. Le ise me mwhai e whaalawa uto. E ui ina te le, ma tele ia ia inga matula fono fo i whaalwa malo, e whaafoe malo o whaatasi. O le taua lea. E le o mawhaina wha i eise se lātou whaiunga. Se whanganala si whaiunga lai titi lena o tā ua ana le i la o le avese o Rusia mai le Human Rights Council. A wā e ai tonu i Rusia. Lala ua pālota ia le General Assembly le United Nations. Suspend ia le membership o Lucia e le to sa fa ia tonu i ia ona la o tulanga ia pe on tatou moli mawina ia ta ia fa sara lau mai o taua
mo me o war crimes ia mo ia le fa ma ni se me ia pe ia le upu fo le o le ata ia silia tu no i lo le fia fe upu fai ngata tele ona te ia pe fo i sola ese mai i moli mau wola ia o tātou moli mau. Pela o le mafo angal na alfa iunga lea, a ese mai lusia, le fa mai lusia ia, i le saol na fa iunga, e le tala whea ngai mali tūla fono, malo o watasi. Le fa te au lātou, a wafo ila, o le maua lusia i le taua, e le se taua, e le se o se fa inga fo ila lātou mea, o lo fa i Ukraine, na lai fa mai i lai o e so soane ia e ese mai ia winga fa pau pau lai e pule ai le tu no uma ia ai bangale ele ingi fe ni so soane e nuti pala i la lo ma fa ta funa fale mali ia fa pe foi lai le mali li wainis a to no e so fe lo mali ia le ta to te mai mo andula ia bangale ese mela tupu ese mafaaringa ai pe o mena ma lo si tele tu no nei o Lucio ele ia o tele o tangata i tono le tu no la to tele o si lo fia le me moni le tupu wai le ni ata o alwa tu ia io mali o le taua e se wanga nana ye o la ye tangata po fita mafana o mali li wai le taua o le to e fo ia tu e a tonu la o la ai pe o le tulanga ai o le fisilia ia winga i le sao o malo o watasi. I le ise mea o tusa o le no tia le fuisa tata ua le sita pokalame umo vai. Ona, kusa o le komiti pito malo sia malo o watasi. O le mele o le Security Council. E whea ngai mamata upu tau il pui puinga ma le noho file mu o le vao malo. Ia e pangalea. O le iei sia de tonu. Ai le foi se singa ave ese lusia ona o ia inga na o le chata ia po o le tula fono fa vai na fa vai ia malo o fatasi e ia malo de tele ia mo se Amerika mo Lusia o suitu mau o le komisi le ba mele o Security Council mo le pui ngole la langi atoa e fa vela kusela elea o ka po le ala vale me na o e malo o fatasi na tu ia o le upu foi le tanto o kolopa ai ma koma ai le se me vai ala le wa nga ia le tele o malo te pela o maftanga malo Europa la to uni le European Union e fai la me o sanctions po o sa ia ma tapu taul de mau ai tau fi fa to inga tau fi la ko ale mal so o mai Lucia mali o le nganga ia wala ni to mo Lucia ia tu pe tele ia le pela o ko ale le fa to wana ia tu no Europa le na ta o nei ta do tala o le tau o ko ale Lucia e vivo Europa il to sanga e fa tesi ma le fa biliona tala a fai la tau fi e malo Europa le to e moia ia pe fia le umi la e tau fi ai o luinga la le mo la Lucia le se le ni le mo ana fe fa ta wainga mo lon tama ainga ia mangau si ai me tau mo tu la uma la mali ai i se tasil na vai nga man tu ho o le fo ia ta tu sa ma ta tu ta pu le uma na fai so o le mela e ma fu ai me nei awa ana i se ma lo si ma lo o fa ta si fo i tula i mai ai e fa sala Lucia ele ma vai awa le fa ia tu le fai unga Vito e Lucia ta o fi Lucia ma fa le nga ina po la ali unga tu no ia a tu no po le vai aso da tu ta se atu silsila fo i le fosanga o malo o ta si ma le nga awa e foi tau 4 biliona ta la lo ave ai e atu u ma lava la lang e ka fa di inga foi la ta tu isa mo e fu lava i le tele ia ma le tamao ainga o le tu u ia langa sap i le tonu i le tau sanga tasi mali ai o la uma tu la le e le United States of America o Rusia o Saina o e mo kua fai tau biliona la to contribution i do tonu o ngā ruenga i e o tono o le tupele wha foi e malo o watas.
Ia ai pe la o mele ling ia le power le ai le leipe a ese se por kala me fa avanoa e tātou te taltal noa ai fo i le wingo le me ta o malo o va tasi o wai e te le ina tau ia ai fa pe tātou ia na ai e te le tātou a fi ai pe fa mo ia mo se ale au ia tunu la iti ia tātou il Pasifika pe fa lango te le fa la boptonga ia ale lo langi ele ngata le songa le mu ia ai mo le soi fu le le la wa e matua tele ia le so soani e mau mai ai e tātou foi si leva o avea si o tātou tunu i sa mo masui a wai o malo o fatasi e ia il tātou official ampasa sa mo i malo o fatasi i te tono le ai o New York ia mai ono o wala mai ai la wai ma wai fiso ta inga maisi malo le lo langi ia e fai ngofi ai fa pe ia le a o atu ia le ama ia malisi mea ona o le headquarters o malo o fatasi New York e ta ua tele lala ia o se isi e tala noa ia i hoi ia mpasa o isi malo langi lae e malanga atu i fono ia mala ia o lato ofisa i o ia mo le mawhao lolo ia mo i se ana i por kalame mo mai nai fiso soani mo si o tato tino e atonu ta si ele vai aso le lo le ta se atua i malo o vata si ai mo nei vai aso i pe o sina o tonga na o tula ngol tau ai le si e na o sanga fa au pe ia me tau na o le fa no e mo le mafatia me pe ia on dato si lo mai mo ne ia il TV ile fa ale tonu o nei a tulanga o le feta wa i o malo ia ai fa mo moe ia le a mo se ava noel na foi vai aso fo ia ona so o toi le datu talama le datu por kalame alo ia le siva nga muri le fonga la wano le la se toi pel mata mo le sa to mo le por kalame ile neia a woli o le tulanga le referendum le o lo te pisai le tai le le vanga fa failo le act ia David Seymour tulanga vo le mata pu le nga va lua co governance le sa e for se vo ma nei vo le mata pu pe o si mata pu e lu ngala lo e fo il mo te fono il parlamento nusi ai mese fo ia ta ilo il fa so so ngal tanto tu po o ama na tu le trying ama ta fa pe o pulenga ia va lua e wai e ni show fa putonga ma organizations o le o fa tonu ina ile le fa mo le o nga lu fa tasio o maori ma tulanga masania io fa la putonga pe lo ni por rule pulenga no por ni o lo ia ile tanga te le suia le iwi po le ko matua po rua lava la to ia o lo sa fa i tono le sa fa inga le pulenga nu e fa ta se mal pule nu ma tulanga fa pule local council ai pe la le mata pule la nga mai David Seymour pe le mana o te tulanga le ole nga lu fa ta se maori male fa nga malo po le crown i sisiona a fa o ngina e o le isi na to David Seymour fa mai o le territory Waitangi a te tiriti o Waitangi fai mai leo se fai ngā pāanga, it's not a partnership, ili manatu ala ia David Seymour. Mai e te tūlanga leo whape ia whape toa Māori ma tangata, i tātou tangata lau telo la tū. Tā ui o leo ma tātou put temi ni o Māori o tātou tangata o le ele, tātou la tū tangata whenua. Ia ai pe e se fo i maui e mai, fai o le democracy ma tūlanga o tūlanga o le i tātou temi ni o tangata lau tele, tangata umai, tātou tasi. E lo la tu sa la tu ma o ma la tu le lo no wing e tau foi nei sa la tu sa o fa pito manu ya tas pe o ma tu na le tu ai tu ya David Seymour ia e mo ile ia pe mo ala no vesi ila o le la ngona o le terminei o pe walu ila no le lango o le parti le act man tu foi mari nga lu fa tasia le act ma le national mali pe saola o le ia le act ona o le national ia atalo nei la ona o manatu fa alia fo yo la tu te tai le na la yo sui mai fo ile tu langa le lango le au palo to por support e wala i palo to fo i por le paul ia o le la o fa ve si mo i se fainga i la o si o le mani ina ia tautua e tō sina atu ai e whina ngalo o le au pālota.
Ia mai se ia le vaenga le ala tau ma le national. A pe o le national o tau feo lolo atu. A e kauaru ilalo ia le support mo la tau. Ia le upu o la umatu. A se o mea wha aporo kiki ana. Mali. Tupu hai le pisa ma le a. Ia. Ai ala foi. Le fo le ngā lue whatasi. Mali. Pe o le foi sa ta ua neil tāntala. O le langona o le minsta le o ai foi se fu malo ina e ona swinga ia reforms uma ia le health o little yes ja foi le fo o me e sanga fa le ai mai o le ia i tau tala foi no mela ma fa mau mo e o pito panga tia ma o le me tau se fu malo loi e le ila se pulenga ho le I lau whaitau atu ia i le anganga lea na wha mai ai. E leila se mana tu hui le wha pia o le a wha ese i maoli. Ia, Mali. E sa o lea la a wha ese ina i a wha apitoa. Ia le tūlanga o le wa ia o lo lātou soifua. E tele i a wha vitau i wha te inga mua. E o pito wawe au na Mali liu ma uma le soifua o maoli. Na ilo nisi lava te ngātau ni usila atoa. Ia ma le ano o isi a wha vita o le tau te ilo fo i le tui pui le fo i nei. Sa e le tātou manatu o tātou a Pasifika e whai anga i le tui. Sole, e le ai. E au pito le malama fo i maoli la tau ma musu e fo i tui. Pe o nai wha vita o na se whati te inga. Ai, o le sa ta ua, o le ngā lulue whaatasi, le co-governance, pe o le aunga le o le treaty, po le whenga inga lea, i le wā o le malo New Zealand, ma maoli. E ngā lulue whaatasi, ngā lulue wā lua. Ai le whapela, o le whapeu, kusa o le whaupunga le, i li tata te le aia, i le au papai. Whape special treatment, whape po whaailonga, o la ese me ave mo tangata lanu maoli. A tauna, ia ale hea tutusa, whaalawela, e le tutusa, i outcomes ia tātou te mori mawina nei le health, o le au papai, ma tangata Maori, ma tātou tangata Pasifika. E lei mo se tutusa, o lai mangu i ala o papai e wa ala tau lai whai e tonu. A pe o lewa i o maua le manatu o whai ngā mālo la tau. E iei le formula ma se whai inga fōu. E mautino ai ia launga tusia, ia matutusa pautanga ta uma i au nanga. Tau i le soi fua mālolo ina le lei. Ia pe o sia au mai tau le ia le mālolo. O mea ai o tau whai o mālo mea whaapor kiki ia e Maria i Leistein. Ia e pe i whape nao na anga. E wha vevesi mai se mta upu ina ia tau sina atua i le whaafonga hoi mele tāpua i ngā mamaru o le tunu pālota. Ia, mālo whafteila o whionga wana ora tātou te. Ia, whafteila. Mālo, whafteitele Mari mo seo soni mai fo i le tātou Port Kalalame i le nei vai aso. Ia whaafteit fo i le, po i maununga o le au whaafonga i le nei tū la. O te leo mauti noa, pe i sta Port Kalalame ua o las whaleile maliu, las whaleile mua. Ia a whai fo i o la malolo. Ia i leise me o iai, o le nganga maununga, ia tau ina manuia lava le alo atu le tātou tunu i le whae unga le nei vai aso. Am tanga o le vai aso po ia. I pōpō ngā hoi, ia mali uti ngā o le whaola, se ia toi tui la sa o le vai asa umumua. Ia ai mātou whapeatu le ngā whaaloalo tele, ia whaatai le whaafonga mai, ia whaasawifo ia, le mamanu le tātua tunu ma le au whaafonga.
ai ua ngao ngau whaka whale loa whako a maka le an se polo fiki uma kule oloa o siri oma whaamo moia ya umoa koko mi mai lau ai kala ai leo le sola sola ia kea no uwalo whana awa kuai a ole awa ele kia mai mga kuwa e muli muli mai au malu e nga umasafai ua komu ngei ilo umanga ele koe whaya i ai kalafu e fiui maka wha asala mo mai se wha mole mole ele koe mawhai koko mi mai lau ai kalafu ai leo le sola sola ia kea malo pe ave ile no umo se vai fofo o ngi kanga kama kwa le anga le lofa le ala o ki o usafa e sola sola kanga e kuliro inga e fiu ai alo mo muri kwa finga sau me lo e va ai va me ma sole se con me lo ika la fu koko mi mai lau ai kala ai le ole sola sola ia ke ha no uano va ava kuai a ole awa ele ke amai sola sola ia ke aku no uano whanga awa kuai a ore awa ere ke amai ya o koe whaia e
te mau maua io aso lele io aso fokio lele ama Samoa e to afine mu pe ba yo tangata Samoa e to afine mu pe ba yo tangata O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia e toe whaamalo atu ma toe whaatalo le taimi o le tautua le si ufonga le laumua ia i le pa ia ma le malo le tātua tinu o ma le au whaafonga. Lea ua se fulu tasi minute o te enei le tu lai lua ia na ua mai atu e fo i ma le poklame o le ralolangi o sonei ia pei o na whaatautai al whionga la wano ia ma le usea mari whaibalu.
Ia le fo se mai le foi ia wa fo il fa wino tatu tu se ia pa ia fo ia le tu lai fa ia ona solo le fo ile o le pokalame o tupulanga talavou to se me fo ile se Murray ia malato vaenga po la tu team ia wa fo il fa wino pokalame na se pa ia le tu lai lima ia ai to fa malo ma to fa talva tu le te mi o le huli ile pa ia man malu tatu tinu uma au fa fonga ma lola fo ile tawa ta if au manga luenga ia e fa malo fo ile tapuai ia io tātou mātua tua sina ia o loo pō pēa le whala ma ula le mule la ia a o ngai fo i whanau ngā luenga ma a o ngā ore nei aso ia le o toe mau fo ia ona e toe whailo e fo i le si au whanau na sa hoi whai ngā luenga i le tai ona le la ia a o loo sao ngani mu pēa i la tau ia e mafua ona o loo te talo pēa o ele tina matua ma le tama matua ia i a o ngā fo i ma ngā luenga whanau ia ele ai o le nei taimi ia e manatu e fo na sa pe ona failo fo il to fine ana le tai ona la o le taimi nei ia ma nei fo ai ele swing o tato proclame ia nei fo taimi o le uli ia o le taimi nei o le ala faita to fo le tato le la faita to fo pese si sui fo le nei fo le ia le nei fo va yaso ia i tato proclame pe ona masani ia se i fonga fo ile tu se to pe pese la il tatu o fai pese fo ile ia o le ala o ile manatu o le ata tala tatu leina le ala tatu pe ma fa fiatu fa fianga pe pese tatu tala no ia ata tala tu leina a fa pe la e te mana o usu mai sa pese ile uli le mai aso le te lele ava no ia pese to atasi pese to alua ia po o lua malta male ainga po jinale ainga ta lia matua talia mle nganga fa tai pe fa pe e la usu mai se pese ia pe pese to atolu pe au fai pese uma fo ia la inga o ka semana ia e pule a fo ia o ile fainga la pese pe tarki tara tale ukulele pese mai la ia se fa longo lam fa fonga le tunu i si u fonga ma li o fo ile o pa anga le si fonga la mo wai ia ale la ia le manatu ia o leo le a tala tatou leina tolu valu lima lu ofatasi ia mo le taimini nei ia se ipa ia le tula e tolu te lele ava no le la tala tu e usu mai lau pese ai le la usu lau pese e uma lona usu tatou pese le vai aso nei ona utango lo le sefe ia pese le ia na usu mai tangata pe to lima pe wai lava fo ia mana usu mai sana pese ona utango le sefe le tu e tai se aso vai aso le mana ia ma nei le usu mai lau pese o lo va so le fa ilo atu te miole la tu tatu pese na ia na tu fa longo lo le ma tu fu le mata le tatu Facebook mo YouTube ia ma tu fa fonga ilo si fonga mali ia pe fa pem fa ona usu mai sa pese so se to inga pese o le pese la va fa tau ma lo leo ta te lele ava no tara le ava no usu mai lau pese ia me fa ili so se le ala va me fa ili ona le a sa uni usu mai lau pese ma na ia tele ia wai ele fatu afai fo ile ole pokalame le si fonga la mo tele la fo ia ile tele o vai temi fo ila o tau sanga umu vai sa ta tala fo ile leina o ka mo ta fa longo fo ima fa fonga fo tatu ofisa nei ole mana na yo leo o ta mama tua o tina ma tua ia e usu mai la tu pese ia o le la ole ai ile o le vaso la nei leo mo ta tala tu tatu lena vini mai ai mana o usu sa pese pe te to e fia mana o te to e fa longo i la pese pe o mana usu mai la son le la sefe le lei ona to e talo le se aso e ta o tu are aso vaso le to e ta la pese pe fa pe fa ona usu mai sa pese vaso nei ia ole tatu pokalame na le la tatu e va tu ai o telefo ia pokalame au ngama ia le tatu o tunu le na fa saluina le yaso mai lava ta o le fitu na le la se ipa ia mani taimi ia tele me au nga ma pukla me ona au nga ia sa fa fonga le tatu o tunu ia o le la tala tatu leina e usu mai la pese e ona le pete fa le tonu lo leo asa fo le sa wala usu lo pese ia le mo le usu to lo pese le lo leo ia le taimi o la usu to lo pese ale la taratu tatu leina ale la poto tono fa fainga luenga ia poto tono ta vale ia afe tu ta vale pakai ai usu mai sa pese ia ai
o le lau tala tu tato le na le la fa nga so so fa fi fianga pese ia manuia la fo inga luenga o toi ma fu fanga le nei fo ia uli tato we va eva mo we o to fia mo fo tato ofisa fa sala lau fia ia ina i o fo manuia nga luenga i le fia na nei ia e mo la to umalama o lo mafuta mai tono ta vale ia i lau le tio fa longo lo ki mai o to le tio tato tu le taimi nei ia na ona fa manatu pere sa ngale mu ia le taimi o lo to feo ia i lunga wala ia wala fo ia ngā ruenga o lo whenga i mautou. Ia e mau perki o lau leitio, o lau Facebook, o lau YouTube, ia e mese fwoi tātou app, ia i le tautua ni si ufonga lau mua. Sifulona minute, ua te ainei leitu lai lua, ia tala tātou leina. Ai, fia vili mai. Ai, ua te vili mai pia whapeo nei te ita. Ai, ua te vili mai pia whapeo nei te ita. Vili mai usu mai sau pese, o le ale pese, o se pese o aso la, pese o aso nei, pese pālangi, pese maori, ta lia ma le nganga fia. Ia, ai, pese pālangi, ta lia. Ia, te toi whamanatu mai pese i aso la, pese wilele, baby blue, tamana, ia. Wow, lau te iloa, ia, lau te tau manatua nei ta mai masina vili mai. Ia, sta maa leo ai fo ilingo. Wangala ke lino sta maa leo i ti Taipei. Sto ina le vili mi Taipei. Oka. Le mana ia fo si ufonga sinata maa matua. Ia, ma le sunga ia... Wangala ke ia, lisi ta maa leo. Tonu leo pete ua vili mai. Ta tala tātou reina, vili mai, usu mai sau pese. Ia, ma tātou maa futa atua nā taimi. Ia, dua mal tātou pese na, ia, ma seki mane, ia wawa lau kitara. Ona, mala ame no lea, usma lau pese, sipanga lau mua, mana whakifia, mai taimi o lea umi. Chululu, ora usivae, chululu, ora usivae, ora umanwe, ora uteine. Eva mai lau disco, ora usivae, ora usivae, ora usivae, ora upele. Salo, ai te nei runga malalo. Awara basa salo, ai te nei runga malalo. Fai marie, fai marie, oi ola uteine. Mai miti patau pati, galoa ne tawai tai. Mai miti patau pati, galoa ne tawai tai. Oso, oe inunga, mana ia lau pea. Vale, o tu si polare vale, o ina wa mi vale, o tu si polare vale. Le pou peixe vale, le pou peixe vale, a moi puta a vale. Ja, leo luas ful minute o te enei le tu lai lua. Ja, e talu ai ona ia la tu ia va tu le comments mai tatu numero te vidi mai uso tu uso mai lau pese.
o le mea ta wa tu tatu numero te wala mai ai ia fa pe fa tu Wellington ia vidi mo more o fa tolu valu lima lu o fa tasi Wellington tolu valu lima lu o fa tasi vidi mai usu mai la upese ona utanga lole sefe pe ona uta ua ona utanga lole sefe le tatu upese o le aso nei to e tai le aso le a fa pe te mana o fa fonga tama ai ngai la upese le la le usu nei ia ana ta ulo tama ainga to ta tu la pese vaso le la se fe le ta tu pese vaso nei ia ona to ta lo le wa fa fonga mai ia il vaso le ta tu no ia al ta tu numero na peti ia to lu lima lu fa ta se mana tua fa noi mo mo le tama ainga portina le ainga pe fa ona usura pese wa le mo le pese vo le la pese mai fa mo tama ainga tu la telefoni o na ia tolu valu lima lo fatasi le la fa o pe fa fi fianga pe pese ia vala au mai se tatu tal no e nga foi lo vala au mai usu mai sa pese pe fa pe o nai wele nai fa ale sekile ile uri ia nga foi lo vili mai tatu tali e ma tatu tal no ia mo ai foi mana ma tu tamare ainga portina le ainga ia la we fi tanu mai lu misa ile uri tatu numero na tolu valu lima lo fatasi le punia la va na ia le o saul tatou valau o le tatou pese mua ia talofa le valau ma lo se fu o foi suafa ma na ia vai o le nga fo na tatou por kala mele wa le ufa unga luenga le vayaso e pe le fa to e vala au mai lo fala au mai ale apeti le o to vala au ko langa le ko vit oi ya ona la fa nga mai le piano tama le ainga po ona la sa usufua me ala to langa la e fa nga ko inga va ko la usunga ale la o so ki le ukulele lo mo ai ya wa uma upu ya wa ma sa friend le irasa le la fa ya irasa mana tu la peti o le la utango e to e sefe le tatu pese ya ta o to la ia se aso va aso le temi to tai ia felta mo ainga se ki ane la ia Facebook ko si fonga la mo na le fa long ni ma le o irasa le la to pese me aso le ya sa wi o lo ya yo
Olo Ita ule mano lo ulu atau bale idene inea abe ile sai mi muli muli ale Vale maligno ulai matasewa wananea Vale maligno ulai matasewa wananea Tapi saya ya ini. Sole. Mo tantonu. Peti, na lua pepese se fa ili ia so la po le fatu alua. Nga haya ma ua wa ko ya nga haya ma we ma dia ma la pa. Ai ke mo ma ko pe kau ingi. Le la ko na ila ka le nya lo ma ko ma ko. Ma nei a tele lua si ufonga sole. Ya va fita tele a mo le masa. Ai la batasi ma dia la so a. Tele se pito faina teino le Paulo a. Ya malia le afiafi peti. Va tai. Va wo ta to fa longo la e fa fongo le tinu. Le ta alo a se si leo teino mai o Paulo teino toi Paulo le wa to mua mai ta to fa fianga nei fo ya uli. O ka semana ia fe tau le ma le ku lele. Oka. Vai le mana ia. Mo tata foi la sauni. Ya, tala pe tata ulena. E mala au mai ai. E usu mai la pese. Ya le o tango se fe le tata pese ia. Le umo mai pese le tua ya peti ia male ya tua ya irasa. Ya amata foi tata pese pesenga le ia uli. Si fanga la mo Wellington lua se furiva minuti o te ai nei le tulai lua. Se ta tulai pese le na usu mai si vaenga le mai le fitulima. Tolu valulima lua o fatas. Le masina e wavaia ilunga o maunga. Le tumu oe o naia uma faufaunga. O le amalanga inu uese. Ae le ngalo oe la upele. Le alofa sai o talunga ia e te huila. Le alofa sai o talunga ia e te huila. Ana tua le tasi upu o le muangangana. O le alofa ua pa savala ilunga o mata. O te mana tua tae vanga. E ta ape i le ta fa o ata. Fa ata li lau pasia e tutu i le awala. Fa'atalila upasi a tutu ile awala. Lo ulu atau valea ile nei mea.
matape wa o wanga leanga Male malingi o uloi matape wa o wanga leanga So we are tafa amava mafa atofa Le fu ole alo faya ngia ngia ilo tava Lo fatu pei ape Ile fia vai ia oe Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai Ta fea ngai ngana o sia iluma le atua Se fua fua ngā mo se lumana i mo i ta ua O pole vale o sia uloto Ne iliua le vai o sina Se tasi ua silia o e ae ngalo ai ita Se tasi ua silia o e ae ngalo ai ita So ia tafa amava e mafa atofa Le fu ole alo faya ngia ngia ilo tava Lo ufatu bei ape Ile fia vai ia oe Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai Le whawhiwhianga mai le whetulima, ia, ma le pese, le maasina e ua wa ai e lungo maunga. Pese nā le lausu atu e le whatua ia peti, ia, mai se fo i whatua i rasa, le la pese le na amata to i sole. Tu wa ai lai ai. O le fesili, o lea ua to mua ia teine po paulo. O le fesili la le, o fea o iai ia teine St. Mary's, fea o iai ia le leo moenga fou, o fea o iai St. Joe, o sa nele, ia whaasolo atu koriso sa moa, feo iei. Lele wato mua mai tene po paulo. Ia o feo iei, o isi korisi. Feo iei tene po pauta, o avoka. Ia lele, wato mua mai tene, nan tu watu hale avanoa, o mai la atu tene po paulo pese mai. Feo iei ia isi korisi. Feo iei ia tangata sa onga isi korisi. Feo lau vai po uli. Feo iei ia le autua sivi, mo tere sa la fai. Pa solo tu fe o ye au longo pulotu la me wole mai e kava le mele o fai mai ele e te ne paulo ia ole au masao we siliana fe o ile ole va ula tala tata olena mala mai na ofisira tu de po vesa a onga ole la se fai ipo o fe a onga ye de lele ma na ye le o paulo ta lo vala ma no se fu ta lo fa vala Ia, mamai. Te no muni tamale. Wala mai. Le ua toi 25 minute ia ona tale o le tula tolu. Ia, la. O le ua tasi di tatou pese na wa iai. Ia o le swingo le tatou pukalame. Ia, o pesenga fo ima. Ma e fo ia e pepese mai na imata mama ne tina ma tutuai. Tono a inga e se isui e fo ile nei audi. Ia, o tatou anga ia tu fo i fai unga o le nei fo i vai aso. Tele fo inga luenga ma ai le aso le nei. Ia, ai... Mau pe tatou le fia ma le fai mea whaatasi. Ia o tau wha mai ai fo i ngā ruenga. Ia i tono wha le whai ngā ruenga. Ma lo fo i tāpuai. Ia usu mai tatou pese. Ia lea ua whatala whatu le watu ea te leise Samuelu. Ia wape fo i watu ea le Lani Ione. Ia wape fo i whaatiu wila. Leu se asu eala sa wa inaia. Sina leo. Ia ma le teine leo peti le na usu me nelan pese.
Ai fia vini me Australia, tere se o so idunga fua. Wala mai usu me pese. To luas for 5 minutes o na tale, so de auto te pala ai. Auto te pala ai we fainga tene po paulo ia o mai atu la to pese. Ja. To luas for 5 minutes o na tale o le tu la tolu, fa o tu fa fia fianga we pese. Ia e wala au mai lo tala pel tatou leina si fonga le lau mua tatou klame o fa fia fianga nei foi uli le puni ala va mana na tu
Si o fonga mali o le puni ala va amre pese ia mana o na o faalupe ele na mati. To e se fulu ma le iwa minuta na tale o le tulai tolu ya to e fa malo atu le tatu nu malo la fo le mai mo mai ia fa fonga mai le tatu wala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo mi se fo ila tolu fenga i mga luenga le nei taimi ya el manatu ya o lo nga fo ia musika mfa fianga lo tu inatu ma tata inatu ya fa fa ngo fo ia nga luenga le yaso ya ele o lo tsala pel tatu leina pe fia la mai ya e usu mai sau pese yo ya ai o talonga fa ingol vayaso hel manatu lena talonga to foi le tu foi le tauna lila ia tulango le ai ia talonga fa ingol vayaso pe o le vai o teto fitule le afa tanu na Singapore le so tai au amatai le so iva o Aprila e luaso o tai au mala so sa o le talonga mo le tatu manu Samoa ta alo ai ma Australia i le fa limas furu po le to e se furu minute le tu la e lima ile fia tai au talonga mo mua manu Samoa teto fitu talonga lona lua ta alo me ngelani i le fitu tolu fa lo winga to e lua se fulu mo le 1 minute i le tu la valu le po na le afia tai au po le po tai au talonga lona lua na mo le talonga muli le tato pulu e le ta alo i Spain i le fitu minute te ele se fulu mo le tasi le po tai au tolu talonga le tato pulu le manu sa mo te to fitu ya si tato mata foi e wal te mo le fato ata alo le tato au se val te to fitu ni tau sanga ai ya manu fo le tapenanga ya alo mfana o le tato tinu il ta mi sanga le fato ni na le so ata yao i Singapore le fiafi le amata le fiafi ta o tele ta longa le fa ingol vayaso ona nei le ta alo ai le tato au mo na Pacifica ya male au al Highlanders ta alo ile lo ile motu sauti i Dunedin ya ai o le talonga le va o le Hurricanes ma le o le Peleki o ile au le ala fo ile ale Crusader ya ta o le fiafi e fatu nai talonga na ya mai si talonga e ale Super Rugby Pacifica Super Rugby Pacifica le nga solo fo le vai ungol vai aso mana nei ya le ngata fo ile o talonga liki le NRL Australia ya luinga tele la fo ia talonga le amata matai tatou ia il fa ungo le vayaso to e se fulu mo le 1 minute o na tale o le tulai tolu afa tolu o na to e una tule o tatou telefon matala mai Samoa e na solo le mal pokalame tupulanga telefon le tulai fa e le o tapena mai le se Murray ia mo le latou fo ivaenga e wal pokalame tupulanga telefon ia mani fo ile anga ya tu e manatu na o to telefon ina matua na wa nga e piki nei fana wa onga le nei uli i le tai o le tolu e tele na tu ya onga ni sila nei e ai na na fa manatu pe le saunga le mu ya i lunga le wala le taimi o le awai ya piki nei fana wa onga pe atu wa onga ya ele o to e ma le o to e sfuru 1 minute ya ona tu o le wa onga le tu la tolu ya mo na lo e mafuta mai tono ainga lo e o ena te nafa manai matua ya vai po ata penanga foi ya ta penai foi sta maftanga ya po se kuka foi ole afiafi ya fa tali foi o fainga luenga male onga i lo po vela kuka nis ya onis ya nae fanga solo pe ya fu fuanga mafi au tau le nei oli ya ona fa ata penai le o tau maftanga ile ngata mo ainga le afiafi na nei ya ai fa pe foi ila tu lo nga lue to e se fulu 5 minuti na tale o le tolu fa wat fa afiafi pese lo tala pel tatu leina e te wala mo yai ia pe fa pe fia usuina sau pese e a wa fo il fa fo mai male mai mo mai le tatu tunu Mai pole musika
Pese mai le sunga ya ne mi si to va tu le usole on le pese au mua ne ria oh my darling ya tu vala mai sa o le na va tu telefoni o le o le telefoni ya mo la tu vala mai le tio a fiu va tu vala mai o le wa tu mo le va no ta tu telefoni ya fa malu tu le o tu 10 minute on ta le o le tu la tolu vala mai uso pese ya ona ya sa oto ai wa fiu si va ngale vili mai ale e ola tato telefoni lea e fa malu tu ai ya na to tala tu tato wa no mala mai usu mai sa pese ya manu ele i mai afol tato tu ya ta afal tolu ona ava tu le tato telefon matala mai sa mo ya o va ai wa leva na fia matala mai tato tu wale mana fio mai tatu tunu ya wa fo ya la tu pese ta lo fol vala ya ya e ai dai wo video ku fa kai mo le avoa e fio sua sa pese ai wo video ko va ku la fa kai de pese nga ka mo mai ole mana na o fa lupe na mai ya e si wo to ma fo ave yo ma fo ngel pese de le ai mo ko ma fo yo solo o wa o ngai sa mo ia apo no te sele nga ngumar kasel ma ko ma ulu ko sekel ma ko o ngalenga o ai lo fo de pule fo ngale fa ngo ngale ya dia ika fela onga I palauli e ke no fo dia nga mo lunga palauli o ia palauli kol
Ia, tuni ahai. Ia, ia. So ia la o so da lo ko ni ngari. Oh, sole. Ala ai lai sole. Ko nga ka ma fakchol. Ia. Le va ko fa longo ku le pesede. Ia. Nga on ma ko maulu. Ke lo le pesede ma ko ku pesili an ma ko se. Sole. Ana fa fela na fai tanga le pesele wa. Pe anga ya ngi se lai vi lunga se o ka ngai fa kingo. Wa. Ia. A pa le nga pa no ko ma fa fa. Wa fo la nga i pisko nga i ngo ya no le ma long ko ro ma kedik. Ya ai. No le. Ngole. Ngol bala ma kama bisko po ingo ko a ringi si sola. Ia. O ko le ko wala nga fa nga o ke nge makua ko me kike kama le kike. Ia. A ke o sale, no ke va senga male finger o bala ni. Ia. O ringo e man tu ringo tini. Ya po de kakala ngo ni malu lo ma fa la nga u bi le ngo. Ya. Te vai lá e sole. O lo mal maulu. Ia. E langa mai o kama foi nga ho ku ki. Ia. Te vai lá. Ia. Langa mai ku. Ia. Sa da fe mai a makama le umi e kau pu. O fa. Le ai o siva nga kama nga ye fa kuna nga siva le maulu e ku arka ka langa panga. Ia. O ku a loi ku. E ma loi no palangina. A fa pea. Ia. Alu lo ka nga o fa sa vari ko se. Ia. Man ku foi lá e po fu ale se pico ale se pico ka e mori pe se ka ne ku pungi foi le lo u da lo a. Ia. No fa lo ku nga ya ika. Ulu le nai esa mai maulu uma. Ia. O sila. Sorry, koso mal pupungi vai ku nga kama vo nga kama ko ma ko ule ma wo vo nga. Ia. Ya kiki lau kia lau kama male ula. Ala ku mai ko pala. Ia. Pero ora que se saluha pe paki ngai kama. Ia. Ai ma se singo vai me paki. Sia la ma ke va te. Feita. Anga la wali ia. Ko le anga. Pero olha. Alu siva. Ia. Wali siva. Io. E la si kaninga ke la mai au kafa. O le mo la panga ka milo e ko alu ku a. Ia. Tole. Pe fa alu e la nga fa de kanga nga. Ia. Nei umbe we me la ku solo kama la fo ku pe a. Ia. Ala ke sa salunge ya. E wa ku ma kama ya i wa lo ma panga mal pa. Pero nga ko kama nga fa ka yo e ko ngi ko na pa ngole la po ni. Automata i lima sene voi na. Kama senge e na voi ngai, ku senge a. O lo tole anga tama ya o mo wanga le o lua panga mal palang. Ka skala ma ke o me nga la wa fa pe la o kama la. Ia. Ele ume waru ko e nga ma onga ko e nga fa lo ma de akari sia o kama nga fa po fe le me o la ngo a jo fa ngwa ka kala. O winga maanga na tupulanga e to mana to ir mari e ele i loa e pa lange fa sa ka so fa. Ia. Ko ale ko mo fa ya ka me ka wa ku so le. E ke pala. Nga umbar ko nga seki nga fa ma vai mo le. I lea la taimite le na whaia o ngā siva ma e wapena. Na lua tala noa, i staimi na lua tala noa i mariparangi i mtawha? A ma me whea, awa le kau, e kau ngalo marikenge le si kanga o kau koe whamanga. Iyo, o whaku, it's wrong accent. Ai la le si kaninga, la ko fia ko, e olo marenga ngo singi kia rau whakanga a kai sia o kai o. Malo. Menga video ko ai. Fa kai wa ta mari pesere. Wa te mana tu wa lua panga mas palang. Ana la ile mo wale ngo a. E ku pesilia ya ma panga mas ikira. Iyo. Le wala ngari ngorong kama kilo nga.
Malo. Manguia le yaso. Manuia fo ia fuafanga le fiafi mtava. Ah, tai telo fuafua mai uso. Ya, ma sei fua. Ya, ma sei fua. Vai lá ia. Tu sa le fa pe ia si palangi o tangata ria la te panga. Foi le longo no ape nu foi le ngu wala lunga uma le ia le nga siva fa solo concept e le io se ele i fai ase upu palang ya jera le fa per palang oh if you na no tu tangata le tan nom ya lungu ya la io le panga mata fa ma ya masipalang ya le ele i mo wale ngol palang inen fa mem tafa wato tolu minute o na tale o le tu la tolu fa fianga mo atu ya wa fo fa fo mai mai o le so tato la pia tangata pese tangata o to ya no la aulia to ton fai mai. Hallo van Walau. Soy Manuia. Ja, soy Manuia. Oi foi sofa. Malo soy fo. Mato ila nga mata e whakasanya town. Ui, talo. Lehi au tutu mato pese, te mawhaite. Ia, te lele a wanoa. Ole aso le e whapitoa mo lau pama, ia lea lai pia. Ui, sole. Ai te mato pese matamaiti, e whamanuia toi fwe lasi whanau o mama Ferreri. Ia, ma nei a tele, ia. Saudi me nota to pese. Ia, nga mata e whakasa mo lato pese whaingofia, le whamalmo le lava. Ia, whaftai. Ia, okay. Hey, oh, only better. Tampangana na inde sila la kusela kumoto. Ya, fa tai te lava ya so su fa ya nga sa ya fa ya fa pe fo ina fa nau fa tai. Fa se ma nei ya te le sa na fa nau. Ya sa le ya. O le watu la ta fo ta to le ile aso maliu ya wa fa mai fo i ma de sa o le onga fa tai ya in New Town ina fa ya onga fo ya mo di fo i fa malo ma fa tai ya ina fa ya onga mai se fo i na fa na wa onga. Ya mo foi la tu sa ta tu bok la mi le uta tonu lava le tu la tolu la fa o pe fa fia fia o pese ya wala foi fa fo mai ya ma le mai mo mai ta tu no le si fonga la mo Wellington ya wa foi ia ren tau tu o le ya uli.
Se o fanga mari o le sunga ya aswa Felice Mikaele Martato pese a fuli mai lo tua. E se mana yo na IPC ia. Mana ia fa longo ma fa solo ima fa fonga. I meo lo tupu mafta. O lo mo la to fa to ama fu to meltato pu la o lo tala pelta to leina mo e usu mai la pese le o mai atu ia o le tu fo le te ofo. O le fa to o lo nei sole onga e sel te leo lo to tangata e sel to toa pe ole onga le na mua mai ai foi po Paulo tene po Paulo le na pepese mua me la matanga tata pokalame e so o mai lo male onga fata ita ia Newtown sole o ia to mana ia ya lo tala peta to lena o te ofo po feira o vele le ma po feira o vele o fele au colisio sa moa le o pese mai tine po Paulo po feo ia ile au St. Mary's po feo ia ile au leva ula o le au leu moenga ia fa solo mai foi malu fo po feo ia tangata no inga ile tangata pese o onga ia fa solo tu mo te disara po feo ia au vai po uli ia au tua sivi o le au Wesleyana ia o te masalo na le finga ruenga au lima sao tamai tiu lima sao ana o ma navala tamana ia ua pepese mai la tamana te minei ia tamana ele talo alo ase si ufonga tamana le sa wel tamana anse ko fale moe le fo ia lo tau ul tatu ia tama mai le mua lua ma le oflan moana tamana ana ua ma navala tamai tiu la ongana wa leva na pese mai se tamai ti ole mua lua valo minuto te nei le tolu tala pel tatu lina tatu e vai mal tatu tinu afa lo le tolu ona matu le tatu telefon matala mai sa moa ia ele manatu na u pisi foi au wala tatu i New Zealand nei ele mana vai unga luenga tu ua lo foi mfa nau ia na sa ngole mula le ala wa ia ila le onga le tom fai mai ha wa feita tamatu ai wa onga nei ia le wel val out talofa Soy fomenuia. Talofa. Mala soy fotu fue. O tasi le. O tasi, mala soy fue tasi. Mala soy fue. Ya, o le feo so sulma pese. Pe patanga ma o. Ya, ta o leva ye te lele ava noa. Ya. Okay. Ya, o fea tino fela onga le tu si na loa onga. Tini tuai. O onga. Ma o me tere ye sa onga. Ia usi mai an pa fonga ele au fai pese ale au fai lau paongo ia fai lau pena au fai lau paongo ma au fai lau fala ia le la tong fai atu ma o ma se o tina ia telesia ia ma o nei o mangalo lo sonu oi ma nei ia tele ia tisala ia le la o susufua ma nei ia ia o tsawa ia o ma pese le o pese o fa vai ngor ma lo fo sa mo le mo ye ia le la tam fai ti ma ue e su pese le fa tu ile tu sa mo tas ia okay sia okay atu ile atu sa mo asi ole ale tama Sofia no ala au ale ma ni eto tai na Oh
Whaftai tere lava. Ia, mana fo ne fiafi whaftai. Tai, mana ia sao na itina ia, ia wa fo le la pese, pa wale, wale le taule manino lei, ia po le telefoni, ia po le tulanga lo ia le, vaenga leo lo o sumai la pese. Whaftai tere ale mafta mai, ma lo fo imo o tau ia, wa umana usumai tau pese. Ia, whaftai lango le tato poloklame. O lea ua to e se 45 minuti ona tale o le tolu, se 45 minuti ua te ainei le tūlai tolu, ia lo mou pele awa noi nei minute, e te wala umai ai, ia ua fo iso sao, ia o le whaingahale le la anoi tātou, ia sfarite tasi, o le vai aso, ia ua tatala le awa noa e usumai tātou pese, ia whaonga mai le tāle ni pese le tātou atunu, ua vai le maana, nei o si ufafonga o nei tina, o le mele uti o foi. O le leima stamai o foi le o mo se avano e usu mai sana pese ia lo po pisita mai ngā ruenga fua le po le meo lai wha sa e tina na usu mai na wane le telefoni se tina mole se tuane se avano e pese mai tama beva pe ona fia usu mai se pese tama ia e whaftai tele ai nai tina ia mo la tau sao ia ua fo le tātou pukala meo le ia uli se 5 minuti o te enei le tolu ia wha ua tu wha fia fianga pese a wha le tolu ona watule o tātou telefou ia matala mai Samoa.
Ina
Siu fong male o le sunga ia whaasoa tau loa Rami ki ia ma tangi I lima ki ma neia tere special ia ole wingo le pese o ma faufaunga. Luas fu 5 minute o te enele Julai tolu a wharatolu o le tātou tue whaasalawino talafou ma tala mai sa mo le nei aso ia ma whaua tueni se whaafiafianga mai pese se I pa ila fo ile Julai wha fatasa me fo ile o Mari ia malana au whai polklame ia ua alawa polklame tupulanga talafou ia il manatu sa o ngale mu mea uma ia tau fo isa ngā lue ia o tenen ma nama ngā luenga I manuia fo ilanga ia tu ia inga ia emese fo il teimi o piki ia ina I whanau ina ia tau nuu ma le sao ngale mu ia inga o lo whaatari mai ia lela atatu tātou pese lea mai le sunga ia ani se ko whale moe wa o lea le teimi tonu alnei o lea o le atu ua fo ia le vaa ia muri whanua e anga ia atu I le motele sa la whai le Julai wha o upo le pese ua whainga tāse manatu o lea ua alu le vaa ua misi le vaa o lo fatua I mo tātou pa anga umalava lo le ngāta I tonu ainga o lo whalangolongo mai nei mātua mātua ia I tātou le tio whalangolongo le tasi o no tesi ma le tasi wha mō whapea foi ia tonu mo tangase ngase ia ma moto tangata mātua ia whapea foi lungo le tātou Facebook o le app ma le tātou YouTube leo lo mai mō mai ai ia le to te leo le tātou tino whainga tāse manatu mai le sunga ia ani seko whale moe toi wha malo ia ma toi wha talo whatuai I le tātou. Sinu talo whatu ia Lino Ioane wa pefo leo sia Samasoni whai launga ia ma le whatua ia Peckings Whiangia I tui whaasina Jeski ma futa mai I utai a Amerika ia ma le toa te le utou ia leo lo mai mua mai le taimi. Ua whainga tāse manatu. O tau nu atu le pas. Ua halu le vaa. Ani seko whare moe. Sila
Toi whaatalo whātol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whaamaoni e se su enga fau e whaapea o le vaila au le tui pui pui a le whaisa e tutusa le lava le pui pui ngai mawhai o na mawai mo tangata Pasifika o Maori, mapapa langi, o lo su eina e Dr. Maria Bruaton, malala tau vaenga i le Melican Institute, le isenga o tangata o ni usila, mai to tele lava se foi numero tangata Maori Pasifika i le su enga, po le ale tali ato o lato tino po immune system, i te tono le masina e tasi, talo na faitu i pui pui o COVID-19 i vale faisa. Na tawe Dr. Bruaton i le TV tasi, sa mawhaiona lātou wa ai se vaenga to i titi o le whaitau au whai o le atunuu, o tangata i e whaapea matua whai ngofiona la matia mai le whaamai, e le iwa ai le vairusi, ma ilo le tali atu o lātou tino, ma o se tūlanga e tāua tele mo le tele o tangata ni usila, ona o le tūlanga lea o lo i uma tangata i le atunuu. Na tawe Bruaton, o suenga wha wau ua wha maoni ai, e le tele le pui pui nga sama o e tangata ma le tali atu o lātou tino, mai le lava se ngai Maori Pasifika, pe a whaatos saisi tangata, e leni Maori, e leni Pasifika, o se tūlanga li leile ua wha mausali ai, o lo o ngā lava ia tui pui pui. O le isi vaenga tāua sa maua i la lātou saili linga, o le wha solo lava ina matua o le tangata, e whaapena fo i o nā matawhai fo le malosi, ma o le ala fo i lea vai, ma le lava vai, e au fie ma le immune system, sa maua fo i le saili linga, o tangata e awhia i le suka i tū ai ngā lua, o lo lava antibodies e tali e tuai whaamai, peitai e mawala loifo. O le a whaawau pēr na tangatanga i le suenga i le tali le tino o le tangata le tui pui pui, i nei māsina o lo manai, au whaawau e pēr na sui le vairusi, pēr na ta ua e Bruaton. Wa yele popolenga o whaito whaal soifua maloloina, ini ngase pipisi o le atutupu, pe ao o ina titala maali e feo inga le vāni usila ma le lalulangi, whaatase ma le tau malulu, ma le pa u tele o le whainumero tamaiti ua mai atu i pui pui masani, ma le atu lai mai, ni whaafi tauli titele. O nisi o ia popolenga e au fiel whaama i pipisi o le misela ma le fulu, e ono toi ofi mai le atunu, na taue Dr. Andrew Old, o le Northern Region Health Coordination Center, o mai ma whaamai, e mawhaiona matua te lea i lava le avenga molpol kalamel soifua maloloina le atunuu, i maasina o lumanai, sa le iei se avano e pepesi eni vairusi i le lua tausanga ua tuanai, i le taimi o le tau malulu, ai o se tasi o au upenga malosi, e pui pui ai le tula i mai stolanga pepesi o whaamai, o le whaia leo tui pui pui, ma whaawau peo na wha o ngā tali pupuni o fufonga i le taimi o le tau malulu. Pei ona saunoa Old, maolo o whaamana tufo i mātua ina isiaki. Pei ua mai atu i pui pui umalawa o whanau, ai mai se lava o le MMR, o tui o le misela, mami, ma le rubella. O se wala au, o loo lango ina le whaaton silo soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield. Ua moli se taule e lea, ina ua maliu se isi fo i taule e lea whaapea na la vea i se pulufana i Point England, i au kilani le poana po, na taa ua leo, sa whao o atu se wala au ona oni ripoti o se tangata na la vea i se pulufana i Dalton Street. Na whaiere fisosani mua i le taule e lea beita ina maliwa i lava le vaenga na tupol wha lavlave, e tolu tasi tausanga le matuol taule e lea ua lokaina, e whaapea e sila fia e le ua maliu, masa iele no whanga na tupol le wha lavlave, e tula i le sol wha amsinonga wha ito malo au kilani, e tali i lona molianga.
E 5 miliona tala le tau se paka mo whaaseenga po le skate park i Wellington e le oto e mamao a e talia ina mapasia molo na fausia ina. Ina ua langolango ina ato oto i se palota a se komiti al pulenga anu ua Wellington na ta ue whaapea. O lea paka o lo ofofo i pitonu i se sae i tafutafa o le paka i Kilburn. E le itu sa i se kalapu whaata avale polo. O le ao fia i tutonu o le fofuanga mamao al pule ngā nuu le ai unga fono e wha ngā solo na ilo ai e o atu le tausanga ilua whelua tolu. O le a whaatala noa ina fo i iwi po i tuo tangata Māori ma se isi au ilinga mō lea fuafuanga. Ua filifilial tama i taifai pule o le Labour Louisa Wall i se ngā luenga fou mō le vai fafo na whaasilsila le min stala vai fafo New Zealand na ia mahuta i le asoa na nawhie whaapea o le a avea Wall ma ame pasa o le Pacific Gender Equality ma o se ngā luenga i whaalau te leile a wai ma le iai o tama i tai ma tangata o i tu ainga tutusa i upu whai tama o ainga ma le soifuanga lau tele i le Pasifika a toa. E tā ua tele le matawhai o ia New Zealand. E langolango i nei le tūlanga tutusa o i tū ainga tangata ese ma le whaalau tele ngā o sao o tina mateine i le Pasifika ma o le winga tonu lea o lea ngā luenga pe ona tōwhia i ai Wall e tu sai ma le saunoa ngā mahuta. O le vai astalwaina whaamawai ai Wall mai le Parlemene, talo mai le sfulwhātau sanga na ngā lua i o se whaipule o le Labour, lea sa iauna i nei le tō la whono whaipoiponga i tō ainga tutusa, le same-sex marriage. O lo tāpena ni fuwhanga e toi whaafo i mai eiti no maali liu se urungali ni usila, lea na mawelo lava a whailai wawao, i le whaiunga le vai aso talwai, na whaamania isu e ngā leo i tonga, o le mafuanga na maali leo ai le urungali i, e fōlinga mai o se whaalawlawe na sipaka i le ele tise, e iei fo i le tali tonunga, e iei se pisi nisi mō tangata tā whawa le urungali ni usila, ma ua tā ue ripoti, e atangia mai e lua vai aso talo na maali liu, a e whatoa maua o la tino maali liu, sa whaafolo la waa, a e tupua i se whaalawelawe, lea na umai lava o la soifua i lea taimi, e tu saimani whaamatalanga i le ito lau o le kiva lito, leo lo sa ilini tupe toi whaafo i mai o la tino maali liu, inni usila. Ua pasia le Parlemene le tula fono e whaatulanga i le aso malo loa le tunu o mole matariki, le o whaatulanga ina, mo le aso luas fulfa uni le tausanga nei, o le tula fono, o whaapopo i le aso malo lolo na sfululua i le tausanga whaalinga lue ngani usila. Na pasia le tula fono o le te kāhui o matariki Public Holiday Bill, ilo na whaitaunga whaatolu, e au noa ma le lango le National, po le vaenga whaapufai le Act, o whaatulanga mai lea pili po le tolafono tau whaaufi, ni aso mō lea aso malolo e o tulawa le tausanga e lua whelima lua, mai pa ui lea sforaile, o se piliota i le vao iuni mai ulai, e whailonga ina ile a matanga le tausanga fōua Māori, o se pāti patinga pito sili leo na tāua le kāle na Māori, e mata i tua i le tūlanga o le la, o le osoa e o whetū, ma le taamilusanga le māsina, ma isi mata uptau li si o manga o mea e ola, o lo ufa ngā solo ni fuafuanga moni polo kalame le atunu atoa, e fesosoa ni e langolango ai, le pāti patinga ma le whaamamalunga o le matariki. Ma le tala muli, wa mataina le li ikiki polo ta ua sa ta alo le olpeleki Dan Carter, le kikathon, e luas fulfai to la. O se tau mawhainga sa ilini tupe, mo whana witi ini usila atoa i mal Pasifika, na toi fo ilava Carter Eden Park et talailia sa ili ngā tupe, o lo ngā lulue whaatase ma le UNICEF, ma le DCTN Fund. O le whaanaunga o Carter, ia awhe 5 se lau iwa sfulvalu lea whainga o kiki le pou i tutono se pili o te lua sfulfai tō la. Ia whaawhe taui, pe whaatutusa ma le numero aina ia mauaina, ia na kiki le taimi atoa na ta aloai i le olo peleki, o le tupe maua mai ai, o le atu inatu le polokalame le UNICEF, mo le vai mamanga o le swavai, ma polokalame o le tū mamaha, a wawhana witi o le Pasifika. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le aso. Tātou te whaaftei whaatasi le tua e na watau mai le whaai ungo le vaiaso
Ona o lana tausinga alofa ilo tausoifua ma se ola. Ai o se whaopoponga o tātou talafou mai Samoa. O le tala lata mai whaamaumonga a le soifua maloloina o pepesi le whaamai o le COVID-19 fruiva le antunu o. Ua whaopopo le isi to alua se la wono se formaltolu o le malu le antunu lau tele. Ua pesi le siama o le COVID-19 tonu alua se formal whai tu lau tu nai. Ma ua whaamawina i talu mai le aso se formal fitu o mati. Ua tolu a fe lua se la wono se fulu. Le au whai ato i lanto wa a fia. Peitai o le afe fitu se lau se formal le lua i lanto mai le fwai numera. Lo ola i pele siama. Ai oto e whaafo i sia le malosi e le isi to afe lima se lau fasa formal valu. Na a fia mo mua. E to eiva lo tau fia le temi nei e le maota ngase ngase mto tua. Ai ua watu i le iwa se formal fitu tesi ma le 1%. Le mamano le atunu ua maea o na whaio lato tui mo mua. Ai fitu se formal taxi tesi ma le 1%. Ua umau lato tui lo na lua. O le au whai atoa o i lato se formal valu tausanga ma lunga atu le matutua ua maea o lato tui wha o popo. Ua fast full valu wa fe fase lau fitu se formal le lima. O lo numera se lia lava le vai tausanga le luas fulu lima nga i le luas fulu iwa tausanga le matutua. I le to telo i lanto wea a fia le ua fase lau se formal le ono. Ai o pepe e anga ia tu le fata usanga e le i anga va i se tui pui pui. Ua si itia lava le fai numera wa a fia. Le ua se lau iwa se formal le valu. O le au matutua le mai le ono se fulu lima tausanga nga i lunga. Ua lua se lau se formal faa. O lo tu mau pemano no tai ma a polimatai. I le lei faa mawino se tasi wa a fia mai ai. I siama o le COVID se fulu wiva. Wa faa alia i lunga upeng te faa ilangi i faa noa noanga ma le faa ngaule ma lio nisi o sui o le ainga. O le tamaa lea na to tolu i eile au maa li lio o le COVID se fulu wiva o faa mawina. I le saa o faa mtalanga matustu singa na faya nisi o au faa salalau. E wha ante tau i tau sanga o lo lātou te mana a fia, ai maise o le tu CI reporti, e le i whaia ni tui pui pui o lo lātou te maa. Wa wha adia nisi o whina ngalo le ainga e le vadu se fulma le fitu tau sanga le matu o lo lātou te maa wa maliu, e lima se fulma le ono tau sanga, ai wa mai a foi o na whaia na tui pui pui e tolo, le foi ne mai tu mausa a fia ai. Wha adia sui o le ainga i lungo pengta wha i langi, o le tamalo lātou ainga wa wha mawina wa to tolu i eile au maali liwa COVID-19 furuiva. O le mai o lon tau tonga le mautanga se ngase ulu mato tua. Ai maa ua i loe le siama o le wha mai. Mama liwa i lava. Wa toi wha upopu isi maasina e tau watu i ai uni. O le porka lame le ofisa o wha atu angam whai ngā whaiva. Wa ta o le Saffron. Le ua wha amatu o tua i awa noa e ta alo sanga ini wha la apaputonga e o atu le lua se fulma le lima. Mo se le dia mawhai o na o atu le lima se fulwafe ta la. E fausi aini ati na e tau wha atu anga malwhai ngā whaiva. O le toi wha au popo o masina mō ta alo sanga o no le a fio le atu nuu ma le porka la me le wha ma el COVID-19 fulma liva. Malwa vau o lo whai matapu ni ai le atu nuu yaso te tasi. O toi matala i le awa noa mo nisi e fia ta alo sanga. Mai leono le tai au e o atu i le lua le awa uli. I aso e pe o na wha atulanga ina mai e wawao o le COVID-19 furuiva. Wa visilingia nisi o ainga wa mai a tā pena a lato fōwhanga mō toi sauninga o lato tangata wa maali liu. Ona wa mai a whaia lato fōwhanga e tusa mai a inga o polo a inga o wha atitia mai. E lea wha o nisi e wha tasi ma liu a toi masauninga lotu. O lo fisilingia i lato ia o le tolu se furu tangata ia o lo wha atulanga mai e aia inga o wawao i o lo tu ina mai e le malo mō le atunu i teimi o le COVID-19 furuiva. Pe ua na o se fwai numera. Ai se whaatasi ane le toa tele o lātu a inga o loo fia a wai i ia toe sauninga tā ua, ma fia a wai atu i toe sauninga o lātu tangata wa maali liu. O loo tālia se tali mai e le komiti o whaavilavi whaafusei i se isi whailo inga ma le autu stalo lo manai. O tala fawia mo le tātu o tunu o manuia le whaai unga wa yaso, whaasoi foia. Superman, but I don't know if you understand the pain I'm carrying.
You told me it's true and you're right, but before you said something, you was to listen to this song. La belle taofi, e sa o e ua ole fa maoni. Ai ona ole lalo langi, ma ona tu ina na una si se ai lo nei ma fau fau. Taofi, la belle taofi, se io e ua ole fa maoni. Ole ne ua o sau, lolo to ua nau nau, le afoi o e mo wau. Ai o te fia o vatu, fia a vatu, lo ua lofa, ia te oe lo ua lofa, fa angalo ni fatia ua sola, fa atau no ota no o maonga, ia te umau pe, le alofa. Fai, fai, le mu mai pe, le fai ngā o tā ua mea. Aua e te popo le fua, I tala e fe avea I mai, e le ai lava se me mawai. Ai kisi mai se I o fa ngalo ngalo atu, ai o nei tinga. Ai tuku atu I le tema, vambe mai o se aso, ai fa apa I aina. Na pepelo yo matua, te le to firmana tua. Ai ba ai oi, ele vale alotina, e fai ai ni tala fa apena. Isana tama, le ai funa wa ulava. Na se ai ole atu ile ama. Ai wana o lava moa u, penina te malu ilo fatu, na au mayele tua moa u. Ai o te fia o vatu, fia a vatu, lo ua lofa, ia te oe lo ua lofa, fa angalo ni fatia ua sola, fa atau no ota no o maonga, ia tu umau pe, le alofa. Fai, fai, le mu mai pe, le fai ngā o tā ua mea. Aua e te popo le fua, I tala e fe avea I mai, e le ai lava se me mawai. Ai kisi mai se I o fa ngalo ngalo atu, ai o nei tinga. Ai tuku atu I le tema, vambe mai o se aso, ai fa apa I aina. Fai, fai, le mu mai pe, le fai ngā o tā ua mea. Aua e te popo le fua, I tala e fe avea I mai, e le ai lava se me mawai. Le whawhianga mai le Nato Brothers, ia, ma le ne fo I taimi o le awhiawhi, au whawhau mai fo le atinu, ia, I le tātou tau tua nei, si whanga le lomo le tasi, ona tesi ma le tasi whamofa pe fo I lungo le Facebook o le YouTube, ma le tātou app. Leo wato e 10 minuti ana tale o le tula wha, le fo tāpena mai, le usa mari whaivalu, ma le tupulanga talavau, ia, ma le lātou team, ia, wa fo ia le poklame si pa ia le tula I 5, ma ia le tau tua si whanga le lau mua, ia muli atu le whaaftai tele rawa le tātou tu malo fo ngā rua le nei yaso ia I whiau mga luenga sa whenga I moto e manatu to tele I lātou I watau no ia inga ia na on mātou muli atu le wha malo ngā luenga o le nei yaso e mesi fo ia a o ngā nei whanau sa whenga I lātou le nei yaso malo la fo I nei whanau ia le on sa ia ongo
o le nei foi vai aso o le kuka malo la foi malo le fai o le faiva malo foi le vai le leo nei o tatou matu o le nei vai aso ya leo le a foi tatou fai unga vai aso manuia la foi fo fanga o le fanga mai tatou i le pesel nei mo ila tatou malava o le fai poi po le fai unga o le nei vai aso o le ngata fe o lo fa na o fa manatu ai mai se lava le atu fa ta sia o lua sa kala meta le fai ponga manuia tele lava o to waso fia ma ia ano fa lesi yo o tau i misa pe a umar fai ponga o te umar fai ponga le sto nai ai to te la sa le ai o fai al menna tato ya manuia lava fai ponga le fanga mo to pesel nei sunga tau fi fa o sofia ya o lo fa tu mo la to le a fai po tai au ya mi se fo yo aso fa now o anniversaries yo la fa mana tuina le fa unga le aso pesel nei tu yo o tafa ele ya se tu yo o tafa na o le pele ya te oi por tangata na la lo fa ipo tai au tau fi fa o sofia pena mai la me tu la tala
ua tolu minute te ele tula fa le aso valu a perile le aso faraile le tau sanga lu afe luas furma lua le o tatu tau mai fo te pokalame ia o pokalame tupulanga tala vou o tatu fa na ia matatu na o matutua alo tala vou lava o tatu loto ia tala falava ia fa tala fa tatu pokalame le uso te wati ia fa taile tu le mo le no tatu te felo I lungo tatu pokalame mo tupulanga tala vou ile neias faraile ia ai fa to fa tala fa tu ia ele tu fini la le ia ana fa solo fa tala fa tu ole tu fini tala fa malo soifua a Maria fa tala fa fo ile sunga ete ia le o fa piola o ia le tu le foi pe ia le a basi o ta wale tu ale fa sino tu ia o ta wale vai fa le awala wan o le ta apa o le ta apa ta tova ia fa malo foi nei ta to wo ma futa mai nei tatu pokalame malo ia fa fo mal tatu tinu to mua tu va bese fa mtalanga le tatu pokalame ia mola tu ia mai mo mai lungo tatu apio folinga ia leo va la ma tu leo fa vala ma tu o riusu ia te wati le no fo mai lisi tu wala mau na wa ia mau mana le fa ia ma lo mita ia ni fa peane ia mai la va ngai lo fe mai lo mita ia leo le tu sia tu la fo no ma san ia tu lang al covid e fa talo fa le tatu tinu a mesi tu plan talvo o lo patino nei pokalame every Friday afternoon te mole tu tatu pokalame mo tu plan talvo mo oi this program is for you if you are a young person parents are no lo so ya into wanti when you're young in terms of age if you're young at heart o pokalame nei mo tatu umala e amele fa un leve ya so tu fini ana it's what Manuela fa tai mo ilava ia fa pisi la iti lava ia ai le lava e fi lava mal niva ia so ta filo ia pe ta o le tuanga ia iti ia le fa to ato e sau fo io pisi lava etingan winga ia le al pisi ala mana e laso ta to bolin to mana ia te le la mo ia tau timu le la sunga fu ia e fa solo malo weekend sunshine mata to mana ia fa un leva ia so na te fo ia lon fa na urta to no na manuia ongo neve ya so lo so te wati ma ana e talo le longo ile asfarile ile talo tu lai to ma tu a fia ma viva taivana o lo ma ongo neve ya school's finished yes I feel like yes I'm going to go play my Fortnite kilo PlayStation
mai ele space station finga fe au me fa weekend. Fia foi matua. Wa le na e matua e malolo le fa ingor vai aso por weekend. Io la toi o fia la le toi se supo e mo tamai tina sto nai. Ia e foi la tam ia fa na witi Marima etse fai la tota alonga ia sto nai. Mana ia. Oris fa na ulawa. Look forward foi le fa ingor vai aso le sto nai. Talonga la kapi ia o tiro ilopo o fa tonu ia net po fa na teni. Ia tulanga soka o lava tulanga ta alonga ia manu ia tele to ta alonga fa malo foi matua ile tape nei no lancha fa nau le ta ya ma le ta ya ma moli i le onga ile aso nga so le tapo inga nei tatu matua o tapo me mota malau ia lava le tua por clamene mo tupulanga telvo ila ne Australia ma si amata ile tatu pokalame sina pesele mai le tapai pese ya tree vai fale a fio ni loa manuelas fale Tau susu lea Yulia lui lea toa Sulu ile malo mama lua ile tuinga salani le uua ovale ila awalunga ioleta so asili le mata ina fai mama lule faiva isilile sila Taula wangaba isio sasa ele mamaluna youla esilia tulava iona ponela samo mamalua ila valo sau noa yo anele fua malepa o fai solo fei wasao dia malene aso so ala tele la vale fata fiti awalunga le sona ta fiti uteo fia ngafa asamo moni lava uasili fai mama lule fai mama silile sila Taula wangaba isio sasa le mavaele mama luna youla esia tulava iona poneila samo mama lua ila valo sau noa vai mama lule faiva isilile sila Tree vai fale. A fio ane loa ia tamitia onga. A fio ane loa le fale. Tatana lo ufa. Ia, tu fale le ufua onga e tono tanga mea. Mata loa. A le sem sing tamia. Olo. Ia fale le wai ar fainga na tato i mo tamia. Tu le rope mo tamia ni New Zealand Samoa. Alla mo tamia. Fa onga tamana. Eu mai fuma o eu maso o ile o malo si me o lo foi tau pepe mal ni ai sasa isso ela se mesa sasa cani malo te va talo fatu tato tu por clama nem muito plan talo ni as for really ya te minir tato upu the word of today for the word of the day eu se upu e ngamo tato fa na tu atu na eu na tu fatu foi le por la se ngao nei upu mo o mo te loa ana mai te wat wa tele pe over Malaysia lau tato upu saluan amata male segment ner tato por kalam yo upu nga e fi au tato mo tato ya tu fini ano la tato upu ni nas for tato upu ia ole tolerance Britania ina ia ole tolerance ia ai fa samoina ia ole fa pale
Mana ia. Halo nei vai aso tele foi lui tau ia an tatou whiangai ma tatou nei vai aso mari ma ite ia ai tatou te mana o mia lava le tolerance pe pol wha pale ia if so soani ia tatou. Mana ia. Ei nei foi tau ia leo so e te wati va pe. Tolerance is a sign of wisdom and care. Lono winga o tolerance pol wha pale o se winga foi leo tangata, you can describe a person, a characteristic of a person why e tangata e lo wha pale e tangata matua ngao i mele o wha pale empty mele but it's like a type of person or an act of a person, behavior of a person. Pula tolerance le pe foi le tu sala po ani fita o se o se mata upu po le langa foi e ma fai ona e pale ma e foi tu se te le talia ina ai pe te le ano te le tu sa na te you try and maintain sort of you don't let it affect you pe na so like e au ngala mo te mete aonga te wi ni fa so songa foi le na ya wo puntanga tai fa fo le aonga ale leia lo tolerance te le amana ia tangata le ba be ole tu ai pele ila ai talo pele au talo i o ile si me fo ile mani pe so tai le vale tolerance mo fa pale male ono sai mani la vala ono sai e te fa pale ai pe la vala ono sai pe la ina ita to quotes na mari e lang way for ita to po nei aso by my peace begins with tolerance and respect for everyone. No winga ol fa pale a mata mai le file mu pole ata to mai le pole on sai le na tano mai ana ta huo ol fa pale pe example le te watile na mai fa te tingale na mai po a me lu ngala lo a ir fa pale te lo tanga te fa pale e tanga te vole pisa vole le you know there's a lot of people yelling or arguing e tanga te no fo file mu la calm on sai la fa pale o tanga na fa pale tulanga foi o mea o e te mi matua pressure lo ma fo te lo me foi o le man to ta to e pe lima mata pulaso e le ngata o inglisi al matematika o sainisi o lo ma fo la le te man tong fai man tua me o mo isim ta a ela fa pale e te on sai yo peace mai fai foi na you know na saola yo na so ona ya te fa pale ale si tu pe tu langa la yo fa vita olim fa ma tu langa fa ngata yo mai e pe la ya ta wo le lu pule fa pe acceptance and tolerance and forgiveness, those are life altering lessons. Winga o tu langa le o fa pale ta wo te le o ta tu ora moni le o te lo fo ele nga ele na o fa na fo i po tu planta la vo mari ya nga umai atato wa o tato e al time mi so fa i fo ile el tia bolo pes fa solita tammi mai torti awa belo ta wa nei mari ana fa peni sa wi e taleta te feitai ai wala ta fa palpale wala kita fa palpale manue fetta to mi sama e vale ole fa palpale fa palpale ai se me e wai tupu ai le na fa na wa e wai puto le tele ai le si au nga tupulanga le ta tu wa e pe o tulanga le tamal fa palpale e pi misi mai tono ta tu ainga e o tono fa la putonga o so se no e kale si e o el mele mo mi fa palpale o e o fa palpale e o nga lua maloto ma walalo ele tei e fa palpale wow nai te loto ma walalo e te o tami lunga preacher o nai te tami atu au tafa ala ve que la kusa o luba ore a ve que wi fa o fa mo lunga la e fa sa o ye pa e tango teko e tango poso me au tafa lo vai e mili pa tu ia na no sa ina fa palpale loto ma walalo e o nga lua tatu upuna e te lola se mem vo ile manu wia ma popoli o na le tama le palpale e te lola me vo ile e o solo ia e te lola e le la fa palpale ta wa ia fa nau ia vai o e pola se a situation now ngai upul tolerance mo oi o le si o me o winga o tangata e tangata vo i la fenga wo you know relationships friendships e a wo vo i e se vo i mani o la to winga e a wo you can't stand them so it's already fa pale on the side you can tolerate your friend's behavior pe la tu ala wo ai ala lunch let's only fa te inga pena la tu e mala lunch
Ai ala wona la tua can I have some? Can I have some? O ela wa mata pe fa lo ifu but you can fa pale la. Yeah, tu ava no mai ono sai. Don't let that get you. Awa tau fu nei lo tanga tana. Yeah. Tau fu ina sau ia masana lunch. Tau la na ele fa pe va ia tua le ono sai mai si te mai te la alwi. Ula sa vole lo pika lo ai lang sang wisi ba ngai yo sang wisi pika. Ele fa pe la ono sai ia pizza. Yeah. Tau fu nei lo fo yo pe va tu sau sang wisi fai lo share lunch. Mari. Yeah. Tasile tangatan aya lunch tamai. Yeah. Ai fa mol. Listato quotes muli muli. Listato quotes muli muli. Ia ole tolerance is a sign of wisdom and care. Saale. A efa pale ta mai o tangata mai. Male. Ia. Toma la tamai le te oi. Ia mai te care foi pete langona ina foi lo care I feelings po langona foi le tangata. Ia tono foi ainga e palai pe o fere o pule fa palpale pe fa tele o mama teria oi furuipu ai o so mai fa pe I'm tired I'm tired malali matua tired malali matua Samoa ta no fa e fa pale mai alwe fai mele fa tu mam fa maulano lo loto mai alwe fai chores ma fe awol ai ai to mumu foi to mumu lava oi lo oi awol ngana wai oi na e fe tawi mali ai le ai e ta wo yo lo pulo fa pale mal tulang fa pale ai pe monin sa no ngalu to finia anali e ta ai e tanga tama I see a lot in old people e file mu ala tu ai angangana mai lo a pe le lunga ala lo se tanonga ala ainga ai ala tu tu no nai po ma tu po sa o ainga ngana mai lo ngana mai el file mu po le arfa po lunga listanga e to file mu langa o fa pale le wanga lue dei so it's very important e mane upun ya so ya fa nga tu lo atu pona fa nau ya e nga mo e nga fa mutatu tu ma tu mutatu malava ia e fie ma tau ia tano atu e fo fa palo lista siritas tono nga luenga ia so se mea ari et mana i fa so asi ma vai tatu foi tatu pese ona vatu le tatu tips wale la ole lu mana ia tu wanga onga ia nei fu tu wanga foi mu tatu fa na ma pese lani yalo tuai manu
se mea e whātau wā. Ai e ngase ai lava le tautai whātamala. O ani atu maluma. Mamana ona o le uloto. E hui mangalo e te oile atua. O le tautai poto whai alo fina ngalo. Ai lego sau tau anau. O leo te tangi atu ai. Malo uloto whanau na. Lo mato tama oi le langi. Tutu mai a le moli. Matangi. Whapupula mai. Le ala. Ia toa ai manu. Le nei. Folauna. Tautai o elai atua. Tautai o elai Tautai o elai Lani yalo tua i manu le tau titi lava a falfa. Au leo tatu fata si mai tatu pokalame tu pulanga talavou. Mari Ana Maete triple threat. Vavel taimia. Vavel taimi. Ya vedere le van tata noa le wa tui si a falfa. Mana ya. Hila vaenga na Mari na e saunia mai mana i foilo tomua mai ai. Mana ya ole vaenga le wa mai tata no le yesfree. Ona ole so le sa ile o se tasi fo ile o penga te failanga an app a software o le wa failo mai o le sa a waya tu pesa failo e ile newspaper na la langi o le Time magazine ia o le se tasi na yo o tu lau fu ile meu fesota inga o news pam talanga la wilo la langi e ile Time magazines le e tele ona la tu lo mina meu. They do the world's greatest leaders, the most influential people of the year. O tau sanga te tasi ala, e ia toa ngā categories e se lato te tau mwhai whai.
the most funniest person in the world for 2022 mo tau sanga ala tau sanga la nei nana ila tau category le fa pitoa fa ngoina the most 100 most influential companies no bingo ni company man pisini si yeselau ile lau langi atoa na yesela tau sawa nga mo tangata great influence for people e ile company New Zealand le ye pos app New Zealand fa ngoina el kami KAMI o kami ia o se app fa bitoa po se puinga fa langin tape na nei New Zealand e nga mo tulanga o nga fanau ia lela sa name tono le Time Magazine's 100 most influential companies mo neto sanga lua fe luas fumalua ai o nga o le app ia o se app foi le fiso swani e fa iti e tulanga to fa nga ina le fanau a mesho a onga tulanga pepa ia lo no vinga o pepa le masani ona tato fa nga ina o api tono o la o le app la le fai lunga lo telefoni po sa tablets po la lava si tulanga vole of technology Gemini download le app le o kami ai o kami fa sa panile mo le o pula pepa po la pepa paper Pira o mera ma foi o origami pesa origami le fa ngai pepa ia wa ngau numi pepa o mai fo kala ko por falo sa ia o tunga mi pena o te lo fa pena ia o pula le kami le fa ngai ne mo app le ai na amata lo fa sfulu ia te lo o te ri fa longo a uisia app o kami ia fa mai o le te mile fa mai le sa amata na tele ina fa ngai tangata e nga mo fa nau ele te fa yala ni Italian facility fo fa te inga o se bata por vesenga o le science ia ele te lo mia mai la fa ya onga spepa fo le ma fa matala ai fa nga le telefone ni te tali e facility tu si la fo tu tali fa ya onga mo mal fa ya onga vai la tecnologia lo e ana mai to son no minga una tata le to fa nga ina fo ila ai fa nga pepa no ina ana tama na o ya itia penale ia apio eter fa ya onga ale la to futa o mata telefoni le we le app kami lunga ia bulo ladies and gentlemen, boys and girls, exam will start now o milki ia o soi fa mo mate o so marsuenga i mate telefoni pa o los pa uma anga uma ma toi flip pa toi la foto ya maka mai na ko kongi mai ya ma o e zo mar technology le with Gemini ya o sawa ai e ta ua yo vanga ni e mate tu e fo e ta to tangata le swing o le langa le wi ta to mai o le swing o fo le e ta ua yo ta to lata tu tato foi le tato fa lata swinga nei ia wona yo mai swinga ni ala ma wa nei tato ia wai ele mana ele mele o le sau technology ma swinga fo ala le no ala tato te ma mai tu ma sanita tata no vai ngana screen time mai ia e mana tu screen time e on vai ngana le e foi on vai ngana le pe too much for ai pela fa ngai no kami ma na ia le screen time e awa oi te au ina foi ma fa nga ile kami ele to tinga ina te roi mar e to se fe foi mal climate change swing on ta le masaniona e masaniona sa no mai tato fi mala li pule pe aso ona fai pepa ele o se fe tato le swing on ta se fe foi mala au bon to pepa le fai mai la e no lo vinga la le to la te le la au to ma tu mau pole mo o kiseni alla fa ngala ia man tua o so se me yo na afianga le lei mana leanga le la o tatu wa i tulanga le li ia ai i stem tatu i lo po ani tulanga foi le lo tatu lo la afianga o tulanga technology pe over fa onga ala la i vanga ta hu there's an exception here ia ona nga moa onga fa nau ia le fa ilo mai e tolu se fulu male lua miliona tangata le ufa nga ina o no nga fa na witi ia wa onga ia e tolu se fulu miliona fa ia onga ma fana wa onga lo fa ngai na app le e se lau valu se fulu atunu o la langi le wo o tuela wo nanga le kambi o le kambi o le kapani New Zealand ale pe le ilo te le New Zealand o te lo la wo o ia onga ai tatu yo le ma me tu ar me le tatu jo mi ma tu ia al me
o whaftai, o le i ni au nanga whapene, fi soani whanau. Pea no tātou tatanoi tū. O hena ilo e lisi lusi furta usanga i numaua, o le toi ni computer fo i. O lau la whanau a ete. Te no whaata i nunga lau, nunga le lau a. Lau, touchscreen. Ue vai atu, whaina whai au mea. E whengo fia ila, e pe a whinsu e ngā lau telefo i leo la tunu atua. A le to, e print le fia miliona pepa. Miliona pepa, e tauna print wai, tauna su e umaita meti. A le la, ngā le tasi a le kopi o le su e ngā. O mea o le ki, o su e umai o i lalulangi. Ia niu, e ma lalulangi fo. Whanau iti ma. Whai ana e su e mai lesi a tunu u le su e. Langa fa mauni tu langa lo mino pepa. So se su e ngā ia pepa su e ngā fa. Ia, ma fa pe fia miliona pepa ia wala lomi. Alu pepa ma. Armal Inc. Ia ele au ngā le mo le soifuanga le ma le tūlanga tuinga o tau lei. Le tamu whai tātou e pui. Ia tātou te whao ngai no tūlanga tele o me ele au ngā mo le siusio manga le tātou tie. Sa ai o lua i tua te tatata noanga i tua. Se taimi fo i whai disu e ngā e no fo mai whai aonga i luma na uma e lungo lau e tango swipe at whapea. Sapo mai e whai aonga. Se lua tua pena i ngā e sapo mai. Awai e oi lava i heinga in the next 20 or 10 years. Ia, o te lo tātou. O tātou mawhauwhaunga fo i ele iei a. A te lo, e ona tutupu meni? E ona tutupu. E ona tutupu tulanga fo i le suinga teknolosi le. La le to i fe ia. O le meana ona tongi atu al pepa fo i le virtual. Virtual paper. O ngā piki mai unga teipu ia. La whakui ngā, piki mai ngā. E taulana tātou o ia tātou. Tu tinama te mama tua le whaunga ina o telefoni me whaapea. O e lesi te mai titi. E whesili atu ia le grandma, e sawa isi aku lau, e pia wha, awa e man tofu o te mama sa, e le maa sani me whaapea. E le whaapea o e nawa e loa, maa sani lau salu telefoni. Swipe up, swipe down. Ona te mama, e maa sani rātou le pepa ma le. Ia ma le telefoni fo i le a button. Whaiki. Ai te roe e toa te mana. E wei isi sa mama tira matu wale layers e ai te roe, tāua ia. Tāua. O le tātou una, i o tātou whanau. A mesi a tātou ainga. So, tech is a very important. Le a fo, so ngare na o whaitau na matanga lewa iaso. E o lo whaiti tia numero tātou tangata Pacific o anga i tonu o tūlanga i o IT. E isi tātou tangata Pacific o lo ngā lue le tūlanga leo technology. Whamela na tala. E alu e whainga luenga fo le recruits IT students. Ia e mai tonu le potu. Na apea ngana tolu aia whanau Pasifika e vai sa vale atu tonu le potu. Arto te leo pālangi o rau senga malau intia. So, o le stu o lalo le mo tātou whanau. Look into technology and IT, whether that might be a field for you. But it's a good space for you. Wai, wo mua e tele tupe mo wai. E tele tupe e mo wai te mau ainga. Yeah, we need young people that will go learn tech and then come back fast for my level no pena sa no lose te wati. Mona yo tatu tatu tangata. Ia to te mfaya tatu Pasifika tatu whanau. E to e o ma to educate tatu tangata. Wa ole o ma te mau ainga na. E re ro sa no nei te lo fan machine. Ai mane foi fa sa fu le poto le male mala o ina le. Fe so sani ni tatu matua. Awal awata tātou te planta le vau e sosoani a nenam papa, especially a nenam papa mātua. Ia, pia fia whailang Facebook. E nei mātua fia whai Facebook e mata mai e le Samoa Capital Radio. Ia, e le o pia le o ano mai fo i le whanau e whai le Facebook anai lo mātua. Ia, manai tō ina. Ia, e manea luina ni wai aso. Alu e whai le Facebook mo, le whai le YouTube e mata mai nenam papa. Wa o matato whasar launga wai aso tas. Ala fia wha awau le mafuta mai a ta mamatina e lungo tatou app mamiana. Mai aua nei kato mata muli whanau, aua te a foi. Pai ye. Pe te le mana o voi le fiso soani wa pe. Oh, you guys don't need to know this, huh? Ta ua langa bea. O mea nā mātou, wele o ni mea nā o tau. Matua ai. Le ai whanau. Mea tātou. We all need to be educated in terms of how to use technology. Ia fiso soani e whai lato ta alonga. He wai isi mātua mani e. Fai ta longa voi le malolo mai toma mai disi wanga
o ngā luenga le aso. Ala e lava no, ai peo na sau no leu to finea ana. Ta ua ia, ma le tātou app, ma le tātou Facebook, ma le tātou YouTube. O se awa no e whawhia whina, i o tātou mātua, no te mini wha mai ma nofo i o tātou mota ma ainga. Ia tā ua la ila ua unanga si whonga lau mua fisosoani a tia ngātou. E le la vei la le au, le mātutua le wai lofa o ngā technology. Oh, ia, tamana e. E leo se mea e ono live ia. E te ea wapu e mai le live. Le funga ipu wa live. Le sili. Tanga tā mea. Wa live le tanga o. Ia ole. Ia ngale. Soli. E le wai o le me monia le tupu a. Ia. E o voi ele tausam le vale tsama tanga ia. Ole pua le ia tama le o mau fai mau keni. Pai no mala lang ia. Ai lo mari ma ete awane ele nga foi le na tatu fa na a fai atu ia nena. So if o mai le finga fa pia. Oh, why did you go to school? Man tu ai tama te fa pena fa pia. O mata o popoto i technology a vaenga ia le slowa le ai fa mai pese finga le Robin ma jo fai lua. O lo valeu e poto ai. Ia. Tu ale tu fa so atu lo to mai nena papa. O ta o me o ele sa longa tu fine ia. Ta o ai o me le avai. Na mo so fua ia grandpa ia oi potato na isi na lo tu mo malai tato ma tu so don't va pe o mela na i loi me lilu na lo fana ia wai ia polar tu lang so fua ngat ni technology ia wala velo lo fa yo mena ma met fan pay for ele nga molista ngat it's very useful for everyone ele se oi le verto ia Erika mo ia Fai live or TikTok. Or TikTok ete lo ete ia. O te lo ete si le wala wi lo ai lo TikTok. O la wi lo no TikTok. Subscribe. Ai malo. Ia ma tia ese molisita to pese le aso. Mani. Tato pese lo na tolu. Ia pese le mai le uso ia wino all my life. Talo si o to tu sanga le moon yes for really. Fai tete le la tatua na ia to weekend. Bueno. I made in. I see nothing but her beauty and her love me coming. She got like everything that I want to hold in. All my life, all I wanted is nothing but your kiss. Wanted you, girl, from the moment you walked in. And now I don't know what to do, girl, I'm falling. Nothing in this world got my heart so lost in. Now you gone away and left me broken, girl. Days and nights, I lie down and I cry. I cry because you lied to me. I see nothing but her beauty and her love me coming. She got like everything that I want to hold in. All my life, all I wanted is nothing but your kiss. Wanted you, girl, from the moment you walked in. And now I don't know what to do, girl, I'm falling. Nothing in this world got my heart so lost in. Now
We know all my life. Leo to e fia min mute tale lima. To e se fo malvalu sa ole ia to la fo ina. Ia fa ma vai atu ia te minei. O leo la mai to school holidays. Te mi fia ni fa no va pe fa. Yes. Ia. Walu te ala PlayStation. Ia. Lalu mata fanga. Lo walu oi Polarama, Jungle Rama. Ia ona I fautuanga ia. Te what ele au o ele Polarama. Nei me fai o fale. Mana ia ole fai unga le vai so lea ia ola matai lo ta lo le longo le so for real vestful. Ia o tanto lolo. O le la stoffi. La stoffi wala so really la so mali. Malo lo fai ngalunga. Malo fai ngalunga. A ola stoffi le mai engal ia unga isfa na umela so lulu. Ia ai ola stoffi ia le so tu fa tu ngai le malo. Malo lo mai lo. Ole lo vai aso 2 weeks holidays. Ia o se va nota u ai nei vai ngata u ia fia mole atu mutatu fana. O vanga momo. You know, you need to embrace boredom. Nanga e te mo o malo longa vele o alwo le se me fai. Ma o tua you know you're bored. Yeah. No for Ivan me o te o por al me fai. And man ia if last year's lockdown taught us anything, it's that a little bit of boredom does no harm. In fact, boredom is good for kids. Ole Chown Youth and Schools Education Coordinator Elizabeth Fraser. Yeah, ole talo mai ele lele mele ole boredom pe e nga voisinga Iva, ole musin temi. It's mafau it's no fono le so me fa e fa nga yo do mafau fa. It's mafau ini me to puisi aso o me na fa ile aso male aso. So nala sa ai Mari, you have to embrace boredom. Yeah, school term is a busy time, and add on extracurricular activities and busy weekends. School holidays can be embraced as an opportunity to slow down. Mantua lewa umma mayal kwata lealo na lua kwata na lua lewa umma lela umma tunei le estofi. Ne wa telemea onga na efaya o ta alonga la onga a fa yo sta tona la onga, you have leadership responsibilities. So we'll have a noala le, you know, have some time to relax and embrace boredom. No for le, you know, you don't have to do anything. That's one of the great things about school holidays is you get to relax. Where is it doing at a meet? Yeah. It's a meet where Lord doing at extroverts. Yeah. Introverts. Extroverts at a fear. Home at total fear or tafau or introverts. Tatuye emo ia taule ia file mu no for fali tametia olha uma file mu no como pe sia lei e paua ia ele o fa pe ele o fia tala noa paua ele o fia tala embrace boredom tatu introverts tatu pe tele na creative fa pe o strata musica timulona jam mai sina piano po senti tala tu sina yo fatunga o mai fole holiday o mau se me fo peo ete what lango ete la ese extrovert introvert international Lazy vai ngalo na lua Mari ma ete nai pe o fotuanga la le mona yo tato matua don't feel the need to entertain Elise. I would say you have to entertain your kids. Why matter up in a popole lava if I at all are boring and fun. Now Lias me finally it's a fia. I live for me. You're a parent and your own person, not an entertainer. Allocate time for play and activities with your kids. And allocate time for yourself and your own interests, chores or work. Chores. I tell you, if you feel tamatila, it's pe fati. O mai tatu we fui. Tamatama foi lea fitu valu. Os conti Ai le au se fulu todo. Oh. Tatu e vele vau. Ik fa nou via via vele vau. Eu fa fo. Ja. You know, ai la fa nou wo ia sa o le tu vinan. Ia pe vangana toso vai oia il tempo vai o mai e fai ai ma nei vanga le ma tua ia o talle tamale o paka la free el paka free le stupe ya tafau ya la fai tau tu si you know ai wale on tamo fai fole wale lisma tua o pola me fai dia plan le sia fai na ai you want to e foi eu fufuanga la fai eu fufuanga la tamo fai fai sia va no te malo lo li le si va ngata wale fai mai make screens better le la tatu se etu make screens better
we all know the guidelines around kids watching TV. E ainga e vape o le fitu, o pole ono, e umai, umaroni news o lono, ta pe TV, ta pena e maroro mo le po a. E ila e mātua, ho ile vape o holidays do. Then they give more time to screen time. So, pe o le tūranga lai lunga o mātua la tau ma le tūlanga e au ngā mo whanau. Pauli me ia maua lau walu i tū lai te moe. Male ia. So, henga naifa. Ali, e te le na moe le tau le lima na beho. No moe, fia lima. Let's see tip was out, get outdoors and get moving. Mana ia. Is it fia taman? Oh, fia talo ifa foson. Oh, fresh air is great for adults and kids alike. Ele leile air ifa fo. Ia, mana. Se mo ilavo ne te mana wa fo ile tonu fale. E non fale. Lewa get involved mal nature. Na wa ave oi ma tangata o le lalo langi. Na wa mana wa ina le air fo mai le la au. Le ele na ma fana le malulu na e malulu ai me o mana e sele le ya te oi e ta ua e te whanongo joti no you feel refresh shower sa video you feel the wind you feel alive so ta ua get outdoors and get moving ai a fa na ten e te no fola trata ma ta fanga ma ne sa va on beach fai sandcastles ia majority mini lo winter la i tu winter ia vai ia tu langa masani vai ai ele si vanga le mai I ia keep it simple ora so na fai ni ele fa pe holidays fa pe ia o le holiday nei o le ata tu e le monga ro pehu io tasi le aso tau te ele ni e mai foi ana mana ia pe fai new board games il fale mana ia pe tala noa mau matua o le system le tala noa fa tasi ron tamamtina inisi me ese ma lau ala idea ana salu o le salu telefonia ala how was your day it was good it was good le ese a me no pina o te reo pena lo mai mo fu le lunga ad fu le lunga TV e ti na la fu fai le ku ka seki le lau mania e over ta mala inga e fai ta me e fai over ta mala inga le fi wati na ta no tu le la fa me la fa me ai le via ya e solo mo over ta mala le sa e wi for telefoni e lo la fa na ul al inga esa e fu la to wi ia la fona la fai ia wa lorti na la umame ai la turo fai na me ai voi vane voi fa mo tanto tu e to ia mai lunga wa se me ai o me va pena e sa alfenga tinana ia la wa ma ona letina tu lo mo tanto tu ia la ta wa screen time ia dinner time for ta wa ia le dinner time tono ai nga pe time ni le to fo i mama i le fale mama dad or sisters and brothers temi to tata noi e mai lo waso wa to men fai nei aso o ani fa fita u nei aso pe fele mana I fa ta u tono ai nga ole dinner time or screen time put your screens away when it's dinner time e le temi le tata noi e te le amtanga mal kala me lo televo e fa so le fionga li pule ap sanga talo mai le vanga le le ta u yo temi le o temi o tamo tanga le fiafi me se tu lango ai e vai nga foi ai nga foi e no fo e le no fa tasi ia ele se sau failan me ai al tunnel pot e se failan me ai sau no sitting room mata TV ai ala tu no foi tu a pe ba ne tu langa no fa tasi e tata no a ese telefoni ia mfa so wai o le tasi le va nga ta e a fi fa na o le mo se va no tata no matu ia ta o yo va nga ni o tu lalo ta tu tom fai va ai ni wala to build communication, to to see more of people's faces, not more of the screen time. E ia te mea unga ile fa unga telefoni, relax and calm down. Yeah, telefoni ma le unga. Just because you get to hear what people's going through, how they're doing, o ani mea lai tupu, how can you help them? Yeah, mai e mo lava no mo ai nga wai e te mi. E te momo o ai se te mi te mafutai. Utuai. Ia wa le mo lava no wa ma tu esu ia leolang e te me uma ia mo ve se se vai I miss my brother, I miss my sister, but that's time gone, so make the most of it. For now, make the most of time. Ia foi ma tua ia fa nga le lava no le wai lu vai aso ma lo mai fa now ia isi ma tu e fai nga lu nga pisi lava nga lu ia o atu nei e te wati mana ya le nga lu nga le fai ona
Maloi matua ai whaftai foi. I tātou matua o matua, our grandparents. Where pe o la tau i e whianga luanga le tau sio. Whanau ni telo te miu isi school holidays. Ona lai whanga luanga matua. Ia leila nisi o antis manko se tau sia whanau. Bila tātou tamita. Awa le whaasoi sā ia mama papa. Awa le whaasoi sā. O matutua fo ila ua o la toi le whaia fo ile ula vale o tamita. Lomi vai o nena papa. Lomi vai, vai se la iputi. Vai se masi whaapata. Fia mama papa ia te oi. Nei tamai whi au ma, nei tamai whi au na. E wha mai toi na ia wha manuia le aonga. Ia, mausau tēne pālangi. E ele tama, langa e sau tei wha pēna. Tusana, e tō angai whaili puti alon grandfather sa moa. Wha manuia la toi ina, pe ula toi ina le lila. Ia, manuia ia mausau tēne pālangi. Taimi nei, whai tō pālangi. Matua e mamana o pua nei tātou matua. A tau atu o le tōrua intia. O le tōrua intia. Sorry, haya fu ila. Tō pio et. E le tātou whasisia ngam muli nei mo tātou a whanau matua. Ia o la sua nafi lea sa mawelawa noa. Ia e tala mo whanau iti e sifu male ono. Ma le sifu fitu tau sanga na matua. E ma whai ona whai lan tau tūro na tolu po le booster shot. I le ono ma sina muli pia ma e ale tuilo na lua. Ia whai la o eos whanau matua na tisi le fia. Ia walon whanau na ua ma e ale ono ma sila talu ona whai lan tau tuilo na lua. Ia ua mola wano e whai lan tau tuilo na tolu. Tā ua ia ngai whai lan tau tui. Mo tātou ia sumar valua ngai lunga. Ia o ua mola wano e whai lau tuilo na tolu. Tolu ma sina ni mai ai lau tuilo na lua. Ono wingai le tutu e whaatali le ono ma sina. Alo tu mai leon a tolu masina le omi e tfatali foi lo tu lona tolu booster shots ya ta ua te le get shots against COVID-19 not get shot foi le but get shot o ngana le we te mini get shots o te lenta tu masani free shots for summer free shots you fa pe ya shot pungi nga shots foi me la o le tui pui o covid. Ia tā ua tēra te mi nei tātou a inga me se whanau get vaccinated. Te lei o leo ngā o tui nei pui e tātou a inga. Ia o lei e the scientific medical support to back it up. Ia moto zero tātou ngata i o whai tātou tui. Ia tātou a ngai pui tātou whanau mai le nei whamai o lo pesi te mi nei. Ia e te maana. Whaftari tātou por karame nei a woli o no tātou te mi o le ua. Toi ono minuti on tala uli tula lima. Ia whaftai mo le tātou polo klami nei as for Moni le ia whamalo atu foi mari ma ete ia whaftai foi le tātou polo kalami. Whaftai foi le malo tātou atunu ete. Ia whaisau tala ele whai vatia o e whai tātou whatou whai tātou atunu nei as for reili. Whaftai lava. Ia, tai tonu ia o leo mai e tātou polo kalami. E ser mana i o le whaasoana nei. O maua foi ni... Ti me tu tongo tātou atu pona whewhele atu aiwa toi titi maasai ia au tari tonu ia tātou stay safe o leo tātou anga etu wiki eni manatua lea so sā tātou tamu whai tau tau le lotu tātou e tau reo le lotu pe nofo lau whai pese pala anga sā mantua voi tātou next week as wharaile taimi masani file lima file lima vai atu rawa file vai mama papa ki Facebook le tal no mai ete mari ma ana fia fifa alonga la tu me mana ye masani ta mai o por te o nai pese o pese ia pese fo lava tu fa pese o pese ala tama lava ya ele ai pese ia brand new songs on Good Friday eu fa manatu mai leu sia mari tatu Good Friday mantua fo itato o leu tatu la tatu te e seta ma me tau Easter bunny Easter eggs amu ia tamai tite ola ilana Easter egg la molan Easter egg me ama papa ia tatu ia le Easter egg ia o falai fo mo tatu ia talo sia tatu manu ia uma have a safe weekend tatu uma fa taila mo mafta mai
Now see